I le nganga fia mātou te teo whalofa ma whaatalo whatu Sāmoa le atino pele. I lo malifo mai whanunga fōre nei aso le tai ano nei o le aso ngafua. Le aso lua se furma le fitu a Perila, lua hafe lua se furma le ono. Mai o le tautua nei le siu whonga lo mua le Sāmoa Capital Radio u toi amatalia la na tautua. Alo mai o le tātou sauninga lotu a mato le niva yaso. I o le ataita ia lele sunga le toi na whaatonu. Por sunga le fithiau toi na whaatonu Reverend Aona vai ngā uliko. O le whawhiangaingo le kāle sia e whakasaya pahat. Ia o le toina whaatono le matanga luenga lau mua o te roa. O le toina o le pūlenga i Wellington e saute. Hamunia le toi lau whaafonga mai i le tātou sauninga lotu i le nei tai au. Talo fatu le mleifu manue mai o le mamalo le tātou atunu i le matanga le neiva yasu fau. Ai o mai Sāmoa ai, o le a tātou tāpua yatu i le atua. O na whetara yatu le o ie i a tei lātou, i le ao ngā le fo mai i e malolo, na o e mamai. Tei tātou te tāno. Le li ere mātou te mai whama wāue. Mātou langona lava le loto whaafitai le nitai au fau e fwai fua mai mo i mātou. A wale whātau nuino fe au mga ruengo le ni aso. Au mātou iei o luma le nitai au panga noa. Ulu nau na wina le mana le wanganga. E te papatiso idam whapa ia ina le mātou tāpu inga wa whaia nei. Ia mōna mātou taulanga le asitia. Ai maulu ngai lovi inga. Yesu ana toele mātou te tāno. Amen. O le tātou vi atu le atua ili vi inga o sānia.
O le whaitawina le tuspa ia. O le tuswifilia mo I tātou le nei aso e tusai ma le whaasinonga. O le tusi whaitau aso le whakasa. Ma o le mai whenga inga fau evangalia mātaio. Alon tāu po iwa. O le whai upo iwa o le sifuru ma le fitu. O le au whaitawina na o nei fwai upu. I tātou whanonga le whetalei mai o le atua ala ia na whiong pa ia. Ua ta oto ia I le whale e tau mafa, whaauta foi o tangata o la whonga e tō tele, ma e wanga sala wo mai ai, o lātou tā oto ai whātasi ma Yesu ma ona so. O I loa le au wharisei o na lātou whai atu ai lea I ona so. Se ale mea wa ai whātasi ai lātou wāwao, ma e au la whonga, ma e wanga sala. A wala ngona Yesu, ona whetare atu ai lea o ia I a te I lātou. E lea o ngāle fō mai, I e mālo no, nā o e mamai. I e whamanuia mai lea tu e le tātou whanonga longo, I le whaitau wino ana whiung pa ia. Tu mau pe ia te ia lo na lavi inga, nei se io I le whawa vāu. La unga le swafa malu le atua le tamā, le atua le alo, le atua le nganga sa. Amene. Ua ta oto ia le whale tau mafa, whaauta foi o te ngata au la whonga I tō tele. Ma e wanga sala wo mai ai. Wa lātou tā oto e ai whātasi ma Yesu ma no so. Ui loa le au whariseo na lātou whai atu ai le o no so. Te ale mea wa ai whātasi ai lātou wawa. Ma e au la whonga ma e wanga sala. Ma te au lonu tāu po iwa. Upo mai foi po se furu ma le sultas o fai mo tātou matua. Au neu tu, o le nei aso e tusai ma whasinonga le tusi whaitau wasa le e whakasa. O so loia Yesu pāwa I loto uma. O so loia Yesu pāwa I loto uma. Jesus has broken all barriers. O tala tua Israelu, o le fōwhanga pa ia e tena, o se nofwanga lava na saunia le atua, mo le ulua I tangata I a mauai. A toa matupulanga uma e tupunga mai a te ia, I se lalo langi wa tā pena leimea uma, mo le tangata. I tā ino wanga sala le tangata, o le ala leo le wala wino aper amu mai uro kaleteia. Ala au ai mai sa ako mai a kopo, unga tamā le nu, ni e tau nuu le forfolanga le atua I le amatanga, o le a whanau mai le tama, na te tui mo momoina le ulu o le ngata. Ta whatangata whapito lava foi le manato o Israelu. O le atua na wala wino le lato au ngata ma. O le atua foi, e whapito na o Israelu lava. E lea o fia isi nu. O le waa foi o Iuteia ma le maa lo Roma. Ai mese au la fonga lo ngā le lue mo le mālo. Au ni o lātou tau songa lava. Ai lava e peo le vā I sini. E matua vā lava I vasa le nei vā. O le vā le mā whauwhaunga le anganu Sāmoa. O le vā e tausi. Whā pele pele. Whā me melo iai. Mai le tala ina ua whetau waisa vai. Ma e tā I le tamalo whale alupo e le niu e ui lunga vai. O ni mapu e lea ma tolo na sela, whape ane hela na mapu. Ka fia ola, ta lela vale nei polonga. E mapu ta ina lo longo I pulotu. Na au mai le vasa na whanua ma le la au tau o le whauri uli tō. Na ia tau e le taua. Ma le upu e sa vesi leolon ta mā. A pi tia le tuli, a pā ia le pā e fualanga. Sua le tuli. A wale a li o a inga. O wana I sopo ia le pā. Una le vā whata mali. Ma le a li o a inga lo a fio I nā. Le vālea. Wati pā ai le Iuteia. Una wane aise alofa. Ma le pā vai loto lea. O so loia Yesu le tala wau tu ia le tus whaitau le ne yaso. Mai le mau ina wabala au le li I a māteo le au la fonga e whaimaso. Malo lo atu le ilo na fale. Wa ai whaatasi Yesu ma māteo. Manisi o tangata o la fonga.
Ama matua ino yaile au fariseo matai o le nuu. Teitai, o lea whātinonga, o whaali yaise ngai o inga le ali. Ile tau mawhaile so loia le pāpui o talitununga whale lotu, maanga nu ese. O se whātinonga I tau mawhaile e apa atu I so se tangata. Ma ofo ina atu waise so sani. E moni ele pese ata maiti. O le alofa le atua e ofo fongia. E maua lunga e te lea e ina. E maua lalo e te le mauluina. E lau tele e te le opoina. Io e Sāmoa o le alofa le na o le atua mo oe maa. Mo tangata uma. E maalosi e vai. E mai e soifu maloloina. E mauoa e mativa. E matua e laititi. Ane mafafine. E lau tele le I afu o le alofa tu no le tātou ali. Sāmoa o le fautuanga le tala lei mo I tātou le ni asu. Ia fai whale lei le ola. So ia le fefina wa. So ia le maitau e se senga. So ia le ati pā. O wa umana so loia I lalo Yesu pā vai loto. O le feitangai ma le whailonga tangata. Ioe. E longo fila al tangata e ati pā ma wha mua e se senga. E le ola I a keriso. O tangata le na o lo ola pe le pongsa. O wa ese lava le iloa le atua ma Yesu keriso. Ese le ola le ngā luenga o le lenga. Na whai Yesu le li whaona. I lunga sa tauro mo oe ma. O le ola le nā I le file mu. Le ola le nā I le malamalama. Ina ia tasi le loto ia Yesu. E ao le kālesia. Ao le tātou wa li whaona. Amen. Te tātou te tāno. Aftaita mai lo pule faso e fua ma lo lofa tu noa wa mātou lia manuia le nei aso fau. A wana fe auma la vasinga ese. La ngona pea mātou tangata le pai mai o le mana lo o fio te whamalo si au. Pātupla ia pea le mātou whātua tua. Wale whai ngā malanga o tangata whātua tua le nei vaenga le tausanga. Io e tama, o a lofa ma lo whamaoni. O tau si ele so I fua ma le ola lau whānau. Ai mai se lau lawe ino I mātou mai whi tā ma whinga tā o le ola nei. Lo wamana ia peo mātou whātau wa. Ma lo fua I fua mai o le tele o mea lofe ese. Aftaita mā. Ia pela ua fio mo le awa unanga mātou ngō fio le nei o fisa whasal lau. Mana po kalame tā ua. A wale ma manu o se mātou watunu. O mātou whanau longo foi ma le manino le nei tae au. Ala ia ua fionga forfolo mo I mātou. Whaaile li e. Loa vea ma tapasai le mātou forlonga ua whaia nei. Alo lava nganga pa ia whaaftaita ma. Lo mātou sosani sili mo I mātou. Ai sili nei mea umale li e le mātou loto whaaftain. Ono Yesu Keriso lo wala pele. Le whaonatanga o e saunia mo le tangata sala. I lona so e fua sa sa mai, lona maliu whala ma au I lunga sa tauro. Tānu mia, aina to e so e fua manu malo me le tuinga mau, me le oti me le tunga mau. Ina e so lo ia ila pāwa e loto I lo tātou wā. O lea wato e whawa no ailo malo le langi. Mo I mātou lau whanau anga sala. Ka whai, mātou talia whātua tua masala mō whamaoni. E tu matia pēla le viinga le whamanu ma le whanetanga. Nei se io le whamavau ta mā. Se ilo whangio mātou tangata anga sala le nei tai au. E whamangalo mai o mātou se. O mātou vaivainga. O mātou waleu ma mātou whale tonu. E mai se lava le ia le mātou wati ati pā. Uni ti ailo ma malu mai o mātou tangata e mai se nisi o mātou uso. Mātou te tālo mo whamanuanga mo mātou le nei aso. E tā pēr atua lau whanau I wheau ma lawa singa ese. Ye yailo file e mung, ye yailo mana, e teita ina ma manu I ai mea uma. A ma manu mai peo ao lofa I nei o mātou whanau witi. Mai se foi nei o mātou tamā,
mātou ta māma tina mātutua. Pulupulu la ngoto le lai lo lātou soifua, se i pai atu o aolofa. Pamanuia ia te lātou, maua le tino mālos, le fia ma le loto tele. Pamanaina le lātou te talo, a wale lātou nof tāpu wai, o wase manuia o lau whanau. Manu te leina foi la wo whainga luenga te tofi, to se fata whaitau langa ke re siano. Le lātou nopia iai ma le lātou whale maluai te tonu, o lau ngā luenga, ina ia ola nganga o lau whanau. Le lie, mātou te manatua lau whanau mā whatia le lalo langi. Lau whanau whenga iai ma mai o le tino. Ai mai se lātou wala whai mai le ni tai au ma loto whanau noa. Ono le motu sia o mawhitanga le malanga o le maliu ma le oti, te ia lofa. Wha mawhin whana, wha loto tele, ma lawe ina i lātou, ma ia o atu lawa nganga wha maise i loto wha wawau. Wha manuia le nei ofisa wha salalau, le pūlenga ma le au whenga ruenga. Papa ia ina le lātou au nanga. Tātou ma le wafio le nei aso tamā, mo au muli au le wanganga ia mātou fuwhanga uma. Au manu wai mea uma mātou te whaia, ma urunga i lo uvi inga. Ai awa lava ni o mātou loto, ai whaia pēr lo whina ai atu mau pēr lunga ia tei mātou, au whanau whātua tua i le lalo langi. Le manuia ma le rofetele oi le atua tamā. Le loftu nom le anga leo Yesu Keriso le li whaon. Ma futa ina pe mātou e lo lava nganga pa ia. Nei maa se uma se ia o i le whamabau. Whamabau lava. Amene. O le nā ua whawhonga le tātou tunu ui le tātou sau ni ngā lotu whale ai ngā le rei tai au. Nā teit ia le sunga na whaithi au to ina whaatonu Reverend Auna vai ngā uliko. O le whawhengai ngole e kāle sia e whaka sā i a pahat. Au le to ina whaatonu o le mtanga luenga le mua au te roa. Au le to ina o le pūlenga i Wellington i saute. Moli le ngā whawhtai i lau sunga na whaithi au to ina whaatonu. Ono le tāpinanga mātungo while nei tai au le utomata wina i le whawhonga anga o le tātou tunu. Whaftai ta pena, whaftai fo i mo le whea au nei aso. Tau iwa se whatu e pa ui se ele lei e tupu maola i eisi au ngā. Wala so i fo whale ngā ngā o tātou. Ta ngā tala mātu stalo, sanga whamanuia le tui lau sunga le whitiau tui na whaatonu ma le whanatua, walo o tiu te whai nga mātā ngā luenga, mai se le e kā le sia. I manuia tele nei aso, whaftai. O le ringo le tua mai le whakasāwai nganga, ua so ona oli nei lo loto, lua su lua minuti u teli tu lai fitu tau tua mori siu whonga la mua, i Wellington. Serve
O le tau tua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand on air. Ata o le taia, si ufofonga o le laumua, aso ngā fua i le aso fuaile. Ata o le taia. Ia ile nganga whaangalo ma tau te whiwhia te o whalofa ma whaatalo whātu Sāmoa le ātinu pele le loto ma le nganga le nei tae au i lumo le fua mai i whanunga fōle nei tae au tātou lia mai le aso go fua le nei le aso lua se fulu ma le fitu o le ma sino a Brila i le nei tau sanga lua fe lua se fulu ma le ono ia atu limo le whaatalo wha il pa ia ma le malo le tātou tinu le tau tuan nea siu whonga lo mui Wellington e le Sāmoa Capital Radio ma tau te whaatalo whātu ma le nganga whaaloalo
ia i le nei tae ao o le aso na nei o le aso ngofua ia ai ua whamamalu ai ia le aso le Anzac Day ia i mātou nei Aotearoa New Zealand ia po o le upu whapiritani ua Mondanize ia le aso le Anzac Day lena whamanatu i le aso lua se fulma lima lena po ui le aso tona i na vai atu nei ia le whamanatu ina o le aso ia na amata i loa ia ona taulunga ia le taua ia pulua i taua mua le langi manatua i lātou ia lea na tautua toto ia awa ia le nei foi atunu o New Zealand o Australia i misi foi atunu ia ono tulango le tunu i taua le langi na foi vai taimi ia la ngona in whaafitai ia peila na ila stona ia inisio sauninga mesi whaatisinga i le malo telo le atunu i le ngati Australia o tero nei manatu ino le Anzac ia o seu tatu foi ia atunu i Sāmoa ia lena manatu ino foi ia wa foi le Sāmoa la tu ia i ua i taua le langi ia i tasiva tasifa ia anga i mai tua ia i foi le sao nei o tatu tangata Sāmoa ia peo leila le so manatu ia le malolo i to tele o ngā luenga malolo tele o tatu tunu le mafuta man nei tae ia matu fatalo fatu malolo se fo manuia nei tae pa ia le foi ngā luenga tofe le tua mau tau fatua fa le malu le fata fai taulanga me le fata fai taulanga pe tai tunga walta suino wai le ola wal se fo fa le ngango tatu tangata le ngalo fo fata lo fa ni tatu tu a sino tamam tina ma tu ta po me mota malao le nei tae au vi ia le tua la uto sei fuata talo ya moli ya na yo tatu tangata me se alo fa nau ya ilumo le tua ile aso male aso ele manatu maulunga lo manui ai fa matiute o lo fe ngai mo tatu tunu matu fatalo fat fo i Sāmoa ya i wo banga le tatu ala leo lo mafutu mai lungo le tatu Facebook lungo le tatu YouTube lungo le tatu penga tfai langi na www.samoacapitalradio.co.nz ia ngata foi le lungo le tatu tasi ono tesi ma le tasi fa mo ono foi ona fa fonga mai le malo telo le atu ia tero nei emisi tono lo mo Wellington nei fa tos fa talofa ia isio tatu bitu nu na ilunga tu mo ngai mastone ia malo se fu mo le pa yo tatu tunu tatu foi lo ila so tona ina vai atu nei o te foi se tala emisi tatu telefone de town nei ile mata ngo fi tatu foi lo inga ma tatu tunu ile aso tona ina vai atu nei ia i nai mastone lunga le monga mata utia fenga mastone ya fa tai tau pati atu ya war fa mai mo si fonga lo mo pe na tatu ye ya ilasto na ina va tu nei Anzac Day ya malo alo fa tu nei tatu pa anga ilungo lo monga ya e tau ngalo ya ma tu nei Wellington nei lo mo o mastone le spito no Wellington nei tatu fa fia ngai ya le tatu fa tu langi nei le Wellington region ya au fia fo mastone ia o Carterton o Wairarapa, South Wairarapa, la vea umai tatu nei Wellington. Ia o tuan fata alofa ia tau i le nei tae maa lolo se fu manuia. Ia, se teimur tae nei ma fata se tumara sunga ia tasi tuitolo waa, ia polo tō whaia wa maua. Pe ona ia i fo ili tatu mawhtanga nei tae ma tatanoa ma fa so antu e vai vatu fo le nea so maa lolo. Ia ilungo le tau tuara si ufonga lo mua. Ia, ai, o la ani fufuanga nei so maa lolo. Papa Kiu, ha? Ta faonga ia o te lo le te ta faonga voi ta faonga wa le malulu me ia a oni tau mafutanga di Papa Kiu ia a umantu langa fo ta faonga fo ia fa ta faonga i fa na paka ia ele le uma me uma le tau le ia le saonga le mu ia il fa o tuta ia i ta faonga fo ia mamalo longo ne ia so malolo fa malmalu i tu langa o le Anzac Day ala ta tu me fa solo ni ta au tu mo o si fonga lo mua ia malana pol klame o le ata o le tae au. Toi moli la nganga whaafitai le sunga na whekau tuina whaatonu, Reverend Auda vainga au liko mo le tātou whenga lotu le nei tae au. To mua i fo i le tātou tau tua. A mata i le tua e manuia i mea uma. O ngā tutonu i le tua whae u i le tua. Ia, e manuia i whai o matiu. Te manuia le yaso malo lo le Anzac Day. Malo le tātou tinu. Good morning, talo wha proklama le ata o le tae au. Ma o mana tua ai. La u Sāmoa le nuu o te nofo ai. Pe wha pe whea, nanga lo atu o i lewa ai. Sāmoa, o le penina, o te fia i ai. O solela, susulu mai, ma o mana tua ai. La u Sāmoa, le nuku o te nofo ai.
fia fia iai Hangi mai se matangi E momoli atuai Ho ua lo fai la Sāmoa matalasi Hangi mai se matangi E momoli atuai Ho ua lo fai la Sāmoa matalasi Solo la foia ona paolo lona sami I la pe asulungia ele masina pe fa apefea ngalo atu oea ita Sāmoa ole penina ole vasa pasifika Tangi mai se matangi Memori atuai Oh, lo fai la Sāmoa matalasi Tangi mai se matangi Memori atuai Oh, lo fai la Sāmoa matalasi Le afi pe asa vali Lona la lele ma folinga e filanua I Pe fa pe fea na ngalo atu alo wingoa Sāmoa ole penina ole vasa loloa Tangi mai se matangi E momoli atuai Oh, ua lo fai la Sāmoa matalasi Tangi mai se matangi E momoli atuai Oh, ua lo fai la Sāmoa matalasi Tangi mai se matangi E momoli atuai Oh, ua lo fai la Sāmoa matalasi Tangi mai se matangi E momoli atuai Oh, ua lo fai la Sāmoa matalasi Oh, ua lo fai la Sāmoa matalasi Oh, ua lo fai la Sāmoa matalasi Toi va talo va le table le tau va le talo le tau fa te fo le talo le tai au fu fu fa le ia so malo lo la su fua o le Anzac Day ta to ya Teroni Sila ta jo ma tsamel lo boy Wellington ne fa te fo no tua oi va le official va ai tau le so langi le tau mo ta to le so ma nei le sulu la ya le sia va ia ia le fo ia so fua ila mtango le fo ia so ta to tiro i lo mo nei a peor no tua oi o fo le maulunga fa mawina mo le so se forma fitu fo le maulunga se forma tasi no na maulalo fa mawina le so la so ta ya le so lu le val yo official vai tau langi le fo tau suru ma tu file la le sia va ia ta to lo bua ya Wellington ni to ya la uso fo ta tu tru ila so ta i te au makan wenga ma sa de mai se na ya onga ala fa nau
Tātou se atu tātou ai tele au kilani, good morning, malo se whamaruia awoa la nei teimara tai au tu uru nei wanga mai tau atu e ono vai ilmatu lai se teimara tai au nei ia vai fo i lea i tafi ese o tūlango au ia ai o le a langi leili vai mar tele ato o le aso i nai tātou ai tele au kilani o ingo tau i nai Hamilton tau ranga Rotorua Gisborne langi leili tau le so surmatu o file la ia o tau whamena fo i New Plymouth ia surmatu o file la le nei aso langi leili tau atalo fatu nai Napier langi leili tau mo tau le so ia i nai Napier ma Hastings fa solo ia i nai Dannyburg langi leili tau le so surmatu o file la o winga fo i nau le tau le aso atau mastone ia o tātou na tasi ma Mr. North surmatu o file la nei aso tātou se atu motu i sauti ni le soni asolo mai Blenheim Christchurch Timaru Dunedin Invercargill Awoi Queenstown o winga umana le tau le so langi le leili tau surmatu o file la e pe o leo telenga na Aotearoa New Zealand le so na oki lani le fa pe o nei wanga le te mo tau ia ai tafi se fo le ai au ai le mato live table le aso ia o leo telenga o leo tudu ia Aotearoa New Zealand le so matua langi le tau matu o fi le aso malo lo le atato le aso ta fa file mu male saunga le mu Tala watu Sāmoa nei tai au sio tātou tunu ura tala nei o tau mai muridu i le official vai tau. O winga o le tau o au o savili o le matau polu o le winga o savili mai te sae o lo ofiti ai bia Sāmoa whaatasi ai au mana i timu e a fia i le tunu i niso taimi. Tala o le tau mo o polu ma savai le so e ofiti e se vaenga o le langi i au ma timu e pupu i niso vaenga ai peitai e le lei winga o le tau i le so. Ia lena e o vitia se vaenga le langi iau ma timu mpuu i nisio vaenga ai peitai e le lei winga o le tau i le so. Tala na o tau musio tātou tunu i Sāmoa to e whaatalo whātua i malo le se whumanuia le ni tai au. O le aso ala whainga whaiva, o le aso ma nei o le tau, o le aso whainga whaiva, ia ngā tei whale o Wellington ia o le ripoti o le talo le tai le nei tei mo le tai o le ua Pētai a tātou i Wellington, e whātu a sua i le awhali tu lai tasi i la uri nei. Ea ona toi pēlea i le toi 20 minuti i li tu lai valu i le fiafia nā nei. E toi pēa i le tai ngā tei whale o Wellington ne. Tātou se mai mana pori rua le rei mo le tai au, suar tai, o le awhale ona le tai au nei na suai, le tai nei a mana pori rua. Whātu a pēi le awhatono li tu lai sfuma le lua i la uri nei. Ea ona toi sua le 5 minuti e te ali tu lai fitu le fiafia na nei ia tautua na le saunga le mu awane ngalo ofu whaola ia o vaenga masani na tautua na a wha tu wa atu fo i le avisu telefoni longo le ainga le teimi tu wa atu ai ia ma le teimi fufu tu e te liu mai ai ia ma tau sise le saunga le mu ma malu pui pui ia ma fuwa umafu fuanga le tau le ua watu le talo le tau ma le talo le tai nei tai au ia ai ese a ia tu langa le talo le tau la tau ia ma meono tupu i lungo le vasa e tautu nā saunga le mumanu ia tele whainga whaiva ia mei se fuwhanga o le tātou tunu i le aso nga fuane o le aso mahalo lola e zek tātou se mari tala o tupela nei tae au tasi tala New Zealand ma wele valu su tasi sene Australia le so valu tasi sene Australia o le malo tu tala New Zealand Amerika le so e ma wele 5 valu sene 5 valu sene ia mo Sāmoa lava i le so tasi tala New Zealand ma wele tupi Sāmoa tala 5 tasi sene ma le tua foi la o whamamonga nei le whantupe le EZ ia ai mana ia lo whangaino a unanga na click X ia ala DG Sound ia pole mai cash foi ma le lanto reita wala foi no tau seleni i Sāmoa le aso ma le aso wha tei langa lei le usama mea whai nei o tātou nuk maa fio anga ai mei se ia na ia tātou e ka le sia pia wala au mai Sāmoa ia au lautou tua masani nei o tātou a inga ma mātua o loo whaatani mai Sāmoa manuia tele la foi no tau seleni nei aso ia o tau manuia tele nei aso whaafitai
Tātou se mai lava noa whamneanga o sui fua maa so whanau whamna tot pele tātou I mele nā so whanau at samoacapitalradio.co.nz e vaina tu mei sau whamneanga e tola lo ina tu lunga o tātou tautua. Ia e mole atola whaanga o tātou proklame I le aso sui fua sunga toina ia fio tu tonu. E o le soe a toa I fo'i le isi tau sanga I lona sui fua uauna. E o le talo I sanga whamnua pele tui lau sunga toina. Mai se whanatua mai se le atari. Ya manuia tele mawani sa tele ya o so ifo ona ile tua ya me se tu ino ainga ya lo faanga le te me o ta hao manuia le tua ya so ifo o malava o tu o malava fa forma le ta hao ya manuia le tua manuia tele tu so ifo le so o le mau ne me le fiong pe ya le tua mau mai le tu se Paulo tu si lo Paulo ya Corinito no mata o pe fa a lo foi po lima a wa ma tu tele tala ina I ma tu a o keriso Yesu le li o I mātou nei fo'i o a outou o ona o Yesu. Upu nei Paulo na avele kale siele Corinito fai mai a wā ua mātou le tala ina I mātou. Tono winga I lo tala ies fai se au, po se apostolo po ai lava. Ai fai mai a o keriso Yesu le li'i o I mātou nei fo'i o a outou o ona o Yesu. Tasi al fe au o Yesu keriso le li'i manafa'ola o lena maliu mo e. E o le whiaure nā Paulo na ave a Corinito o I mātou nei fo'i o a outou o ona o Yesu. Manu e tele outou aso I fule so o lo nuinga o lau ona Yesu. Malawina o e ngā rua ngā le tua o ala lava ni tūten whai mo walawina ilo so I fua una ia te ia. Tau tua wha malos, wha maoni. Ia e meise, ia, o sai tūlanga o ngā ruenga. Ia manu e tele outou aso I fule so, manu e fo'i ia, tā whaonga fo'i. Mai se ia whamana tuina o sei fuere ni ia. So pese nei mani sunga ia vili tāvita, ia ma le tāvita trio manuia lo waso sei fuere. Ele leia so mawana whai ele atua. A ese ai o le nei aso malona tāua. Wa ato ai sei si tau sanga e wha au popo e lo so I fua. Ono le lofa o le atua malana pule wha a so I fua. O ai e le tangata wa ia manatu mai ai. Le tele o nei tau sanga wa ia fua I mai. Le atua le viinga le whaamanu ma le whaafetai. Aua ono mea matatau ai. Ia manu ilo wasa whanau. Ia manu ilo wasa whanau. Ia whaamanu ia le atua. Ilo wasa whanau. Emanuia te waso whanau, Emanuia te waso whanau, e whaamanuia le tua. I tō waso whanau. Le atua e le mase ualo na fina ngalo. A sa moli le nei aso e ale le tatalo. Le atua whaafofonga tatalo, o le atua e tali mana o ia fo'i. E mali e ai o tatou mana o whaafita o le whetai ai le o langa. Mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga. Pawhetai le atua I lana wha malo lo mamana. Mai malo si ai maula I le tele o nei tau sanga. Ia manuia wasa whanau. Ia manuia wasa whanau. Ia whaamanuia le atua. Ilo wasa whanau. Ia manuia te wasa whanau.
toa so whanau. Ia fia la ia le tele o au me alofa. E le aise me alofa sili nai le mana vaola. O le fina malo le atua. Tia ele maseua awa e fa I fo I le moto ai e toli fo I le matua mai le tau pati mai o ai ngana lua wa vena ma ai ai e mamana le atua tato tatalo ia fa o popo ina le atua si aso na se mana o na ua tua ia whai a pelo fina malo ia manu ia lo aso whanau ia manu ia lo aso whanau ia wha a manu ia le tua I lo aso whanau ia manu ia to aso whanau ia manu ia to aso whanau ia wha a manu ia le tua I to aso whanau. Talafatu le tunu si mai el whafonga o le vavai foile I le talafasa le pito lo langi le yaso o tatu iai I le aso lua sumu le fitu a Pirila. O le solta usanga e tasi iwa fas furutasi na tula wil ele fita fita si amani to tonu o le nuu lea o Atenai I eleni. Ia o e pei ona iele tau alo na lua. O le solta usanga tasi iwa ono sfulu na maua le tuto o tasi o le nuu lea o Tongo. Ia mai pule ngā whalani. Ia ai wha malu ai mana o whaatasi. O le tausanga na so ai tausanga tasi iwa ono sfumartasi na tu inatua I pele tānia le avanoa e tuto tasi ele nuu leo Sierra Leone. Whiwhiri ai Milton Mangai ia e whai maurua I pāle mia o le foi malo. O le ason nei tausanga e tasi iwa valus furutasi. O le kompani to tono o California e taua o le X-Rock Spec na lato whaasara na wina ma whae loa le whaonga ina o le masini la titi le ta o le mouse. Le whaonga le computer, ia le alau te ua fo le mouse le teimine I whaonga yo le tato computer. Na whala wiloa le kompani na I le sol tau sanga tasi iwa valus furu ma le tasi. Te le sao le kompani ne I mea tau teknolosi ia I le lalulangi. O le sol tau sanga tasi iwa valus furu ma le fitu na whaasa I le whaamisinonga Amerika. Na ulu fale atu le Palestine o Austria. O le tangata iswafa ia Kurt Waldheim. Malona fale tua o Elisabeta. E whaasa na ulu fale tono o Amerika. O no le mafu angal nei. A o avea ia le Palestine ma leo leo asi amani. I le taimi o le tau alo na lua lalulangi. Sa fisosoani tele o ia I le fasiotia ma le toiti poti e se ina o tangata I utaia mai totono si amani. Ia o leala na maua I whaamomonga Amerika, ia walu umalona leo leo I si amani. Ia wa vea Palestine o le malo Austria le waitau le tasi iwa valusu fitu. Ia matua tapu ana urufale Amerika, na ave ele tapu I le solta usanga tasi iwa valusu funma le fitu. O le solta usanga tasi iwa lua, na ave ai a Lucia, maisi atunu usai lalo pulenga Lucia. Ia masui awai o le whaalapo putonga nei o le IMF o le International Monetary Fund. Ia ma le whaletupe le lalolangi po le World Bank. O le solta usanga tasi iwa tolu. O le ausoka le nuu leo Sambia. Na tu ua le atunu o Sambia I le soe malanga I le nuu leo Senegal. E ta alo ai
ia mo le suʻiaga o se latou avanoa i le ipo lalolagi tasiiva i vafā na paʻu le vaalele ma maliliu uma i lava le ʻausoka si atunuu lenei le tausaga tasiiva i vatolu faapea foʻi ma le pasesi a le vaalele o le so le tausaga e tasiiva i vafā faatoʻafaia i leu se faigā palota faatemakorasi e le atunuu le o afrika i saute ia lena faataga ai tagata lanu ona palota ia ma faamalosia i lo le faavaefou o le malo ia ma pale mai ai ia le tamo Nelson Mandela ia e fai mono Palestine na faatautō i le aso sefulu o me le tausaga lava na tasiiva i vafā o le so le tausaga luafe ma le ono na amata ai le fausiga o le fale lea taʻu o le The Freedom Tower toe faaigoa mulimuli ane o le One World Trade Center e totone o New York faamaumauga a niusila i le aso nei tausaga tasivalu o ono o le tangata muamua lava lea na asiasi po le tangata Maori muamua lea na asiasi i Engelani o ia lea o Moehanga ia e mai i le ngapuhi ia o ina ia lona tupuanga o le tangata Maori o ia le lua i tangata na Maori na muamua lava taunuu i Engelani o le so le tausanga e tasi valu i vatolu na maliu ai ia John Bellens e whapeo John Bellens o le tangata ni usila tautaua tele malau iloa i le tele o lona sao upu whai o le neia tunu ia maisi o taimi lau a matamata mai ni usila me taupurukiki o le aso nei e whamanatu ai le lalulangi ia le vahenga le tau design po mamanu e tau o le International Day po le World Day of Design ia o nei le whatau e le lalulangi tausanga umalava ia mamanu Tatu tala ia te maul whapoponga te masani whaftai lava. I love
Fifia lava toi whaatalo whātu lo tātou tino le amatanga fo i le nei vai aso i le toi whaawawina o le whaopopongo tala i meolo tutupu lo tātou tino i Sāmoa spa i le whaafonga. Wa whaamanino le komiti whauwhautua pui ngō ngā tai whale le taunu unga atoa whailua inga e 5 le komiti whauwhautua mai tumalo umale atu sa whato le atu ina atu iele se 4 miliona tā la o le whasoaswani New Zealand i le a fiaio na ngā tai whale le mangoto lo lato wa sue. Whai lo le te whono le komiti i a fui tupa i mausi manu o ia foi o le ofisa silio ngā luenga mātina e te tele le atano. Ma le ofisa silio puna o wha le nātura me siu manga le alai sala Noa Francis Brown Pena. Ia, i le mai ai foi o le mātou whailua inga, ia maleito malo, ia lewa mai anga whailua, ia i le tūlanga o le tauni. Ka le hawhapena tongi nā atu, ia tu sa le maleafi, se la ta la, ia e te tongi la le tauni le i le tangata e tōtasi, ia fia ai ma le whana la iti. Ia, o le tupe te toe mai le 10 miliona ni nei, ia le ufuafua, ia mo le whaale ati li ai, ia po ati na e tautu wisi, bisinisi la iti, o lo whapeona i tunu le tumalo, ia tātou ngā lua whaata seifo i la, ia mo le pūlenga o tangata tawha mai whafo, po le Sāmoa Tourism Authority, ia le whapeona ngā whama le tūlanga o le mātou tuina o le Suswani, ia o le Suswani, ia e le tuina atu o se tino i tupe, ia le a whaonga le Suswani, ia o tūlanga e toi whaale ai, ia tātou bisinisi la iti nei tautu risi. Sau dole alai sala noa, e le tau nu le fōwhanga e whailua i mwhaatino le ngā ruenga o le whaasaini no tangata o a whio anga te tasi i le aso tofi ma le aso whareilo le vai aso taruai. Ai o le ua whaase mai a mata whaatino le vai aso le nei le aso ngafua so lua ma le aso lulu. Ia, mo le nofo si le fia fo i le mamalu fo i le tātou i tu malo, pe ona iai le tātou whaatanoanga. Ia e mawhai, ia e le sui to tasi, po le te imu i o tātou ainga to tasi. Ia o na whapeona whaatino ina na saini o tātou marienga nei. Ma marienga fu nei o le amaninu mai ai, ia suafo lātou o le whapeona whitono nei marienga. Ma o le numera fu i tangata o le ainga i tutono nei marienga. Ia o na fuafua i loa la ia le a whainga o le tupe tino le a whapeana na te tono i nā atu. Ia i le tustupe a leo lo aru. Ia i le tātou mariena. Ia pe a whapefo i le isa tātou tustupe. Ia o na whapele na whainga tono i nā atu. I le siaki. Le ofisa sele le puna o wha le nātura ma le siu manga le alai sala Noa Francis Brown Pena. Na te tala loa i e saunoanga whaapitoa le fionga e le sui palemia le fionga molipola ana rosa ana modia o se polokete le malo e pui ai alo mawhanau la ito le atunu ma ia a fianga o le tangu fia le o whala au whaasaina pe foi o nei ai le whaanga solonga o le se funu le luma sina o lo whaatino i nei ele matanga luenga o leo ma puinga le atunu le te atu le whaofina mai o whala au whaasaina te tonu le atunu a toai ma le whaatau in atu. O se poloketi na whaamanino le fionga le sui paramia, o lo onga tasi ma fuafanga le sui foma loina, o a onga ma le atina o tupulang televau. E le ngata mo tupulanga wa afia, ai wa matu nele taula i le malo i le nei poloketi, e le pui o alo ma whanau e le ia afia mua, o na ua tausa iri awala e tongfitia i la tau wa afia, ai iei loi la tau e le i o iei le tūlanga, ia fianga o ngaunga o lo lātou lumana i manuia. O le malo ia panyolo ta i mue whaatupe ina le nei poloketi e taua le mail whaalapo pitonga le UNICEF ma isi pa anga le malo a to ai manisi o whaalapo pitonga tu ma oti ma i lātou uma wangaru rue whaatau nuina lea tau mo whinga a wā lava le pui o whanau a lea tunu ma ia fianga o whala au whasaina. Wa whaadia tunga lunga ma whaanoa o se tasi o tamaita i lau whalio le lakapi Sāmoa le tamaita i ato whilau a vi i whaanupenga o no wale o toi manu pui le soe fua o li ma tamaita i e whaatinoina lau whaliina o ta alonga i lea tunu. E na wato e tūla i me foi se tasi o vevesi i ta alonga le whaai unga le vaiaso na whao o li mai le au mai moa i se lau whali
Na wha o li mai fo se tasio le au mai moa, se tasio lau whali e le asosi, na lau whali ina le ata longa. Sau no fo ito filau, wa le wha tasio na tu e natu ia mata au pui lumo i lantou e lunga atu, peitai, e leo iai lava se ngā yoi ngō wha atino iai, ai wo o tu lava i te tūlanga, wa pei o se mea fua ma wha awhai ngō fie, le whai lava ta alonga ma le fia le au mai mō pō se au foi, ma te tau e lava o na whasi se lau whali. O se tasio ia whaafi ta auri na poe ina matu ina lunga o peng ta wha i lange, ma whaso atu le tamai ta ilau whali anto filau, a fiango le soifua o suyo lo lato o sosi. Mai sau no foito filau la wha se e atu lava ia mata opo ili tu langa i te tau ono o iai, e nei e pui ali i matamai ta i o le sosi. O le a whao i atu i le official komisina o New Zealand i Sāmoa, se tālu sanga i le malo New Zealand i le la whainga pa anga whaavao malo. E tā pā i le whesoa soania leo le malo New Zealand, e whaalau tele i nei pia lava le tūlanga le tomai male anga waa i le whaati nongo le tūla fono, e meisa le pui ngai tūlanga tau sori ngā tūla fono, ma vaenga e pui e le saonga le mū o le mamalu lau tele o le antano. O le masina foule o wha tau nuu mei se tasio alo Sāmoa, o lo lua mtanga luenga o leo i New Zealand, o ia leo le ata i mua e taita ia le whainga pa anga le nei, e ala i lea whesoa swani wa tāpai Sāmoa. Mai toa lima i lato wha o le amalanga mai e ngā lulue whaatasi ma le mtanga luenga o leo i Sāmoa. Mai ua manino fo e lato tiutea le se pepo wha amtalanga watu ina mai, e nā o le ngā lulue tu langa wha fau tua i le whaati nongo vaenga pe o na mo mi ai le whesoa swani, ai le ngā lulue i ni vaenga tau sue suenga. Mai o se tasi le nei o whesoa swani le malo New Zealand, e whaailo ma whaatu ma wina i pēlava, le ngā lulue whaapa anga male so tau au o atunu e lua. O le asole te talalo e nai le taamile sanga, o le tau vanga si o mea mamafo lipo lalangi o lua whaatau teia mai Sāmoa, le olo i eile wha moe e awai mai eile silia i le 5 se furu atunu o lalangi. Peita ina sau noa le presidente o le asosi si a Sāmoa, o lo tau mo whaini whainga e visoa swani atua i au o lo masi mai, e le whaafeinga tāle o na whaamatu watu le malo New Zealand ma au se tālia visa, e unu whale mai e nisi o au tā alo, e mai se isi au tā alo mai atunu o le atu Asia, e au whiai Sri Lanka, Singapore ma India, ma o tā pae tu au pepe le visoa swani le malo, e whaawala atu aile tu i nā tua tusi whaamao ni o le tau vanga si i whaavao malo lo whai le atunu, e visoa swani atu ai le malo New Zealand ma au se tālia, e le whaamatu ma whaafeingo fie ai au walo whemala ngā inga, mo ia au tā alo lau tungia i le tau vanga. Mai ua au sia le au si ua mea mamafa a le atunu, se tasi le neo matati e mai de Pasifika atoa, o le tali malo le se tau vanga tele whaapenei ale larolangi, mai le tau matea le whesoa swani ai lea, e le tamau ainga o lo tātou atunu. O talafowia, talo talafou i anga le leile atua i fuafanga la whianga e malo tātou atunu ule nei aso, whasoi foia. Ta lava i nei vaenga o telefou o le si ufonga o le lau mua. Ua whala o i tele mai le matua te te ma le whai tio ina malosi e le li pāremia ia tu i sinave mauru mo te otua Christopher Luxon. O se oso whainga na whaia i le teimi o te tau mwhtanga tau o loa le autu stala i Washingtone, lea sa whaatasi ai le Palestine Amerika ia Donald Trump i le pō o le asto nai. Sa vave o na ave se mai le i Palestine ia Trump malo na tua e leo na nā ma leo le puipuinga mai le whaletari malo o le Hilton i Washington DC lea sa whaiai lea whaatasinga tele i na ua langona le pāpāo ni wafana mai ua tāo fiai se tau lea sa whaahau penga ina ini la au malosi. Whailo mai le FBI e whapea o le li lea ua tāo fia nei o na o lea whalavelave o le tangata ingo ia Cole Thomas Allen tolus fultasi tau sanga o le soifua
mai sa ia mo I whaalia I leo e ai ia se tangata o le whainga malo Donald Trump sa wha moe I ai lana o so whainga le nei. Tō tasi se sui o le vaenga le Secret Service na manu ai I leo o so whainga ma awinane le whale mai mo tongo fitinga ua whaailoa mai fwoi leo le United States e wholinga mai e le ai nisi tangata sa fia ai I le fuafuaina o lea o so whainga. E se tustusinga le li pāre mia o New Zealand I le X sa I a whaali ai ia le nganga fia e le ia whaina ia le li Palestine ia Donald Trump ma isi o le auwala auria sa iai I lea tau mwhatanga ona o le vavave o ngai o inga leo na atoa ma leo o le puipuinga. Sa whao mawhaina fo I le pāle mia o New Zealand o winga mawhainga nei whaatupu whaala lave e le o se mea lelei mai le tau na matuate e na malosi e aua ne iari e li mai le lumanai. O se ripoti le mtanga luenga le vai fafo mo fe whaataua inga le malo New Zealand na ta o iai e lātou te le o mauti noa pe sa iai se tangata New Zealand I le tonu o le tau maftanga le nei na ngā iai I le osfa inga e pei o na tātou moli mauina I le ai o Washingtone. E tele pulenga ma whainga malo whaitu malo ua mana nao ina ia te le se sao le malo tu tono New Zealand I le toi whaale leia vave o mea ia sa whaale ngaina ma whaatama ia ona o winga lolo wao le tau e pe o na awhiai nisi vaenga o le tino ui le vai aso ua mawai. O se whautuanga alo ia le mtanga luenga le si o manga whaapele mtanga luenga le pāle mia ma le kāpeneta wainoa ai e tusa ma le o te siono pasene o le fua whaada tau o le malosi le tamau a inga o New Zealand po o lona GDP I le tausanga e tāsi e whaalu I ngā ruenga e tali e tuai I whaalawe lave whaale natura o se hao whainga lea e lata ina whaalua I nai le fua evalesi e whaalu e isi e tunu o le raulangi e le leio latua tina e ia e ta ua o OECD countries. Nā ta ua I le nei ripoti e whapea e taru mai le tausanga lua awhe se fulu e ono se fulu wha piliona tā la le tau po le a whai o le se leni na whaalu ai le malo New Zealand I le toi whaale leio ni mea tō tino sa whaale ngaina ma whaatama ia ona whaale lave whaale natura na tūla I mai. O le ivas fulufitu pasene o lewa ngā tūpetele sa whaalu I le taliatu ma le toi whaale leio mea na whaale ngaina ai e na o le toru pasene na whaao ngā mo le whaititia o le tūla ngā whaina mai ni mala o le natura. Te le nuu ma vaenga o le tunu sa whea ngai ma winga lolo wao le tau ina I tausanga ua tuana e tunei. E le ngata ina whaatama I ai whale o le tele o ainga. Ai o whapena fwoi o na matua a whaina ai ma ta puni le tele o pis nisi sa whaalenga inai. I le ma le tele o mea tō tino e au fi ai I au wala te tele whapewa whaatoanga. Mai ua tele pūlenga nuu mai tū malo ua iai le manatu. Ua te tau I le whainga mano tele New Zealand o na sitia le tūlanga o na fiso swani I le tāpena ina leo ni vaenga mo le pui ngā maru o le soi fōmanui o tangata ma nuu uma I le lumanai mai whaafita uli o le natura. O le so, le o whaamoe moe e saini ai e ne minstau he whaataua inga o Todd McClay e whaiei masui o le malo New Zealand ia le whea ngai tau whaataua inga I le wā ma le malo o initia I le ai o New Delhi le lau mua o initia. O le au malanga le li minsta mo le whaamoe moe o lo awhi ai ma ni sui whaipule mai isi pātiri o lo i te tono o le pālemene ma le silia I le tonu se fulu o sui o le au whaipis nisi e New Zealand na la tau tu ua le tino ui le fiafiulas wharai le talawai. Au iai le nei au malanga mai New Zealand I New Delhi o le a awai fo I la tau I se whonutanga tele I le vahama le au whaipis nisi e initia. Lea o le a taita ia whaatasi e Todd McClay ma le minstau pis nisi ma whalengau si mea le malo initia o Pius Goyle. Whaalia e McClay a o le I malanga
O le mawhai o na maua o le whea ngai le wā ma le malo i tia, o se la asanga tā ua tele mō le ati na e o le tamau a inga o New Zealand. O i tia e pei o na silafia, e tasi te si 4 piliona tā la a piliona ia le au whainga o na tangata, mai o loo mai tau ina le matua tele vave tele ma le hatupala ia o lona tamau a inga le taimi nei, e mauti noa, ia le tele o loa ngaosi e New Zealand, e mawhai o na whaatawina atu iai i le lumana ai i lalo le whenga inga e pei o na whaamoe moe e seinia ma whaamautu i leso i New Delhi. O le whenga inga le nei ua whi ese a iai le whainga malo so whaatasi e New Zealand o na e te te iai le partia le New Zealand First, pei tai e hui ina iai atu ngalunga o le partia le Labour, ai o lea ua whaai lono lātou langalongo ina o le whenga inga ina ia mawhai ai o na pāsia e le pāne mene. E tele ma whea lanu la noa ai fina ngalo na whaalia o le mamadu o le tātou tunu i le ai o Masterton, e tu sai o le tautua ma le au nanga le si ufonga le lau mua, i le taimi o le whailo inga le au whai ngā ruenga, ma le tunu e lala ma wha amautu ai i lea fo i vaenga o Wellington i le asto na i ua mawai. I lana saunoanga na wha mawhai na i le lipule le fionga ia afumsanga te alu Moresi, le tahua o le tapua inga le mamadu o lau whaafonga, ai maise o ni o lātou fina ngalo whaalia, e tusa o ni awala e sanga whaale le ia tini ai, i e polo kalame male au nanga le si ufonga le lau mua i aso te itasi. Tō te ele le mamalu i tamale i ma whale upolu, ai maise o whale tua ma tausi, ma le tūpulanga telavau, sa maua la wanoa e whaatasi ane ai, i lea maftanga sa whaia i lest ona ai, i le hall a lea onga o le Lakeview School. E le ngata i whelafo inga i mata aupu sa wha taranoi nai, a esa i fwoi i nai whailonga na saunia mo e na awai. Sa whai ma tō vāta o rumanga o lea maftanga, i whaafiafianga le whaidi le siu whonga o le Laumua Sound. O le sunga i le awa of Suaswani i asi lia la ei si mona seu montafa, sa whai ma whonga o le aso, i le whaanga salonga o le Paul Kalame, ai ina ua tau mawai, o le whtalai ngā lofi pō, sa whai ma whonga o le mamalua sa moe Masterton, e tu sai o lea wha moe moe. O lona wha ina nei o whailo inga whaapea ua mai a nei o na whaia, i le wā o le pūlenga ma lau whai ngā ruenga le si whonga o le Laumua, ma le mamalu o le au whaafonga, na amata i Porirua, so ai i a Lower Hutt whaapea ma Newtown. Ai o nisi whailo inga le lumanai, o le a whonga i nā tulawa, i se taimi mō le sila fia o le mamalu o lo tātou tunu o. Whaiunga lea o le nei vāenga o telefau. Nau whafonga le tenu i tātou telefau a matara nei tai au. Ia pe ona tāpenei na le fionga i ala wano ati lau. Matala mai Sāmoa, le sunga i a tāse Salem Sem. Te whafonga le tula iwa le tau nei, ma le tula i se fulma le nua. O le ua se ema le tātou taimi se fulma le iwa minutu te nei le tula i walu. Ia lupo kalame le ata le tai au. Whetau i le ma le oso a e la. Mātango fie fo ni nei aso. I ele lofo le li i Mari. Moni leiva talofati ai lau sunga titolva ia pola tō whawa maua le tai au. Malo la so ala usu mai foi fa manga luengo nei aso malo lo ia we ia o Anzac Day lo fa malo le so ia ala sto na ile po woi ia wanga wale awal le taimi nei no la wingo le to atero tangata le sa usu ia so uma o le matua fiu le ainga fangu ilunga ia o se tu le na to mo foi le nei aso e malo lo ma mo le ia ila to e o lo fia malo lo fia la val malo lo o le tu langa tonu ana aso malo lo mo le aso malo lo mai nga luenga ia me se o maftanga mana fa nau ma to lua ia pe se asia ma futitina la inga ia mo le te ia tina o vai tu nita ia o family breakfast ma le ia o fe au tono fale ma ainga le masani wai alo su nga luenga ia su te tas ma na ia te ia awa o le wa
masino fo le sautina la to o tu la to le sautina e o te lo tamale wa malo lo mal ni te wa le na fe ala le na fe ala le va fa longo tu fa no familia lo mesinta me ngala mo le va fa ia viringa ta lava tama vacuum matu apa ya na tinga ala ni tumuto no vacuum le sa lapis ya malo tato wat no ya il ni temel taya o le fu tato mafuta ya na pokalame atal taya ya masinga mari ya ai mari ya mari fa ingol vayaso mato o fir vengol vayaso tas ya o te loe e ala na mato o fie le ya me uma wa o mato langa o mai e mana ye uma me o tanga tai fa le tonu ai ya ai o le mitibitanga foi mo le fie fiang o le fai ungol vayaso le nei le vai atu nei na filo ai fu tato ala leo si fongol lo mo ya malo tele o tato tunu na la lampampa au ina mastoni ya le na masia tu fu tato o finga luenga la stona ini ya ono tutu ngia foi o fiu tanga te tau au tilo po la te me e sa vali me no to lu po le ya wa ya la ngai tu foi ni si melele o no fu foi fa ai ya e me tau le fa ngol va so ya fu sto sa o va ai ma i o le peitono o Masterton ya le pulu no sunga o kana ngola ya se ya le tala tau le tunanga sa il fa mo ma tso fier tau sur ma tso fier la le sia on va ia fu le mastoni ya o mele le mitai o kaitero taimi fa me la ngoi na pike a peramo ya o nei na pike lota a nen tu era va o tu so le ma tso fier o malanga tu ila srele la woli ya ma nei o suru la to ma nei fo sina pitonu te lo tasir men ma to fe o ai nei mastoni ngao la television ngao la tat mira te fa ruai voi le se te do voi le on o ta aval e tele ta aval e voi le te pula o e si la tele voi le ele so na pisi pe o ta to nei taulanga fo e au tu e pe nei o kilani Wellington ma ya pe ona inu ye tu se voi al man le lifestyle o te no la fe au nei mo moli mai le pitonu o Masterton ma le pitonu una ma le tu malo wairarapa ia o te loa o le whea au pia wha pia e ngao whea o e tā wale. Nono inga nau mori me le whea au i le tau o na wha o ngā vale pensini. Tā wale masua au. Lau inga le tero tangata i le vaenga lea o tātou Wellington le. Ua tuu ia tā wale le whale ia e oi no whaafi, oi pasi ngā ruenga. Se whea pensini. Ia o lisita mafu anga o te loa na ngao ele ale tele te mino atoi au te loa le ole nuu so le o to tele ana yo tatu tangata o la papa au ila tuna o leva o le vause furu na yei nisi tasi o tamale na mato feilo ai ia ole tasi iwa vause furu na o atoi na i maston ia lono wingo o leva na yei tonu na o la tau fu ele pio na tamai a le ulua li i wha talo fati nei te au ia le ulua tamai a pankeke na mato feilo e fu ila sonnafi o ila stonai o tamai o la tua ian a matale ili lau papai nai mastone tas tamale o le ulua o i Sāmoa le na a matale ia tulango ili lau papai na o te roa te lele sao tatu tangata Sāmoa i mastone ma na ia te le sole ia le hasa uva ava i oi tangata o le nuu leo Masterton sekia tangata mastone ole se lau pe sene tangata mastone so o tau pati ato le o malo la tunu i Washington ile fai ungol vai asotas o te lo pitu ole filo inga pitu siri leona to tele i tatu filo inga ia talo na matane ia tatu pulrua se atu le hat ia Wellington ia ma o tupulanga vo italo na fa na una wai atu Maston ia to tele o mane o te lo na sila tu le atale tu mai nunga ila so tona tele nei whanau ia e mesi fo ia o le malolo tātou tinu. Wai ngalo ia tātou tas. E la vea mai Mastone ma o rapa le tātou whaitulangi nei tātou i li tumalone Wellington i Wellington region. Au fia a mata tu ene i laumua ia a o inunga o tu maungana e o ina i Mastone. Ia ona sifo mai lei nei a Levin sa wai nei a Kapiti ia ona. Au fia uma mai a tātou i Wellington. Ma na ia te le sol o le ala fato a iloa ai ia le temi sa utoanga e tuel fa moe moe
O le matua to o te le ala tangata o foi le whaalongolongo ia mamai mo le tātou tautua le si fonga lau mua i aso umala wala vai aso. Ia, moni leitas, peo loa atar tāma tu fue tele na peo o lua ingoa ian tau le stona. Ia peo le whaanonoanga nao le tunu o le mwhaina. Nei se no matua na fisiria. Le se no matua, nao toi ina mea matu whilo a iho, ia manai tina na iei, ia manai whanau, ia rino matua. Na ia te le sole. Ia, stay mi fo yo le neiva yaso ia ona saunoa le whenga le pule leo te lenga le tātou whaamoe le aso tōna i nā i le pitonu o Masterton. Ia, mama mo le toi fo iswhaftai lunga pe a saunoa le whenga le pule se aso neiva yaso. Ia, la whai pēm tātou taltanoa tātou umalawa pa angar si whonga lau muolo whaalongolongo mai i nā i Masterton. Ia, alo fitele atu tātou poklame, salona atu te whaalongolongo. E ale tātou frequency, tasi ono tesi ma le tasi whamo. E manino? Manino ini so vaenga, ia ele manino isi tu, ia ole vaenga le mato iei. Ia i lata zinal Senau College, ia i kolisi nal Senau i nai Bastoni. Roi mea nal pitonu na ia na manino ala whaalongo mai lo isi ufonga le sorili tasi. Ia o isi vaenga ia ilo au te ilo to tele on malo tele tatu tunu i Bastoni. Whanga mal Facebook, o le tatu YouTube, mal tatu website. Ia vaenga ia le wha maunia mai. Ia la tu whaalongo mai ili online. Mana ia tele. Ia, pe ia ona watu tātou telefone whianga le wano, ia ole anga i pe iruma, ia ma se i whiwhiri po whea fo i leisi, vaenga le la anga i le tātou tautua, le wha moe pe ona ia i fo i le aso frei, aso tōna internei, i po wheri pito nuu le la so. Oni le tātou tālia se wholesanga fo i le whianga le lipule. Ia ua o teilo, tele i o tātou pa anga o lo alalai le pito nuu New Zealand, ia meisi fo i atino e mamau. Ia te mole al whaftai lo tātou tinu tasi o ana le ilato. Ia e tātou mea tatanona o tātou. I lungo liktio. Ia e whaftai i se au whafonga o lo. A tau ina fo i ma whaafanoina, e maota malao o tono whalewhari ngā luenga, o tono o lo ta vale, ia ma mafuta mai tātou tautua. O le sunga o kalangolango le masaina wala au mai nai Masterton. O ise tamalaka pi tauta ua le lalolangi ia ma New Zealand nei e te whaatu saina i le tangata le o kalangolango. O ise tamalaka pi. Wele le ai vai ai pe ia vai au kalangolango. Te ba. Si tamalaka pi. Ia tamalaka pi. Ia. O Tame fu. Te lo uso ya okai. O la sa waya o kostanga te alu leina tua pe alu leina luma. Wale te le fa so mai fo sunga okai le ta. Tu ta alonga. Ia. So tangata o luma potua. O luma. O luma loka, o te lotulanga loka e tona i loka. O ia umi tangata. O umi, e nangai. Whaitino na oka e au te iloa e. E te sa ilipo inisi e, au te iloa. Ia wai ai si tangata. Wai ai si tangata umi foile le na whangota me foile ia foile ia ana ia au te iloa la e sa awala le tio a whaasoa foila oka laka pi. Ia au te iloa tangata laka pi ia. Ia. O te iloa ele o le backline o luma i luma forward. Ia i ai si tangata i luma forward so ia le la tātou pese le vai foile nei taimi. Ia ona tātou taltano foilea. Ia ma tu foi tātou whaafsiri. Tātou taltano ai nei aso ma nei tai au. Ia ili tātou poklame wa o le aso malolo nei manuia ia fuafanga nei tai au tātou tunu. Ina ua luas fulwalu minute ia ua te ai nei leitu la e valu ia watu whawhia fianga ia manisi onanga fia whala uloa ui si whatalo whatu mua nei tātou pa anga ia to te leo whatalo whamal nei taimir tai au whatalo whatu le sunga ia wtarenga ia seunga ali ka peli sunga ula lia le ala manua manuia lava nei tai au ia o whatua tina vasili whatalo whatu whatua te rini manuia lava nei tai au sunga kelimete manuia lava nei tai au whaftai tele lava le mafuta mai Taravatu le fartua Teresia Agustino manuia lava nei tai au sunga whalea o ngā kalolo ia po whalea o ngā kalolo manuia lava nei tai au sunga Manaia Josefa whatalovatu le sunga ia Malae ia o le sunga ia alofa ngia vai fale manuia lava nei tai au whaftai lava le mafuta mai sunga Profiti Feto Ai whatalovatu le sunga ia Marie Stowers Taravatu le pulinu sunga ya oka langolango manuia lava ni ta oka taite lava le mafta mai fatu ya mafo Eric ya ta lava mafo e manuia lava ni ta fa taite lava mafta mai sunga ya Ferretti malolo
Ia, manuia lava ni tai au fatala fatu sunga paulasi a piriati. Mai nai a Amerika Sāmoa inu uli. Ia, ma fitalenga ia fe malata se mi. Talofa malata, ia mai nai Martin. Ia, manuia lava nei tai au ila fitalenga fe malata fa fitai lava le mafuta mai. Ia fatala fatu le sa Viliamu tole foa, manuia lava nei tai au le sunga le upepe a Yohane Tinoa. Ia, ma le sunga ia olisi lea a Papa Ofo. Ia manuia lava le nita yao sunga mase lapa ia talofa mase manuia lava le nita uso ia sunga tau pepe fa talova tu le sunga ia Aaron Sila o kasto tele sione tupai ia e fanga tala uto fa talofa mai le tau na tua ia ola fionga ia au mua te fola la mafuta mai Sāmoa ia fa talova tu le fionga mua manuia lava le nita yao ia le sunga ia Wen Anas manuia lava le nita yao sunga Saulo Faea fa talofa tu ia ma le sunga ia Niwia Poasa ia mapaulasi piliati manuia lava le tai au ia la tatu woro le fafia fianga nei ia e vai foi ina ua te ale a falevalu to e lua se fuluiva minute ia ona talo le o le tula Eva.
O se tala fia mo na susalo tina, e se fulu whailonga tupe ta i lima se lau tala ma DJ Sao. E fia whailonga, ai fia fo ile tupe ile whailonga e tasi. E se fulu whailonga tupe ta i lima se lau tala ma DJ Sao. E te anga ai pe alapo sau se eleni e tonu se lau tala pe siria tu fo i mai sila ma Australia nga i le mai casho DJ Sao Sāmoa. Ma fai fo i no mongo wa no pe alapo sau top up lus fulu tala pe siria tu ta tau mai whailoro se po maketi no pampensini. Ora fai tato se i aso whaile le aso whanu me e ia ngale nei whapitoa. Manuia tele la sautina mai le DJ Sao. Le ua toi lua se fulu tolu minuta na tale o le tu la iwa. Ea tale iwa whafole whapongo tātu telefon tala mai Sāmoa. Ia, ole asanga fua ia i mātou New Zealand e to tele i malolo mo i rātou ia whatoa mafuta mai tātou poklame i lungo penga ta whailangi. Ia msalo o le aso sapati le nei nisi o tunu. Monile. Ia pe yona i Amerika Sāmoa, Hawaii, ia malo tere o Amerika. Ia manuia sauni ngā lotu pe wa pe olnai wa i tonu le tavale. Ia wa o te lo Amerika le wa ia po wa la te disfurulua nisi o stete. Ia manuia lava sauni ngā lotu. Ia lato ele o lotu anai whalito anai. Ia manuia lava fo i kuka. Kuka o le nei o vaenga le sa. Moni le tasi ia malole on sa ile tatu tunu me se la to ye mafuta mai o le wa ala su tatu i mga luenga me se la su malo loni ia ai e inicio la to le mafuta mai wa fiafia po ho la to ia fa tai mole mafuta mai tu tu si fongo lo mua mana ia ta si ol fa ngole wa ya so neile na fa tino ina ta alonga le super round le super rugby pacific ia ai me se fo ila ni so ta alonga ia le wa tātou mai taulia ile wa samil tala hina alo i ole. Ola malai ta alo ia pole stadium fole ole One New Zealand pole te kaha. Ia ile lo ile ayo Cristo po Christchurch. Mao e ia tūlanga ole ole fo i malai ile. Il mai moat fo tātou tu te lole na mata o mai tūlanga o ta alonga fai ngon lewa yasu. Ia. Ma le tala hina ole malai. So mao ele malai au. O e se fo iwa inga ile fa ingol vai aso ile ta longa e mo i wale na ta uma yale malai le ile taimi o lai la sa uni le super round le fa ingol vai aso ia te te iwa ai le malai ia moni le ia to ava ai ia to tele tangata mo ia po tangata sa mata ia ina ua o le ina wo le stona ia a mata mai rom fa sa longa o la kapi o ka se mana i o le malai o te le lo ia i wai e fo empty le malai ta te ne Wellington ma ukilani ai te au ai la vai o le malaya la le o le malaya vai fai o le ia malalo ia o le mane o malaya le ia te au ai la mata o le fai le lunga o kavalunga pe o malaya le lo i tani ma ne ia ngale malulu mo le timunga pe o le timi o tau malulu no winga le se pole au ta alo ia mala mata i malaya la ia le na tala le stona o le mawa e o le tūlanga fo o le fōsanga fo o le fo i malai. Peo wa ai fo i malai Australia ma Amerika i le whaingo o le alunga i lunga o fo i au tafa o me o screen ia e wha asolo anga i lunga o le malai. O le no whanga le me whaina na o whieita ngā te tolu suru afe tasi. Le malai lea. I no fo al capacity o no fo tolu suru afe i le malai lea. Ia e pea ma le ono se lau valu suru tolu miliona ta ala le ploketin le. Ia e umai fo wa atu le i le a fo i biliona tā lale tupena wha alule. Ia i le tūlanga le tā penanga le. Ia ai o te ulo o se whiwhianga fo i le mo o le ayo kariso tasi. O ele te pōma le wha mamale tātou tinu pe i o le temina o soa ia mafui e ia na awhie ia si ayo kariso. Ia pe ila o le te te mwhenga me o pisinisi a tia engon te mau ainga ia le wha alo tui whale. A le lawa pe ua whausia lo ma amata tala le whale te alofaulia. I pole malai te alofaulia.
o le tele por kalame ia le ufu forfenga malo New Zealand te toso mai e tu risi o pisinisi o mai anga i o Christchurch o le sitasile o taulanga au tu tonu tatu tinu New Zealand sa o le leia o le simana ia le malai le la vai matamata tu e tu tonu lava o nga tonu taulanga na tonu ia lo winga ile tatu tau le alu vai ale le ia masalo le falo ngo mai ile to tele tatu pa ngai lo le mo tu saute ia to tele fo ite lo to tele fo ini si sa o e matamata ai wa o le ma nei o le tsalanga o le fale lea o istatala o le fetau le ma le super round o fai tasi uma ia ila lo ia talo e o matua ia te lo telefone tu pena sa alfa un vai so imot i kalaiste te talonga ia le na fa le na mata meras for le fa uma nafi tatu tu lo le tau ingol tu pena sa to mori le me se ala ia tu longo o au supporters au Australia to tongi fateri malo fare ainga e mai o va alele o malanga fo ia wai to tele ala longo Australia na masi mai fo il fa mo ia o vai sole pe o fa tu mulia ta langa ole ele ngato ila to ia nei ia o la to fo e no fo Christchurch o la to fo ina malanga mai le la fa vive fo ia le Sāmoa fo le scribe ele ta la ino le fa mo la stonai ia ole tele tama kalistete tama na local boy ia na mita tu fe matu sina me mo to tua ia wai o nana fa na i Christchurch ia palmi ia al fasili la lena na manu mai la fiafina ia pe ua te taulona alo ia lola al malai la le Christchurch o le National Stadium in New Zealand le ai le ai just no matu fisila la wele wele ai mai le ai ia tara tari ia ole malaya malai ia o tele foi atu foi le o tele mana o foi tu ile ngona o tele mana tu ila no tatu malai le ila no le Henry Stadium ia le tatu va ai ole taimi mo le over ai matua le to no se la nu sama no fo i le talonga le Wallace atono o istata le taimi talonga ia au te va te i tu mama ina tatu malai pau ala me tau na fai tatu malai fai fo ni fo le ni ia ni me kavairunga ati tapule di ia fa pesa sa mata ma sa alun malai le kalistete fai vai aso ia pesa lele fo ila lo te mata ia ane fo lo mala mai da lele lo pe da ia na lele lo pe na TV pena lele lo TV ma mata ti ia mala mai mane fo tatu fa so ai ala ia tatu fa so li tai hau ia ona na ia alela tata bese la fo se vai ngana e fa fonga mai ai tatu telefone ia mai Sāmoa ma le telefone na ma telefone ngala wano ia mai nei New Zealand ia tsala le vanu e tatu fa so i sim tau ia le la tata bese vai foi ia ona matala tu mal tatu le na wala mai tor wala lima lu ofa tasi wala mai pe fa pe na wa e malo lo mai nga luenga ia po wa foi fu ngala ai ngala fa nei aso ia le aso malo lo ia po fe au ia vai mana yo vai ngata tu fa so ia fatalo va tu le sunga ya i lei fa lili manuia lava le nei ta fa afta lava le mafuta mai ia o le sunga ya fenga via isila fa tu fenga via isila manuia lava le nei ta sale ta real ia magris manuia lava le nei ta pe ropati ia fatalo va tu te tele lava ia le mafuta mai to se full 1 minute on Italia o le tu la Eva Yesu lo tau tai
Te fa watu datu pesen na ya ono le won tatu la tong fai mai talo fa au ma lo la vale se fo manu le cha ya Ei fo manu le ne ta ya tati mamari le ne ta ya fo se fo manu ya se fo oka se fo oka ya ono le tu atu le ta ya fo le ko ya so malo ina na to malolo ana lava te no tu mai lava ta to no malolo vale on site ya malolo se from lia ya o mal ni ta ya I masten ya mo le facilitasi ya lo manuia me o mai le lo fa malanga le o le tua le ko ya tu la tu fafo ya le nga tu ko ni ta o le pe nga ruanga ya ba ya tu fafo ya lo manuia me o mai le lo fa le tua ni ta ele I o tula le insecte ya uto o ka wa e pe le tata mana tuine la so to na ile tu la insecte ai pe le mai tawa tule o aju malo lo nai tu ya e ole malo lo ya e o ma to le la ba e fingar wen o ma to le foi pule pa la ga apa me apa la yo fingar wen o ia malo le ole ma tata no tu nei matasi ya porto fa vai ava mawuni tato filo inga malo fa tai le tato filo inga la stona ma el mesia to pacha to mastoni ora no fa la utala tu e tu nei e la tala tabe por rualo wa hat mo Wellington el fa mo ya ai pe to tele atu le por ma tanga male tato li tu la so to nai mastoni yo e vai foi le matango fio le tato mastanga ile stona I Murray ai pauare siona ono le patasi mo tolva e pe yo tulanga teilonga Murray le pola spray ina to peilo ila wa ulima ma to pina fo ya ana ona le po ole mano lo telefoni ta vili mai ona tina mana na to vili mai pe taule sunga ya ta ia oi po anta ya ole stona vili mai no malo le sunga tele ai teine mana mai tina ko na ole vili mai o vetu ia ola tala na fai ai na tina mana teine o vetu pa wale me ole aktio mai e sauta tira ai na wo ti o tai o la stonai wo la ngona no fa no ai de pai mai o tu foi wo le malanga mai le sunga yata ia o le to tele na na ia wo atu nei la stonai mas tu o fiata nga te no yata wai mo pau ia la mo ri mau tu foi wow o tasi na tanga to wana o le puse na tina sunga yatu foi wai peio no tu mari e peio le na foi na fa fonga ya sto na peio o le polo kalambe la vale sa ta la mua o le ato ta monile e le ai se tina o ai tene tala vo wa fa mai te o le ato ta ya o nata tau te lo ai to se tangata e tau sa fio no wi te fia e tangata peo tulanga nata Mari nei tai au la ngona fia ia to la ngona foi pano no le agua o tu la gaboni anda ia la leo le sa uno tava maua ia fa ma rot foi la sunga oka ia no fo fanga foi ma tu fa inga ia ia al manatu sa matango filto maftanga foi ma tatu o finga lunga me se finga li pule ia ma la finga lunga si finga la wa ave ma eu tala I lo la le ia fa mai ia mari so le o tangata ta male o yo tangata o le tu o le tio batala ya tasi o ka ya turanga foi is very tough for determined pan ia na tapena ina foi ele tasi vai tu tale ele mai au sunga o ka ele turanga ko ka le fingo le melo determined pan ia man tu foi so se mele le ia ele tangata la tu ma tau dia foi ane le ia tua ulo le lungo le ulo le ainga ringa le ia me u mata ma tau dia le manuia ta dia Abraham o le la va foi fa longo ia u fa dia fa me le lima kuka ai tanga tala tu mai tua wa le ta to tama na al mo mata angulu ia na vela me ai apito mai luma e fa apito tu tina ia ai e fa pena ia tala tanga te mo me tala tuki e lo utari tonu ato mai no vai
Ia matua mana ia le mato mafutanga marisunga le dipule mesera ufinga ruenga. Ia lo. E ui voi ana solatu tamo tu fueri mato fa mama ia. Wo te. Ia we sole wo te ia. Wo to suenga I pole uso wo sau. Wo momo atala wo sau fa pia. No winga wo vili mai to wo sau lo mala. Wo fiu so che me panu ari je bea. Wo so di. Wo fa pia sole wo tu fa po e vaga po el tamatato ma. Ia e a faina. La vaina le ata taxi mai o le tau no man wi por ia via de tua esa wala la utala a oka le masina fai nunga tatu tama tatu tal no pio tatu sifi ai a fai mai rontina ei wala vana wala ba sau Ake no le mea no ngai la galena sau na ia lanta ba ia Lalu apa tina dah ingat. Awak ni yang ngasih siai lalu tamat. Awak tahu. Kalau patu ni, cuma dari awak yang tu pun naik tayau. Malo, ya, si banyak tu. Ini umat talon tu maftanga. Iya, kau dah le bayang ah. Papta ya tu foi le sungai dari pule, mari mamalu lang fingar wengon ni. Maftanga male amana ia mai o mastoni ia lewa mori mautu foi ia ele ai o le sita ulanga mastoni na tonu ia e o me ia tuta mais tem ia ele la mai falo lo por kala ya te ulu ala uso ni tao anga le ia foi le tuai inga luenga lo pat foi le pule male malo to o inga luenga ia so i fu mai manuia ia se voka lo tela tudo luenga tai ia Mauri. Ya, oiore tato wala utang fai mai. Ya, ese I wala watu ne fionga la peptele. Ese fai mai fo isteri poti pe amenta fai ina le au le plus ki fai ngol vai aso. Te talo tato lina pe atariva. Tu tato pesena ole uma futa mai fionga le peptele tala ilene ole fa tono le tato company telefone di salva talvatu ne taia ole fionga le peptele ma lo lava le so fo mni le taia pe fo dinga mai na te ina se mai tapolo ya fa pero ya sule fa iro le tato ma tala tono la ua ya me se la to lo la duele ne ya so malo no ya ole fa to uma ya sa valinga la utala vo ya se la to fundraising for ya ime fai ale yo fa se mato e kalesia ya de la si o te vai po ye se fale o matale mo se pankeke masinga I kofe e no ele tio taia o ya malo lava le lango fo I vaenga pe ona ia le fa mo le auto le ni taia ya o lo mana tango fia tau I mato nei I Wellington sulu ma tango fia la wo fe tau le mala so malo lo nei lo winga ya tau na fa ngana so malo lo e fa ta fa o ia fa naule nei fo ya so ya ona ta pena fo ila wa ya o meto ta ya ai atu le tumo o to tono le na bua le wa to le agua le Auckland Warriors atu la agua o kilani le Warriors ta alo ina era que se de Malaysia ta wa ya ale Harry je samai ne o mai mo tanga ta aro ta to ke se le tumo stadium ya pangita na ngana watu la ulikia le au kilanita anu na fia tele e tatu tono la wa ila le liwa tangata Wellington le au le New Zealand Warriors le ana matua le taimi mua le matua ese le tula tolu se fulu ma le lima afe tangata na mata ya le na moli mawina le ai ma se no fo na to ya no
Ia ona o le liliu o tangata Wellington. Mo ia e lai langolango ia le Hurricanes e pei o le liliu o tangata le tūlanga o le liki. Ia e pei fwele le a lau whionga le peptele. Wa tūlanga le wai nei ta alonga ia supalaka pi. O le utato munu mawina e mo ia o te lina le o tangata matamata le supalaka pi. Ai ta ulo le liki, so le pepe le o tangata e o langolango. A tonu wa ngā fo ila le tala ina le malai le ama le wha moe le super around le wha ingo le wha yaso. E toe tiro ia i le pūlenga. Ila tau lo whafoina le supalaka pi. Ia pe mana ia le whaima whaini ni super round fo ia se i toe tatai mai tangata matamata le uni. Nā sau whina ngalo? Sa le ia, o le tūlanga ia i le papila o le liki, te mile nei ona o le aunga le Warriors. Ia. Ia, mo tō te leila tō lango ina ona tūlanga wale na tasile awa ni sila le ia. E mo. A te tautom o iwa ilo mai matatau na whaisisi au a leo ina i Wellington ia po karaisita te fo watau na whaisisi au e watu ia pea fofo i le lango o ta ronga ia a le Warriors i leo kilan o tusa le teimi neo lau mau o i e pause ta ronga whatoa ato e mo isa tiketo o ta ronga wanga le wha lima vai aso sa olele e tau whai sold out ma prepaid e tangata o la tungu fua. Ia ono le stadium, le stadium te le i Mount Smart. Sao. Ia, al mela na lela wa whai aturota ronga Wellington. Ia eo ai la tu en nofo i nai tau naki. Ia o na i Hawke's Bay, i o la lo i Nelson ma Christchurch. Ia o lena kele lei umai fua i runga i na. Ia o te leo whai umatu ai a ngā telefoi mo Wellington. Ia ai meise nei pisi nisi motels. Ia o mo e fai nei nai se leni o le neiva yasu a sa lela so nala wa tau na ti tigol piu i se si fainga ina ia amata ina tau ma fai to so mai tono lang tanga te super rugby te mine sa ole leia pe o tamata mata to fa pe sole ma na ia foi ai kia le wa fai le na fai ngol fai yasu ia le wa na tungu mai ya fa ia le aso faroi le tau mai lava na filtara muli ia fa pe ma na ia foi to fa pe se to silo ile pulenga to ta mai tanga mata to nga mela yo super round fa pe ai ia pe ta masina ma fai pe ta i luva ya so ma fai ia ato na lo fe ta wi le male long weekend ia to male ta line no stadium for ia ma to va super round ta sanga te na fai Brisbane ia o ye pe ya Melbourne ia te lo le tu fa e fai ngol super round la ia wa ta na ti ia pe fila le al titolo next year ia mo salo pe ta una fai mai lunga i Wellington ia pe fai mai lunga nei ia kilan ia ai e pa na taftai ai nei ase maliu na tanua New Zealand no stadium post no na tau talo mai atan wai na cruise la ia ai va fai se va tele na site la le resta ta mo me la fodiwa extra time o alu mata talong ale Blues mai Reds va pe so to ya lusa o to ya lutasi ale Warriors ia o male na talong ale Warriors so le wo te no vai atu wo mal talong so le o manu malo le Blues tolu le tolu se fudu esau o talong ai sen mata ina mo meu au ta fai le antora au le Reds o len fai na Crusaders ia e fai confia la fai confia toi au yanta ano la Sparelli e paso solo guai la stola e pe il main game ale no le leia nan to mata mai na ya to ta wa e fai ina la mato group ya vaina o nei ngalo tatu sei on Mother's Day tamna la fo sa ta pa ya pe la fo isa u tu per mai casa ti sa ya waso wa no al tatu sei se fuma tatu tai lima se la u la sei ina il Mother's Day ya ando ne se swani fo ya in se me alo fatina fam lo tuina o le lato waso ma tu na imperno fa tatu pa ti fa lo by phone fa tau online ya ana fo la tu pe le mai casa ti sa ya anu do mal website serva ana click ya papena foi le ria ya o le rocket remix ya o company man na feona na fo ya se le yang ai le my cash te sa ya ai pa tele mai ya va ma tu va no
ya maluia fo yanga luenga tapena tu mo leva yesu tai tele lo fianga le peptele maluia fo ila so malo lom fo la fianga yai tato tu fele la stofia fa so fo ya ya so fo smai va fonga tato tala mai Sāmoa. Fifia lava e toe whaatalo whātu lo tātou o tino le amatanga fo i le neiva yaso i le toe whaawawina o le whaopopongo tala i meolo tutupu lo tātou o tino i Sāmoa swa i le whaafonga. Wa whaamanino le komiti fawfautua pui ngō ngā tai whale le taunu unga ato o whailua inga e 5 le komiti fawfautua mai tumalo umale atu sa whato le atu ina atu iele se 4 miliona tā la o le fesoswani New Zealand i le a fiaio na ngā tai whale le mangote o lo lato wa sue. Whai lo le te whono le komiti i a fui tupa i mausi manu o ia foi o le ofisa silio ngā luenga mātina i te tele le antanu. Ma le ofisa silio puna o whale nā tura me siusio manga le ala i sala Noa Francis Brown Pena. Ia, i le mai ai foi o le mātou whailua inga ia maleitu malo ia lewa mai au na whailua ia i le tūlanga o le tauni. O le hawhapena tongi nā atu ia tusa le maleafi se lau tā la. Ia e te tongi la le tauni lea i le tangata o tasi ia fia ai ma le whana laiti. Ia o le tupe te toe mai le 10 miliona ni nei ia le mufufua ia mo le whaale ati li ai ia po ati na e tautu wisi bisinisi laiti o lo whapena i tunu le tumalo ia tātou ngā lua whata seifo i la ia ma le pūlenga o tangata tawha mai whafo po le Sāmoa Tourism Authority ia le whapena ngā whama le tūlanga o le mātou tuina o le suswani ia o le suswani ia e le tuina atu o se tino i tupe ia le a whaongale nei suswani ia o tūlanga e toi whaile ai ia tātou bisibisi laiti nei te turisi. Sau dole ala i sala noa e le tau nu le fōwhanga e whēlua i mwhaatino le ngā ruenga o le whaasaini no tangata o a whioanga te tasi i le aso tofi ma le aso whareilo le vai aso taruai. Ai o leo wa whaase mai a mata whaatino le vai aso le nei le aso ngafua so lua ma le aso lulu. Ia, mo le nofo si le fia fo i le mamalu fo i le tātou i tu malo pe na iai le tātou whaatantanoanga ia e mawhai ia e le sui to tasi po le te imu fo i o tātou ainga to tasi ia o na whapea na whaatino ina na sangi o tātou marienga nei ma marienga fo i nei o le amanino mai ai ia suafo lātou o le a whapea na whi tono nei marienga ma o le numera fo i tangata o le ainga i to tono nei marienga ia o na fuafua i loa la ia le awha inga o le tupe tino le awha peana na te tongi nā atu. Ia i le tustupe a leo lo aru ia i le tātou mariena. Ia pe awha pefo i le ise tātou tustupe ia o na whapele ni whaina tongi nā atu i le siaki. Le ofisa silio le puna o whaale nā tura ma le siusio manga le ala sana Noa Francis Brown Pena. Na te tala aloa i e saunoanga whaapitoa le fionga e le sui pale mia le fionga mulipola ana rosa ane mōnia o, se polo ketia le malo e pui ai alo mawhanau la ito le atunu, ma ia a fianga o le tāngu fia le o whala au whaasaina, pe foi o nei iail wha ngā solongo le se furma le luma sina, o lo wha tino i nei e le matanga luenga o leo ma pui ngā le atunu, le te te atu le wha aufina mai o whala au whaasaina te tonu le atunu, a toai ma le wha atawin atu. O se polo keti na whaamanino le fionga le sui pāremia, o lo o ngatasi ma fōwhanga le sui fōma loina, o a oa onga, ma le atina o tupulang televau. E le ngata mo tupulanga wa afia, ai wa matu nele taula i la malo le nei polo keti, e le pui o alo ma whanau e le ia afia mo mua, o na ua tausa iri awala e tongfitia i la tau wa afia, ai iei loa i la tau e le i o iei le tūlanga, ia fia ngaunga o lo lātou lumana i manuia. O le malo ia panyolo ta imue whaatupe ina le nei polo keti e taua le mail whaalapo tonga le UNICEF ma isi pa anga le malo a to ai manisi o whaalapo tonga tu ma oti ma i lātou uma wangaru rue whaatau nuina lea tau ma whinga a wā lava le pui o whanau a lea tunu ma ia a fianga o whala au whasaina.
Wa whaadia tunga lunga ma whaanoa noanga o se tasi o tamaita i lau whalio le lakapi Sāmoa, le tamaita i ato whilau a vi i whaalupenga. Ono wale o toi manu pui pui le soi fua o li ma tamaita i e whaatinoina lau whaliino ta alonga i le atunu. E na wato e tūlai me foi se tasi o vevesi ta alonga le whaai unga le vaiaso. Na wha o li mai le au mai moa i se lau whali. Na wha o li mai foi se tasi le au mai moa i se tasi o lau whali e le asosi na lau whali ina le ta alonga. Sau no foi to filau. Wa le whaatasi o na tu e natu ia mata au pui lumo i lantou e lunga atu. Peitai, e leo iai lava se ngā yoi ngā whaatino iai. Ai wo o tu lava i te tūlanga, wa pei o se mea fua ma whaafai ngō fie, le whaia lava o ta alonga ma le fia le au mai mō pō se au foi, ma te tau e lava o na whasi se lau whali. O se tasi o ia whaafi ta auri na poe ina matu ina lunga o penta whaai lange, ma whaaso atu le tamaita i lau whali i anto filau, a fiango le soifua o suiolo lanto o sosi. Mai sauno foi to filau la fa se e tu lava ia mata opo i tu langa i te tau ono o iai, e nei e pui pui ali i matama i ta o le sosi. O le afa au i atu i le officer komisina o New Zealand i Sāmoa, se tāno sanga i le malo New Zealand i le la whainga pa anga whaavao malo. E tā pā i le fesoa soa nia leo leo le malo New Zealand, e whaalau tele i nei pia lava le tūlanga le tumai male anga waa i le whaati nongo le tūla fono. E meise o le pui pui ngai tūlanga tau sori ngā tūla fono, ma vaenga e pui pui e le sao le mū o le mamaru lau telo le antunu. O le masina foule o whaamue mue tau nuu mei se tasio alo Sāmoa, o lo ngalue mtanga luenga o leo leo i New Zealand. O ia leo le atai mua e taita ia le whainga pa anga le nei, e ala i lea fesoa swani wa tāpai Sāmoa. Mai toa lima i lanto whaamue mue, o le amalanga mai e ngā lulue whaatasi ma le mtanga luenga o leo leo i Sāmoa. Mai ua manino fo e lato tiutea le se pepo whaamtalanga watu ina mai. E nā o le ngā lulue tu langa whaafau tua i le whaati nongo vaenga pe o na mo mi ai le fesoa swani. Ai le ngā lulue ini vaenga tau sue suenga. Mai o se tasi le nei o fesoa swani le malo ni usila, e whaailo ma whaatu ma wina i pe lava le ngā lulue whaapa ma le so tau au o antunu e lua. O le asole te talalo e nai le taamile sanga o le tauvanga si o mea mamafo li po laulangi o lua whaatau teia mai Sāmoa, le olo i eile whaamoe moe e awai mai eile silia i le 5 tunu o laulangi. Peita ina sau noa le presidente o le asosi si a Sāmoa, o lo tau mawhaini whainga e fesoa swani atua i au o lo o masi mai, e le whaawhainga tāle o na whaamatu watu e le maloni o sile ma au se tālia visa, e uru fale mai ei nisi o au tā alo, e mai se isi au tā alo mai atu nu o le atu Asia, e au fiai Sri Lanka, Singapore ma India. Ma wa tā pā e tu au pepe le visoa swani le malo, e whaawala atu aile tu ina tu tusi whaamao ni o le tau vanga si i whaavao malo lo whaie le atu nu, e visoa swani atu ai le malo ni usile ma au se tāndia, e le whaamatu uma whaawhaingo fie ai au walo whe malanga inga, mo ia au tā alo lau tongia i le tau vanga. Mai ua au sia le au si ua mea mamafa a le atunu, se tasi le neo matati e mai de Pasifika atoa, o le tali malo le se tau vanga tele whapenei a le larolangi, mai le tau matea le fesoa swani ai lea, e le tamau ai ngā lota atoa atunu. O talafowia, talo talafou i anga le leile atua i fuafuanga le awhenga i eima lota atoa atunu le nei aso, fasoi foia. Ta lava i nei vaenga o telefou o le si fonga o le lau mua. Ua whaamuta e le toi awa noa le pandemia ia tui sinave mauru mtotua Christopher Larkson e tala noa ai le polo kalame o le tai au le breakfast program a le TV NZ po le TV New Zealand. E lenga te lea ai ua whaia foi ia se whaasea aloa ia a le pandemia e whaasanga lea i le awhinga luenga le TV NZ i le tonu o le palemene. O le fiafiulas froi le taruai sa whaailoa atuai alo ia e le ofisa o le palemia ia lea fuafuanga
ma le whaai unga i le pūlenga o le TV e New Zealand. O se whaaringa tusia a le ofisa o le Palemia na ta awai whapea wa iaisa swinga o whaia o whaasara launga loa ia mai le malo mo newspaper ma wales whaasara lau ai maise o televise maisi awala ofisa o ta inga. Sa ta ua fo i le whaasara launga o le a no pele li Palemia mo le au whaasara lau e au fiai mo le porkalame o le breakfast o le TV e New Zealand. Ai, o le a le toi whaasalo atoa o le a fua de tau mai le taimi i le taimi. Sa whaalia fo i le lama whaasara launga mai le ofisa o le Palemia ia se tūranga le fia o iai o le partia le National i le tū na lātou whaamatulaina o se winga mani a mionga le tāla whengai ale au whai ngā ruenga le TV e New Zealand. O le tāwhia ai o le whailo inga masani le nei o le Palemia mo le porkalame o le breakfast o le TV and said e le o awhia ai ia le awanoa o lo iai mo le li Palemia i le porkalame o le morning report a le wales whaasera lau o New Zealand, le Radio New Zealand, ai whape ai mo le porkalame a Mike Hosking i le ala leo o le News Talk Sidby i tai hao i tasi o lo o whaawo pēo nā wanoa le Palemia mo ia porkalame lua. O le whaamamunu ai o le li Palemia mo le porkalame le nei o le TVNZ o se whaai unga uwhaia ai le 11 nei tāluana tō fia le tamaitai e ngō i a Tova O'Brien le asanga rue la tamai nei le whaapoptonga le News Hub e mea mastasi e whaafoina i a le porkalame le nei o le breakfast a le TV e New Zealand. I leisi vahenga o le tātou tala, e te olua te ngāta na whano le soifua i le whaalawelawe na wheto a iaini ta awale se lua i le ai o Rotorua i le tai hao le sā. Na umi se teimi o tāpuni ai whi maranga inga o ta awale i le vāo le ala telenu me la tolus furuono ma le awala ingo o le Leonard Road a o whaia ngā luenga masani e le leo mo isi au nanga whisoswani i lea whaalawelawe. Whailo mo iai le lita ita i le leo o Logan Marsh, o loo masalomia o se tasi o ta avale na a fia i le whaalawelawe le nei, na oso ese mai le i tuwala sa iai, ai so po ia le leina o ngā tonu o le tele, peitai o loo whaia pēr sua suenga e whaamautu ai le mafuanga. Ta awai e le li le leo, wana o le tasi leo le mau whaalawelawe tau ta avale, na tu tupu i le tu malo le nei o le Bay of Plenty, i le vai aso ua tuana i tu nei. Sa ia whaamamawhaina mai iai ma la patainga mo awe tawale uma. Ina ia whaai te ma whaata ua le songa le mui lunga o le awala. I le nei taimi a o whenga iai ma le aso malo lo o le Anzac i le nei tau sanga. O lea ua toi te tala le awa le telenu me la tolus furulima i le ai o Gisborne, le ana tāpunia ona o se whaale tonu sa liputia mai i Waikura, le ana iai se solo ele i se teimi ua mawai. O le pō le stona i le ana tāpunia ai i a le vaenga o le awala i le vāo pō Taka ma le Hicks Bay ina ua whautuaina e insinia. O le teimi nei la o le ua toi te tala le vaenga o le awala mō na o ta avale la Haiti. Mai ua whautua i nai e le pūlenga o tāwale awhi i awe tāwale ina i alu ma le whaai te i le vaenga o le ala tele. O le mamawhauti munga le vai aso taruai i le vaenga o Gisborne, sa mai tau i nai le iai o seisi solo i le Waikura, le sa tāpunia i a Januari, ona o se solo ele tele na mahfua mai le whana a fiai i le vaenga o New Zealand. O le fuafuanga e peo na whaelo mai e tāpunia le awala i le tūrai ono ne fiafi a e toi le tala i le fitu le tai ao mō whe malanga inga masani. O le a whaavo pēa o na tapuni le awala i le pō a o whaia ngā ruenga o loo manaumia mō le whaale leia. E walu se lau wafe tā lāle vai ngā tūpe ua whaamoe moe le malo New Zealand e inivesi i le toi whaale le iai o se vaenga o wala e whaapitoa mō wila vili vai, le New Zealand Cycle Trail Network. Whaelo mai e whapea o le se leni e whaapitoa i le whaale leia o ni awala de tele se tolu,
e au fi ai le Hauraki Rail Trail, whapea le Waikato River Trail, ma le Great Taste Trail e li tūmalo tāse mane. Whaalia le tamaita i minsta o tūlisi o Louise Abston le whapea e tā ua ia le langolagoina o pisinisi nei e whaanganga mō tūlisi ina ia sanga whaato sina mai ai tūlisi ma tangata tāwhao e fia whaonga ina ia awala i tonu o New Zealand. Nei e tā ua o le toe whaale leia ato toa o ia awala e mautinoa o le awhiso soni tele i lati na e o tūlisi nu umai tū malo i tua mai o le a langolongo i nai ma pisinisi la iti ia e whaonga e tūlisi ma tangata tāwhao e a sia tu ia i ia vaenga o le tino. Whailo mai fo ele minsta o le fo i ua pasia se vai ngā tupe e fesoa soniai i le maketi ina le leio vaenga o le motu i mātu ia sai longo nā whaina i tūlanga whaale tonu o le tau i le masina o Januari. O le fesoa soani e au fi ai le 5 awe tā la mo le tūmano Hauraki ma le Coromandel ma le 10 awe tā la mo le tūmano o le Bay of Plenty. Ta ua fo i le minsta e siri atu le 2 miliona la o whainga o tangata e la tau te whaonga ina a wala e luas futolu mo wila vidi vai o New Zealand le tausanga e tasi e maua mai ai le vai ngā tupe tu sa ma le tasi te si lua valu piriona tala mo le tamao a inga o nuu mai tu malo i tua o New Zealand. E ta alonga i neti polo sa mata ina le malo le au le Southern Steel i le la ta alonga i Aukilani ana po ma le au le Northern Mystics o aio le ta alonga e 5 fitu le Steel ai fast fuono le Mystics o lua ai manu malo le au le Steel ma yana ta alonga todo le tamusanga o lo fanga solo le teimi nei sai longo na mata ina ia le ta alo le tamata aio alia dan le ana sao umana tongi fast fitu i le mama ma waio na ai fast fulu ma le fitu ua se ea tuai nei la le au le Southern Steel i le tūranga lua i le whaaso longo au le tamusanga neti polo o loo whaanga solo i nei taimi o le au le Mainland Tactics le o loo iai le tūranga mumua ua tolu o lātou malo e mai tā longa e tolu ua uma. E laka pi whaare wāo malo le tupāta mai tai ua toi manu malo ai le au New Zealand o le Black Ferns i le ipu o le taurusanga le whaingoina o le Pacific 4 ina ua malo i le la ta'alonga ma le Wallaroos a Australia le whaiunga le vai aso. O ai o le ta'alonga i le Sunshine Coast i la stonai whaase fulu New Zealand ai 5 Australia. Ta ua whapea o se amatanga le leilea mo le tamaita i whaia o ngā uru fau o i nei o le aua le Black Ferns o Whitney Hansen. E ono si koa le Black Ferns na maua i le tālonga e au fi aisi koa e lua a le alo Sāmoa i a Aisha leti i inga. O le tolus furua i lea o manu malo so o le Black Ferns i le aua le Wallaroos a Australia ma ua tu maua i pea ia i la tau le ipu o le O'Reilly Cup. O isi au o le tamasanga o le Pacific 4 e au fi ai Kanata ma Amerika ia na manu malo umai le Black Ferns le la ua toe maua i a New Zealand ia le ipu i le nei fo i tau sanga. Whaiunga lea o le nei vaenga o telefau. Yesu mana angenu
sala o le polonga ia ale anga sala whaapupula tu le atua i o lato mata o Yesu o lo tautai o tele solo muli ai Yesu ia e la vea i mai i pua pua ngā ua hopo mai i pua pua ngā ua hopo mai e amoro sa taro mapau pe a e leta lia ina Yesu e fai mau faa o la tanga a o folau pe a le malanga e a fatia oi i le ala i le suamali o le anga sala tia ina mea palata o i le faa o la tanga o Yesu o lo tautai o tele solo muli ai Yesu ia e la vea i mai i pua pua ngā ua hopo mai o Yesu o lo tautai o tele solo muli ai Yesu ia e la vea i mai i pua pua ngā ua hopo mai i pua pua ngā ua hopo mai Hi Sāmoa, it's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile ata o le tai au. Laugh of the morning. Su fonga lo mua, ata o le tai au. Ole na le tata programa le ata le tai au. Luas fultolo minuti o te enei le tula eva. E toi whafonga i tātou talafou. I le tula sifuru le lua. Ia i le au nei matala mai Sāmoa. Ya malo lava le whafonga mai. Maori tala lena to mua mai nei ta whapuponga tātou talafou. Ia o whaalave le mwhaia ona tu ua le tau longo le tātou au nanga ma le tau tua. Ia le fo ina mai mauso i fua inisi. Ia le whaingo le vai aso ia ono ta avale lave vea lungo la wala. Ia e pia ona avatu le telo tātou whaamanatu. Ia pe le lei ia le tau ma susuru mātango whiere la. Ia ia le tai me sasi ai tātou. O le mele o mai tau ina nei. A tātou o i le aso wharai le wa mai al tātou tau tua i le aso, i le vai aso mele. Tau te usu mele aso fua. Pe i whalau le aso fua. E le mawhai au na misi le tala lea. Ia ua tutupu fo i whalau le whaingol vai aso mai ma waiso i fua. Ia pe i whalau na whaingo longa tuina ni tai au. O le tele ana o tala le nei teimi tasi. E le tu ua tātou tau longo le tātou programe ma le tātou au nanga i le aso ma le aso e whamanatu atu lango le sawa. Ia o le whautauta, ia o le whaitete fo i lunga na tele. O le si fo i tūlanga le mei tau tu telefone nei tai au. Ia o le awa malosi fo i lea afia i fo i nisi o whaalawewe nei. Ia o le ave ta wale a lae o whaasua a vātu lo le whaama mora tātou tinu. A whai e tūloa a whai e te lete inu. O le whautuanga māsani a vili si tasi e latu e piti oi. Mai e tau whai fo i ai ngai mauti noa ia tūlanga mape. A wala ave ta wale ia lai o nātu lo le whaafo mora tātou tinu. O mea māsani ni tau longo. E ilma nātu fo i le ele o te le o ngā. Lai fo e leo te malama mai whai ana o alu ta wale o te o al whali. Ia e tupo i lo le whale e tonu ma le whaala. Ia pehila lea mai nei tātou telefo. Ia telefo i o segi fo mai mau. O whanau, talavo, e le to e ase me vo le whai tau lipo o ai wa maliu tasi. Le alo solo tu le o e lewe tau. Ia ai o le mātala ma le whau tūt. Ia pe wala na ile ne yaso. Le aso malo lo tātou i New Zealand. Ia misalo le tele o a inga lea na mana walonga luenga le safraile. Ia uta le tāwale, ia malanga umi fo ia e o e tā whaoma. Toi fo i mai la nei, wau te iloa. O le tele la le la a poloka nei au wala le teime toi fo i a inga. Ia le fia na nei. Ia mo tātou ia e whanongonongo mai. Ia i se o se vaenga nei tā whao ai ma whanau. Ia tau tua nā. O le sami fo i la tau e fia tamai tau tā ele ai ma le swimming pool. Ia tau tua nā e tau au na isi. Isi e wawa ia nei tamaiti. E te whaua
tau nu lo ta vale le atu ta mite ta ele ia le swimming pool por sami ia ma ta lo na ili le la au te le le ma ile no foi ia ia tu pu ia fa fita uni na fa nau ia mo le fa malatu vale ia ta wa tu ta wala au le wa sau ma le temi nei ta lo fal wala ma lo le sai fo mo ia galova nia o fa ko i ba foi le songa ia mari ia o manga ai ki pangi inu ki pangi ngi kaya la poto pe ma fola la poko ia oi pon ngai ki ke le ang ku na lua ni ke ya nga le ku pe me ngi yo ngir kaya ana ni ma ko le malolo la ko ye ku lo ma kaya yo me wo wala wo ko ide e lo wo manga ingu ki pangi ko le plan me ngai o ki la ko yo to me la ma ko pe lo ko nge mo manga mo nge ngi ko lo nge to sta unga na po to na ya na to fa vela ma le o lo nge le mo wi me fa penga e fresh ti mo e lo ba e ka sia ba e lo ngal ba mo na umanda mutona ngadwa moya man pa si moya mo ka ana no warolo kuma ngel lu ki nge so malolo dai wa de ko mo ka ko de sanga fi wa ai no ga lu se lo kukas o wa si de da wa le la si de la sare pa i no ka ko wa Lale sade pai ma por artista e dan vai longa le carecia de songa. Ese sa no mai la lo fionga lo talinga no pon. Me le so ite que lo ya. Me dei no na dia. No fa ma no ire carecia, nga fa fo mai ma repair fa fair what's going on. Le ma mo le ku ship. Ya, vai la le me ton no. La do wa mai ma la ya ko ale ta fa mano ya ngati ile kadisia wa le deo ma mo le ole la lo fa winga le ma mo le ni na o mo fa fi au ma sunga fa fa ngainga ma fa la ngota le pe la via matama ni le ma mo tama ya ne no fue por cara ya pa fa ki ali fa no lo pa o ya o lo ngo ne de o se de ma le ngato la no se nga foi mo fiera ya wa ande no fa fa ile ma la fa nga umur ko wa ina yo e de de la wa o de carecia vai mai con el doméstica la sawa o dia sawa domestic airport vai con la de carecia ai va to na lo ko sa ho ele international domestic airport con in your family first I don't know what pero y no más pero hay más yo o como lo venga madera no vamos sa o lelo la manga me tu poco ya la lo papa nga no vamos con lo venga ali ole na tonga ale le mamwe ina la ka foi mamwe na ale me apeke o eri si ai mamwe ni ole ala na lo fa fsi dia tu lo taringa rungia wa pe ya to tele tonga fa ya o fa awata o le mamwe le ala na fsi tu ai la o taringa tango te tala mai la le upule le mamwe pe la via mata mama tina ko ma o ni foi disi le ma o ni ala te no va ser como por custo ro ya ai o no le ma mo ngale aro ko kire pede ki amor le ngale ai ngale le ngale o ma se me pope flandis we here to say we not here to end
poor people, yeah. Kakopi ang umak. People man, I don't know, ang suwede o man, man, man kamaway. Apa yung ruang nila mamuel ni? After. Ayaw mo kayo pa kasi mo ka de Malaka yun de mamuel. Ayaw ko din mo mamuel kalaka. Lalu pa po kami married ni. Sila po sini lau fa so ngi. Dawai iya wenge fa ka kala po. Ay si auta uang ay ano mo rin. Uang ko no mamuel. Apa yang ay delay ba ingoro ay. Why di fa to ko yun lilo ay. Ala nga duwen nga de ko. Why di ko siya mo ko lagi. Atas ya man na ya tele. Oya leo matua leleia. Yo. Ole uni foi ele vai tu outro foi mais no fogo, tu já não foi no sunga Sāmoa, vai se mamou ele Sāmoa. Vai. Ele cara não fez ele mas não como faz só mais de. Ele me dá na onga, o isso aí do moca, mas ya moni. Tem ani os marolo. Au yo ka kai ade ko ala wo fa so longa pe wo fa so longa ko ko ai mo wo fa kasi kai kai fa vela pe ko pe wo mo wo se de o leo lu mala wa ele me ne mo ka musu ke le fa wa ma ka va le o le wo ka i to ele sa o fa ye me ai mo wa ane na ke ni mo ko le ko ka ngwa i ka va le o ka ngwa me ni ne ka ko inga e o fa na fa o ngelo se ka vale pa os kai de mo os kai kurafo yeah o me ande os ai no mo le la fa de si poco hoide oi o que me ho kana bo lo que sai ngar nga lo que foi aí e que não fa de povo e le e pela me le fa no usa mo de sunga do sunga ya mar me de no como é que o cabo de alguém le la wa e que nga me que man ni ya so e que nga or pa wa pe ava piswa sa kai no lu ko fa mo que wa nga ya so si America var this is wa ko nga me le la wa le la wa ini ngara ko mo polo kaya ki ya de ko yutin ba ber ka ba de ma ngere de kuala no ngai wa de yang ya so mare ro fa ro ko ya fa ka pa de ni ko ke ni so ma de wo de fa i mo ni va to pe mo ko no to ma do en le ko ko mo le ko ko pe me ngo video tai Kau ingat ingat nak kipas ke ai de dos per me na do nga ngire dia. Malo. Ini malang ari kasi ko malang ang overong iso lui febo. Mastoni. Mastoni. Ya, le ai lo taringa ngia. Ya ifo fuanga fala inga sa fenga yai. Pa so le temin nei. Ya ai. Tulangan na. Alguém não vai de eu me eu que não. Mas só a coisa o ano eu acho que isso é uma coisa que eu faz foi de one mas sul de mas não é me não faz de pouco e gente que não quero colocar lá aí. Oi, para ter a coisa faz lá com a lunga me foi fácil. Era não o vídeo foi de por isso calma que eu vou fazer como me ngai po. Era como olha no le moto va cuia ou pole. Nena wo mo foi lá o fanga que eu te aí. Ole Jonah PMN 501 ngia nawa si file tasi o lua te sima lua fa mo te le to mo a mola na lima tu tasi ai ma le lo se e lunga le FM na wa ye na o kilani tasi o lua te sima le lua yo leila me sidere lo con lo laptop ya la ga tsala ngolong mai ne ya tato ya ma lo le ma to mai vai da o mamma o me nga ko ke mo penga mo sa ku pe da ya volverle ya so ya ya mungkin foi a fase foi lo fatu ya fase me monia ya ole faso ngia faso wat ma mo domestic vai lá tu tá lá ngai ulungi vai lá tu tá lá ngai ulungi on ta upwa on ma fa na office da dia la office ole le wa tele ma ya on na o na le tu fa sino ele upu le ma mo ale lá na office lungi
pe la vea la pe hata ma pe ni leo ma mo ma vai la sa wonungia na sa o wonungia mo meole se sa o me wonungia pala ta si o tai vot ta tu por la le te mo ta ole nei ta la mai Sāmoa ma le futa pa sa ori ole le so la so ta ha ma la su lu le fanga so le sai ningo ma lienga fo ie vai su yo la inga ia por sa o la inga po ai si su yo la inga malanga ia fe lo ai mal komiti le la tu fa foina le fa so ino le si ful miliona ta la sa fata tasi ia le pe a mal le afeta la se la ur tanga te to tasi ia o fie ni manai fa nau ia i fa munianga ia no le tau i fo i le no le tu lang fo le va le man munuina i le atu sa fata ia ma ne fo mo sina fa a fiso swani ia e afeta la se la ur le tanga e o fie me fa nau ia tu atu stupe ia ale stupe fa nga fo siaki pe ona mai tatu telefon ni tai ia ma ne o tatu ai ngala Sāmoa ia afese lau e o fie me tamai ti so le o ma ne ia so ia a fai la to se fulu da inga ma le ia au te no le te le ai nga Sāmoa e te amar se fulu tanga to ia no ngai ia se fulu afe mon tu ala ai ma ne ia mana ia ta ua vai nga ni mana ia to ma ti tu ia longo fu ta tu ia fa fo ia longo nei ai nga o ni ngalo ia le vai ia se fa so ino tu langa le wa na fa pe mai o an fa pe o le Sāmoa ia ale la tu fa ale o i le fio anga le safata le te no foi pol ma tu u ia o te vidi mai ia oi ia fa pe o te vidi mai an va so nei ia fa pe mai ango au le pole au la fo mai stupid se la fo mai le masina fo le sautina yo le wala fa si fa so le mo ma to nei vai taimi ya e lo fa tu fo ya ko na te usi le tai po pe fe la so fia va ya o te lo te le fa mo ya lo te wala usa o mai ya pe te wala am fo sta uso ya tu fo grandpa ya fa tu te mai te au nei la fo mai stupid le wala fa so nei vai aso ala wa tal grandpa mai ja, tau ia o le stupe kala grandpa. Mami, se ta pe se vai. Ya mana ya tere el vai ngana ia o le tulanga na le faso ino le se le ni le ale. Tu malo. Fata. Ya se i na minute ia na tatal no nei na italo talonga. Ia. Ma to e mai ma le fusu anga le no vai tu le na faisa mo le na kapile ane na mai tatu telefon. Tu ia na mea. Sa o le. Esse aí é meu tupo mai ali.
Ya vivinga o le tātou le tio le sifonga la mo Wellington ya mai le pe se ula fala ina o to se fulu fitu minuto na tale o le tula se fulu ya pokla masani la o le so fua le tula se fulu fa fonga le ile to tu na to tātou pokla me ya tala ulunga le so fa fonga le freelance tene mar moni le tasi fa fonga le tula se fulu ile na foi pokla me le tai au tula tasi se tatu fa se longa Sāmoa ya wa voto tu mai Sāmoa sunga tasi se le le ya so fua tasi mania ta ye pelni temia ta pena tu mutalo talo ya ele mali ele tala le mai ni ta au mai Sāmoa ju tatu tu wa wa tatu tano fa fia fu tatu ye nei ni sila o la wale fa tuanga tasi au mai mo mal au supporters fu ye mai lai talo ya ai me se wa lai ta te ta alo fu ye le me fu le Fatino ino ni ngai oinga ni lau foni ai me se nei tanga tolo fa foi na talo nga te lo i pena toe fata o te va ai atu ale o te tupuni me fa pe uni la kapia Sāmoa moni ya pe ona moni mawina fo ya ele toe aros tala na o ilunga o penga te whailangi wa wha asala lau ina fo ile fo ama ya tātou telefou pe ona wha ari fo i fina ngalo le asosi lau whali me se la tau lo wha au lulu ile vanga o le tulanga fo le tau na mai tau le me se tātou Sāmoa to ia lau whali i nei awa e maua tupe maua nai se leni o nai lau whali Sāmoa ia ia ta ilo i pe mo ni latou mo foi pena oni alau ni vang va pena awa ta fa noa le ta fa va ia tu le fa ingol va yaso stasi o uni la kapi ia mo me va le lava pule ma fa o le lo pule ma fa le taimi ia e malolo ai ma tu lang va pena ia ta lo fa si lo whali ia le se tūlanga le pe uti toi vai so ala le pogi jala lang tu li solo si lo whali le lo po fe aso lui alu ati tango tu le lo whali ata ita ol matua fa no ta lo fa fo isi fo i alo le tunu na fa fo ina ta longa le yungi ni le ia ole tūlanga pe ona vai fo ile fa ingona vai aso ta o yo le fa manatu le mai le fionga ya tu filau ya o lo i tono la so sinni ta un fa se le tu langa le mto sila le nga to le kapi o yuni u mai Sāmoa ya to vo sila tu la fono tu nga yu fa pende me vo le o ta alo ai le fi fa u le fa le foli sa ole o le tu la fo le matu e se Sāmoa e se nei ai o le tu amala nga to nei se ta lia le fa yung ele sa oi pel fa yung lo foli la to ai o nga luenga ele fa nei lo to lo foli me uma e ale me o mai tawa to lo foli la to ya e pe ele angal na pe se tu ta to na pe e to o fiem ona na fa tino le stu na pe ya le mai tawa fo e o fo ai lango la to ye na mai mo le so le fa mai mo e to wala au tonu ma fa itala nga i si lo foli pe o tu langa ile te to na to tu ya ai pe o ma ele na male ngo yo afianga fa pene ya wai ele o te po male ne ya ta tu New Zealand ma si me fo Sāmoa ai lo foli el palang ine nei ya le la fasi fo ya el pa ta tu tanga ya na si mai ya si lo foli Sāmoa palang ina ya o afianga na le ta tu ma tu ine tu rongo ta longa te mini sa ole le ya ma le si va nga ole tu ile tu langa le ole vole le pulenga nu uma fioanga ya to tasil tanga tai fa ya pe to lua fo ila o ya na fa tu puina le vesi le na fa si lo fali tu lo il fa ngol aya afia uma ya tamata alo le fo ya le fioanga le ya ma afia to ya ma le fioanga ya o te lo ya i masalo la ilo le pulenga le asosi lo fali po le pulenga le la kapi Sāmoa ya o tau fo na fa unga ito inga me fa pe wa ale face fa yunga matu i fa salang ya fa wa na fo le no na ona fa inga le na lau fali ya sa le ya ele lo me lau fali me se to no talo ta wana se sasi fo le se lau fali ste ele ini tie mo i talo ngai Sāmoa e vai to su e po le ale fa yunga ele pe ni ta o fia tu ya o te lo vai ta fu i ta longa i Sāmoa e ata fu e va tu nga luenga fa ta se lau folina e wai o nga luenga va pene e moni le a fia lo tu langa le fa o lima i lisi tanga e stu langa le lima
tau te mati tu te sila talo sia se sui ngai nei va ngai la ilu mai tu la ta longa au te lo la fa malo sia nei le uina e no mafio anga mai se afio anga i malai te masaro la leo nei e fo le tau le ama tu pula ma matai o fio anga ia tai me faita longa i uni nei ia mele le ma tu taimi ia taimi o ta la falita tai ia wala to fesile tu ia taimi o la falita o le matuale ia se si le complain mai pe ki me te o te nanu ia no nanu tu ia le ai ma se to tali mai ia la me atali mai pe matua pongisal la sisa tu na ave sa tu sile so si la ngorto so si ya so ye malo si ai ma tu so si ya so ye te tongi fai pula ta o tele fau tu anga letas ona luta no nei malau pepe tu langa vo le ta misanga le o fa solo nei le wai ma nei fu wa te ro e tauna ile malo le te atu tu wai le ute mai taua o le nga tu pulanga te ni le young generation le wo fai mai pe wo matua interest na vo le pe wo english vo le ita longa le lakpi liki ai wo fai ane le lakpi uni vo le mai taua tu ale ata to te mini e te le tu le lango mai mo tangata ma lo fi support longa yo liki nei lo ta longa yo le o super rugby o te lo wo esale te mi tu la fono ai o ta to fole tu pulanga yo wa e mai ta longa yo fai ma fa os fianga i fa na mata sa olele wa tu mo tu la ya ta longa ye lo ta longa lo super rugby o le tasi le a fianga o talwana mata me yo i polalang le au Sāmoa matonga ma ia le pe wa tele na muli ma ya le to tele tangata fo ile le fia lo ile tamata alo me se la ta to ni sila to yo staria wa tele la ia i uma tangata ale taimi vole le ta uita longa la ia le po le Warriors New Zealand Warriors wa ile to Auckland Warriors ia taimi la ta le pe la o le ta longa le fai ngol vai so ta to ni Wellington so le mata ina so le mata utia le tumu o le malaya ta to Wellington ile to tele o tangata na malanga ile talonga so vai le fa tu muli ole se pe to o te mi o fai mai ni te to fitu la na to no sevens na le na to mo ma wina las fraile o ya ila stona il talonga le Warriors mo le Dolphins mai Australia ma tua fa tu muli ya ma mo ai fo si tu pe fa popo mo tato ni Wellington le lofi mai le na lofi mai tanga te fa ingo vai ba e tu langa le fai mai nei ya tato Wellington ta longa suia le sua footballing hall o stadium le Henry Stadium mai le stadium Sky Stadium sai o mo le mauna le Pulisilio le o le Henry Stadium le temin nei le telo tu pe sa ana ye temin nei tu langa pisinisi o anga fu ia fa lo ti fale nei me se ai la to na si mai tu langa le Dolphins mal au me Australia ya au ne ya tato ni New Zealand so le ma ai foi le ono la tu langa le le la fa ma ni ai to nga mela le fa tu muli o stadium in ta longa liki ya le te le nga luenga lo to fai pele super rugby te mini ya pe mo ne la sa no a le lo pe a fai si super round fu le fai ni super round pe ya e o i pitonu ya ai so so ne fu te ma ai ngona pitonu pe fai super round ni ata to Wellington fai uma me ata longa nei ya o fo sting fi Australia fo le va pena oni au wala te lo pola ni au wala au tai le liki o le la fo lo fai ai wa au le la amata mil au Papua New Guinea to so fo Chiefs ala se au o le tfa ngo longo tu ai no isi au Pacifica e ono fai tone se isi au New Zealand le liki ta si la so lo yi ya te wa ya tone fai si au New Zealand e fai si au Pacifica e fai vai au Pacifica fa tu mo na le fo amatana ia te wa ya tone fai si au New Zealand fai le ni ata tem salo le wa fo le wa ai mai ia le pulenga le liki Australia ile tulanga le na fa tu mulia ile malaya ta to Wellington e un te fa pe wa tau ona amata ona fa fai se au fo le si au New Zealand ai fo le ina Wellington wa le teno tamati Wellington mari o le wanga i Australia le ta ala me Australia vai lista ma Wellington le o katoa ya le o fato ate te tanga te fa pele se ele amata tu ne Wellington ya ale wa
wa le Australia ia le o toi foi mai ta alo nei Wellington le tulanga pe ona ia le aula le Dolphins le so e foi tamale o tele tamiti Sāmoa liki ia tamiti Wellington ia o le ta alo ia Australia isi kalap ia o se tulanga le lei pe ato foi sisi au New Zealand ia ma a foi le happy nei Wellington la to ta o tele vanga le alo au New Zealand ia o le mai te foi o is fa tano nga so ya king kapi si vui den ya le na felo ai pule no Wellington ni Andrew le tu il fa ngorte sangare na vai tu ni ya mola aula le mana Pacifica le ono ya ole fa no no tua ono atu este ai butau ya tu la ana le uta tu ya au tai tu ono minute ai ma le ta sia tu ta lo mana ya ta mata mai la lo ile motu saute mar la sa mata le fa ngol vai aso ya itu la so rugby ya ma le mama to go fia ta lo go fia ga fo le ye wo to e fa bau tu ina Crusader la to ya wa la to malai ya le wala to home game ina ai mani o fa u go ta lo nga ye mai te wa tu la Sorele ya Crusaders mar wartas mar malo Crusaders to sulima ai ile luas fulu ya al wartas ya ta lo nga al blues mar resident lo ta lo te lo pepe ya to su ono to ai to ono blues ile to su to ale reds las do na filenta alo Chiefs man drua man malole Chiefs ile fasul lua ai ile luas ful lua feature drua las do na filenta alo Highlanders mal awal moana Pacifica man malole Highlanders luas fitu ile fumar fitu al moana Pacifica ya las do na filenta alo awal Hurricanes mal Brumbies lena fa mano tu ne fo se lau ata alonga tatu kapteni tasi Griffy ya fasul lima ai ile fulu lua asi awal Brumbies ya ufaya tu al Brumbies na to ya talongan na super rugby le fai un veas mana ya tele ya ai na lo mertasi le Chiefs ya tulanga dua tato le Hurricanes ya tulanga tolu ya le Blues ya na ya sawa Far Crusader Far Crusaders ya fa solo mai lalo Brumbies so well Reds mana yo le water wa ya tu le Brumbies man Reds ya le water wa ya tu Reds le mai le we temini ya ma mana ya tahu mai le liki il fa ngol vayaso ole talong le vale Tigers ya male Raiders manu malo Tigers tolu se full mal fa al Raiders e sir sa wole aule al Tigers sole Cowboys se fa se full mal ono ole Sharks e tolu se full mal fa ya ole talong le vale Roosters ya male aule Dragons le fa no aule sole ono se full mal lua Roosters ya Dragons to tam family stato tanga tingi fanu ola aule so le se fulu male ono ai ele imo wa se malo le la umal tam sanga le talonga le vale Warriors le na fa tonu ina le malai nei Wellington e fa ingol va so no malo le Warriors lu se fulu male vale le Dolphins ole talonga fa mo lonto le vale Rapids ya ma Storm malo le Rapids fa se fulu male valu ile ono ale Storm e fa no lava va si sino tu un talonga le fa ingol va so ya tato supporters al Storm ya to e so foi la ya o nisi na talonga le liki fa ngol vaso a le o tata le liki mari o le wangi ngai lunga ia le sunga ya Jerome Luai o le wa va ya ta o Jerome Luai o Papua New Guinea ia fa ngol vaso ya ona le tau e le au na pe ona ta o mari le Chiefs ya le la wa mai lunga fa matalanga manginga fo ilunga ya ole o fai fatal tanong ele sai nia se kon karate luai ale sa le va ai ma la fo o mori mawina ya o fa ali le finngalo sunga luai ya o le mele le la a mata ona fai le aule ma nei la na vai ai le sai nia sana ele sai nia se kon karate la na le mata ma vai ta to mate tule turanga wai fe pa isi me tula me timile mana yo le sa uluai le was Tigers mana foi le mai foi le aule te mini pe ta le aule le Storm mal Rapids tas ya wale weta foi la ya fa ono no so le line o le ono i foi ina so ta mi sanga ne te sanga ne le Storm le ono i ta alonga o wa te di umar ta alonga wo tu ngol fa ya o sto ino Bellamy foi le malitu tu so la le mele te il ta wilo mai aule le Storm Fole ono foi ina so. O te loa ua mai o te lo tamata alo emisia tamafou. Ia, ma pe. Le ai. Ia. Ta alo e fe lunga lo i lato fai aonga.
ia o le tulang o toi ofa so ofa ia ina le au le storm so le wo no I ta longa le mal rappers mas le la au ia ai ia malo la val ta po inga storm ia toi fa malo si mai le si va so nei ia I ta longa o le whaatulanga langa au ne I timi nei le mo Bedfast so to the Warriors ia one New Zealand Warriors and Auckland Warriors tolu West Tigers Fala Piti Lima Roosters ia so mai le si Eagles fitua ia Broncos mar Cowboys le whaatulanga kana au le ia au le la tatu se atu vai solo na fia le la tatu se atu ta misaka Ili tai tamsang so le iva le la kai mai ia le pe na fto tau afare ia tamsang ia fatua vai so na iva ia ili tai tamsang na lo sul fitu vai so tamsang le fatua il vai so no iva vai so nei fa ina tata o Phoenix ia ile fa ingol vai so ile aule makafa FC e fa la tu o Phoenix ile ia yo tiri lola wa lewa wa amata na lu playoffs ia pola tu langa lo ilta tu ia ale Phoenix ili tu paoli ali tu pa to mai tai ia o tere I va ia tu tatu ta longa le ali tu pa to mai tai ia wale fo lo alu playoffs ia se mai tatu ni tipolo e mari ia mana ia ia fa ina tatu au ina na le na fisi mai te onil ta o pola sa u pena u lo le tu langa sa ni tipolo to mai tai ia lu te va ia tu fa ina tatu o el boss ia e lima se fulu ma le iva ia le aule a Norths no the Mystics ia le aule le o I Northhaba ia malo le aule na tatu au o le Stars Northern Stars ia e lima se fulu ma le iva ia Stars ile lima se fulu ma le lima ia ale Paul sa tatu ia malo a mari tapu fa mo popo ta sita tu au di tipolo o le tu vai tau atu ole fatulanga au timini ia o tulanga mo le tactics so to the steel to tolu Stars ia au tatu post le Wellington ia le tulanga fa ia lo lima lo le Mystics tulanga ono le Magic le timini ia mana ia malo fa mo popo tatu au tamai mana ia o ta longa ia o nei tipolo timini ia tele na ia lo fanau me se tatu pata mai tai o lo ta longa nei tipolo ai o le mai tau ta si ta longa wale ia si fisa swan New Zealand malo tu langa voi lo o tu nga avo ia tatu le fo fai mai nei wale se le America's Cup ia wale o tatu le lo champion timini nei au te loa fa tu langa na ia ai se va ia tu po so le tau ona ia se wale pe ali tu mo tino wale fa nei la wa ese la tu no pe Italia po fe la tu na la fa tu unga le tau sanga nei ale yo tu so le fa mai ni wale uta tu fa bulu tu langa le so lang fa no sa tau ana mai ni ia wa tatu le champion tatu na host ai le tu langa fo le sa te tau wale le fa ga tu pe le o le mai te watu wa fa ma bulu malo government in New Zealand ia mal fa tu pe no say GP le ia o va nga ia le mate tu na temini ia tato mun ta ia wa o le to te tata bisinisima tata o kilani o le manatu ai te tawan mai perta mi sa nei fati noi telefone tu pe New Zealand mo ai pe ai te fai se fai u va ve ai ia no nei watil nei na le se tupe ile wa le lo tau fa walta tau fa ale na male pel tu unga nunga o kiran ti le fo i 4 miliona tupe to fa wale va na ia ai tatu asa oi tatu tari o te mana o fai mai nei tu unga le tau o ere te ile te tai misi te tu unga va ia le tatu va ale ale black foil malo fa ma popo si ia sala wa mai atoi mana I tala talonga nei taimi ia la tatu mafuta pe asi pa ia le tula tasi ia manuia fo ila so malolo ia o ai lava lo malolo manuia le malolonga o ai lo fa ngaluenga manuia ngaluenga ia mafuta mai tatu proklame ia ta fo ile sfultas ia ona tatu te mafuta fo ile ale lava tu nei fa fianga ia ona matu le tatu proklame nei pe ona fa funga las fraile tai ia ma tatu na sa ngale mulu la wala ia ma awal fangu te mai tine moe ia te ma vai dia tu no fe au ni as ia ko pai ma ko le sa ia le so malolo ia pe ia o utanga te masia na fe upula ia fu ale tele puka lo ko le sa lo ko pai into tele ona yo fa se fa na ia fa peto se fu fa na ia special au puka ta i se fu puka te mai titilas halo
Fa te le tsua vai. Ta sia ta uru wa ta po kala me le ta o ia. La so ta o to so ningo so ta tu tina ya fo lili tas. Sa si leo pa anga I longo vo ta tu tu ele ngalo asilo mo tu tina ya fo lili. Asi mai ta tu ofisa ia o me umo fo ia e ta tu ofenga luenga mar ta tu por kala ele misi tina ya fo lili. Ya fa mai se foi le nganga le tu isi ai nga fa va no malango tina ia o misi at foi le tina pa vini me foi ngol ta tu por kala tas. Ta si le apa anga foi le al ta tu le tio so se pia na ta so se me ai ia ya wa ya tina ya farili ya no pa wa ole nei foi so fuanga ya pia na ta ya fa mai se le tu le nganga le tu ai fa no ya ole si fonga le la mo Wellington ya se vatu fatalo fatu si vaenga le ya ona tata tu le ona ipese ya ona so le malta tu kala me pe ona tapina mai fatalo fatu sunga ala pati le la ulu le neita ya manuia lava le mafuta mai na au kilani ya ole sia moe famina manuia lava le neita moe fatalo fatu le sunga kuso matamea ya manuia lava le neita ya fa aftai le mafta mai o fa ia mose fa aftai tele lava ya al fatu afia pito finau ya lo mafuta mai na Alaska Faftai tele lava, oi, ya, manuia le sapati, ya, Fapito, ya, ina Alaska. Talovatu le sa Chris, manuia lava le nita ama fo Eric, faftai tele lava. Ya le sunga, ya, se emo siu ila leo, ya, manuia lava le nita ya, faftai lava le mafta mai. Ya, Damas, Yohane, ya, manuia lava le nita ya, faftai. Pari sina, faftai tele lava le mafta mai, fatalovatu le sunga manu lango, ya, malo lava. Tere lava le mafta mai manuia le yaso talvatu sunga risati alisa manuia malolonga le yaso risati ya lafatu sunga keleni tangwai ya manuia lava le nita ma le trenga si la ei talaf si la ei ya manuia lava le nita da smalo lo tamalei ya talvatu le sunga ya malo plisama after tere lava ya le mafuta mai yo la e valta malo ya kilani ya malo lava pa nga ya tatu le tio ya ho ai fa forma ya tatu tua ya pe amalanga ya tunu mamao Ya, ole si whanganeo la mwe Wellington ya ua 5 minute o te enei le tu lai se fulu, la watu nei whaafia fianga nei, ya e vai fo, ya ona whaafongane le tātu programe, ya pe ona tāpina mai.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Moso oi sili sili le manongi, ta utino mai no ta ofi, mausalino fa amaoni, tu ma pea se io o ile oti, ta la la, afio oe ai aluita, tu ye o vai no tama, tofa ina soifua. Nanga alif sili le sasana, i tu e fa o Samoana, e fa atosina yo anganga, ya te o e sunga le te ine tau sala. La ula fala wa avea, talua yo e sunga le mana mea, pe a fai ua elekea, tu ai pe a sia mea e ta fea. La upua tau no folene i tau ai so se e sili le la lelei, ma le fuaro sa mumu e te whaata pati ma e tuli usisu. Ta la la, a fio oe ai aluita, tu ye ova ilo tava, tofa ina soifua. Ta la la, a fio oe ai aluita, tu ye ova ilo tava, tofa ina soifua. E le nganga fia mātou te teo whalofa ma whaatalo whātu Sāmoa le atinu pele. E le nei tai o le asfarili u tātou lia mai. O le tutuani ar siu whongo lo mui Wellingtone ma le pono kalame o tala la walunga o le niva yaso. Ia e vei fo le nei teimi e mātou te whaatalo whātu le pai o le tātou tinu, ma i ona maunga te tele se ia pa ia ona maunga iti, ia i le nei tai hao. E le niva yaso i olo maa ngā luea tu whea ma le fionga i ala wano ati lawa, ia e su mo e fo e wale fionga li pule ia masanga te almoresi, ia va pe fo e te mai tai a savili le kasiano, ala le fo i polo kalame, ia olo maa futa mai la fionga i ala wano i lungo le tātou le ni telefoni, mai apahati le nei tai au, ia whaatalo whātu i lau fionga la wano maa lolo sui fumanuia. Ia, e whapena hoi o le fia e toi whawhera i atu i lau sungamari le nei tai au fōu, i whape hoi o na whaatalo whātu ai le, o i o lau whawhonga, i so o se vaenga o New Zealand nei, ia e mo i se hoi o isi ta whae fio le kelope o au atu i ai, ia le mahalosi o le tātou whaasera launga i le so, whaatalo whātu i le nganga whaanalo mai lo mātou pitonu i nei Timberley, mai tawina, ia le mātou fio le suae o le lahi nei vaenga o le aso o se suinga tele le mo tātou o whaisi umi o whea ngai mo winga wha le tono o le tau, mai sile nei vae aso mai le whae ungo le vae aso, ia se io o mai lawa ila so nafi, ia ai o lea o mai tawina, fōringa moni ai, māno anga fōi o le ofisa le tau po le vet service, o lea amatau na whio rolo, ia tūlanga o le tau o whea ngai me tātou, tā alofa lava. Mone lei lau fionga la wano vi ia le tua leita au, ia mātou o whiere suro la, ia moi tātou lo mui Wellingtone. Ia mana irta amate le nei tai au il whaalo iloina fo il tātou wha moe lau fionga la wano le anso a tai au, ia o lea la masi e tuele tātou ala leo la fionga li pule, ia meise le tātou au whainga luenga. Tātou whiloa i fo i mo le tātou o tunu i nai masitone, ia i la anso a tai au, ele ngata fo i nao masitone, ia a o wairarapa la tau, ia manutua oi, ia ile nai tu, ia wanwha moe le Pacific Outreach Engagement le tātou ala leo. Le whai il tua tu si fitu si fuma le whaati Ore Road, ia po le Lakeview School Hall, ia ili tu la isfulma le lua i la woli le aso a tai au. Ia tātou mafu taim, tātou whiloa iai, o fionga la wana o le ua whai nei tātou polo kalame nei. Ia mau sewa no tā ua tātou te tanoa wha soa mo le tātou tinu. Ia wartou tuar si ufonga lo mua. Mo i le lei lava i oe, tā ua hoi le waenga a waia le wha moe moe.
Ia o te ole nganga o tūlava te ona whaafonga mai i se tō whaafoi wā e le komiti whaafoi a moise le pūlema. Ia ma le tātou ngā luenga i Wellington nei. Ia e le ia hui le mau mai o ni whina ngalo le mamalu lau tele o se tātou tūnou. Ia o loo whaafonga ma tāpoi mai i le au nanga le nei a si ufonga o le lau mua. Moise a le tātou i tū malo tele le Wellington region. O lala papa aile mano le tatu tu no pe o le nga tonu le pe o Sāmoa mare e fia mawai se feilo i nga fa pe ia se tu fa ia i pe ho na mai se fa tu nga le mano le fa fonga inisi o vai nga tau na sa nga fa le ia tili ia pe ia ho ni swinga o fina ngalo la to down file tatu o nanga ma nga le o fe ngai mo le si fonga le mo mai lo na ofisa o tu i polua ai ta u tele ia le vaenga le mo le maru o la i le tu maru le wai rapa ia fa peona mo wai la le felo inga ia mo si lo foi ia ila to o lo fa foina ta to fa se lo ngai le aso mo le aso e pe o le tulanga da o la ia fo mo dai fa fia ngai le fa i le si fo lo mo la fa fia ia fa peona tu feiro ia te au dia lo fo pala le te pa langi le so mo po le so le atai au le sto na i gus formula lima o aprila malo fa tailo fionga la wano la tatu se atu di subta o por la ulunga nei va yaso e manirta amata mai le free trade agreement le la fionga la wano ia por fianga nga le la sainia nei le va o malo in tia mal malo New Zealand ia mo fe fa wa inga ia por trade ia ile nei ia vai taole tau sango tātu ia lwea so fau lea songa fuole mai tau atu e ono sai nia iloa. Ia e mana ia le tu atu wao le wa manu le tala i le lango o le vang whau whai le leipa. Ia i le lea fo ia mta au pon malo lau fionga lawan. Lo bari modi le le sa nanga e pei o le tala le o loo lau o runga i le nei teimi a tātou i New Zealand. I ona o fina ngalo e se lau hoi ua wha alia iai. Mai lava tanga le tau fuafuaina mai o le neise ngainga. Le ua o i le whaai unga ia ma le whaamoe moe o le a whaamautu. Ia o loo ua tili hai ona tātou maua. Ia ni whaaringa hoi matautia e whaafonga ia ni la fonga mafa. Ia anisi o suia hoi pule o loo i tonu o le parlimene. A maise le whainga mahalo. Le pāti lea le New Zealand First. Ia ono o lātou le talia ma lo lātou te ia e le te tau ona whaia ia le marienga i lona tūlanga ia po lona au i riringa le iai ia mana tū hui mari e tele ia tau sanga e whanga soro ai ona whaatala noa e le ngātai na tūstusi ma wha mau ia ai whaile lisi ia le atu nuu lātou i mea mana na o ai e talia e leisi ma lopo o leisi atu nuu e awala i sfea ngai ka whape nei, ia lela u mai tau atu. O le mafuanga tonu wale na o le lefia fia o le New Zealand First lantou ma ua au mai alo. Ia le lantou whaasisi langa. E lantou te le lango langoina pe ao e le taimi e pālota ai te tonu o le pāmene. Ia u whape nā hoi lai le ngatala ina o le tūlanga na ai. Ia ua whaasisi la hoi alo ia a hoi o ia mafuanga e le fia ai i la tau pei o le mea lava tau fe malanga inga po le immigration o le mamafa tele ia i le fia o le pātile nei e New Zealand First ia inga ia po o tuunga o le marienga le o le a saone saini la songa fua ai moni ia le saonanga o le asona nasi pea o le tunatasi le sa tu ina mo ia lo ia se wha si langa. Mai le tai o partia le Labour ia Chris Hipkins e wha pea e ui lava ina iai o nā atunga lunga po o nā popolenga e nisi o vaenga o loo aia i tonu o le whea ngainga le nei ia apitai o lea ua ioe ia le vaenga wha whai po o le partia le Labour e ave iai le lātou lango ina uma ona silsila le iai i le copy ia po o le draft o le agreement ia ma o ia foi mo le fautuanga faa lo ia lango ai
ia la le fa ai unga ale fa fa le tui le leipa ina ia lango ia le fai ga ba lo pasia ia le fair ngainga le nei le free trade agreement i le ba malo i tia ia la le tatou mo fo i fa islanga o fa se ronga i le news i le po na po le TV o la o malanga atu e le daily po le wo i tia ia le big star o fa to inga o ia le malo New Zealand le tai mine o McClay ia mo fa mo la na o le asaini male malo i tia ia inga uma o le fe ga nei i le so fua o luma mai dai o le fa mo o ia a uma ia ona to foi mai le big star ma au mai ia le agreements po le fe ga ia sila ia ma pasi le parlamento o tatou i Wellington salo po se aso o vai so fo ale o la so rua e fu ala so to mo ele minsta e ona fa penano la leo na tu ile mauta e tala noa ia ona fa ye fu ile tu la ba sani o le yo tu ina mai le fasili po ai la mo loina ai pe ua o le winga o le lango le leiba o loto tele ai le malo fai pea masaini ia le whengainga e ui ina te ia istasio pati o lo lato mafuta makaru rue whatasi le tonu o le whainga malo so whatasi po o le coalition government o le o lo ia ia dato i New Zealand e pei o le anganga tonu na ai o le mau wha o punga ia ma le mau la fonga matu ia o tato maua ma wha fonga mo le mau iai ia mafua uma e ona o ia inga o le whengainga pei o le mai tau atu le iai i le nei mata upu o la urunga i whaasa launa ia ma ni poti fo i o mea tupu i se tātu o tunu i New Zealand le nei vai aso mare. Moni leila u fionga la wano tau o tele vaenga le uta pa i le nei tai au. Moni lau saunoanga o lau lunga le nei mata o puna nei vai aso. Wai o se tūlanga mawa ma o se tūlanga le lei fo i pēr mai tau atu. Le ngata mo pisinisi ai mai se fo i o fefeta o inga le vao le malo telo i tia. Ma nei atu no New Zealand. Wal tasi nei tunu ulo fionga po tasi nei o malo te lela na te mau ainga ai mai se fo i si tia fo i tūlanga o tūlanga o teknolosi la tau o anga vaa ma tūlanga fo i le la tau fo i te mau ainga e ono asa saa mai fo ia mo tātou malo New Zealand. Pau le vaenga le pe le o la lango ile vaenga fa fa le palo fionga la wano le mai tau atu e pea ma le vaenga le o le fianga inga le fa pea e te tau i pisinisi ma company tonu New Zealand na investi pea ma le lua se furu piliona ta la Amerika i tono le furu lima tau sanga e lela ili si vaenga le o clawback clause la le mwhaiona toe o mai initia toe tau sanga New Zealand toe tongi mai le fio o vaenga tupe tūlanga fo i o pisinisi ma tūlanga o vaenga ia leua malili le whiakinga. Ai o leua malili al vaenga whao whela le pele lango wha moe moe. E pe ona iei le tūlanga o le whiakinga lea mo whaato inga le vao intia ma New Zealand. Ai moni lau sao noanga le tūlanga o leu mai tau atu mo le vaenga whao whela New Zealand first. O ese fo i le mau ia la tau pe o tūlanga whemala inga pe ona ta ua le immigration. O lo whaia ma tūlanga o whaafi tau le mwhai ona lango ina e la fionga e awawasa mana ia me sena vanga whao whai le foi polisi le anga inuma. E voi le lava pe o le atu kadunga na o le teita i le leipa i le whengainga ona o le aia inga o lo o iai le whao punga wha pe promote ia pe ati mai ai ia le tūlanga o me tau universi. Ale au whai pisinisi o New Zealand e mawhai o na whai i te tonu o initia. O le awha inga e o atu i le lua se fulu biliona tāla, $20 billion i te tonu o tāla Amerika ia pe ona mai tau atu mare. I te tonu o tausanga i se fulu lima. Peila o le concern na o lo iai le te o le Labour ia Hipkins i le bonino o le vaenga nei o ye foi se fina ngalo fa alia o le sa avea ma minsta fa to inga i le whainga malo le leipa mo te sanga tele ia Damien O'Connor
e fa pe o se gray area le to se vai ko le fenga ngai le o manino mai e le o mai io na inga ai o le manatu o Hipkins le whainga tāna whaatino, very unrealistic i le whaapunga o Peletania, almost impossible achieve. Ia pe o le mta upulu na e ui ai nā atu ka runga o le leipa, ma le teitai. A le lava ua avele la tau i o enga alo ia i le palemia, ma le whainga malo lango i le leipa, ia le whainga pe a au mai, ona, a sisila ia ona le lava fu il tatu te le lisi o fa manu yanga e maua i New Zealand mai a India o le tele o loa tatou le e fa tau watu i ma ke tu India a alo ia nei le whenga inga lea o le duty free pe le ai se tiute pe a o i ma ke tu India o le leio e ma mea pe a duty free e tau ngō fi ai ia o loa nei a New Zealand e whaata watu ia ma keti o laulangi ia ma tele ai la tupe ala o whaata anga ma kompani ia e whengai ma le awina i whafo o loa. Ia ai pei o nai vaenga ia lai pei o na iai atu marunga o le New Zealand First Lanto ia le ho whaani mai ia manatu o le leipa. Ai e iai nai vaenga ua i oe ia le malo whaamotu uane i mana onga o le leiva lava la tau e mafu aia na iai le la tau langalango. Ai peila le lesi manatu le leipa i la mai tau atu. E le tau ona whaawhaingo fie le whaingo o visa e malanga mai ai te ngata i New Zealand i talu sia o awhia hoi tātou visa mō te ngata Sāmoa, mō te ngata Pasifika e fia asi asi mai. E tasi nana henga o iol malo e tau ona whaatino e na ia se kiwa ai maua ia le ioenga. Ale pati le leipa e lango ia le nei fa moe i le whenga inga le nei mana tu fo i mari i le fa vai teimi fo i o whaato sina o le pālota na polo misi a i le national a tūna i mai a fo i te tai le malo ta ale atau mawhaia i a maua se whenga inga tau e whaato inga i le vāma le malo i tia i lona term mua po o lana no fo inga mua ia leo fa ai ui nei o le tausanga fa ai ui nei le no fo inga tolu tausanga ia le fo inga mai o le ato nu le polo bisi ale party le national e fa ia se trade agreement il va free trade agreement il va ma le malo intia e pe o le tulanga na ia ai le tu ia fo ile langa o fina ngalo ia ona e pia on Silvia moni lo sa nanga o le tele o tātou isi nisi la isi i New Zealand nei ia to jitia o intia le tele o fole eika ia o aitu a haingo o ati na e o tātou sisila mo mai mo ia e a fi ai ia te gata mai intia ia ai le gata ile o le tele o tau sanga vo ile nei ia o tau mo fai fo ile la tau sao anga i la tina e o New Zealand ia ma na fai nga ma no e mai se la ia patine i ia national e wa pe stasi le vaenga la colonia ma no si tele ia le national ia o vaenga ia o fai business ia pe o se mai tau atu na ia le vaenga tau e pe on la waluga ia me fo i todo New Zealand le vaenga se mai mari ma lo va tailo o fionga la wanlo Waftai leo wa ta se mai tula kon ta pule le free trade agreement la ta automatic to ina lava yaso ya le to lunga yo sai ni le fia kinga au tai pe mata puta u fayo malo e tonu au tero New Zealand lo fionga la wanu ma le ta pa ya tu le tula ngana ye le va yaso il fa for tu ya le national ya mai le te ingol pan mi le fionga ya tu si nave mol mutu tua ya le to po mala ele fa fo mal tatu tinu ne va yaso le sa il fontanga la tu fa tu la so lua o va yaso nei ya le ala manuel tala ya o to e fa tu ina le te inga laxen ya po la fionga ya tu sinave mol muto tua e la va fa fai ya e ala il palota le na faia il fa tu ina o la te inga la fionga la wano o le nei fontanga ya e ma fu mai o no tu langa fo ina ye inisio su enga na ye ni si fo yo finalo le tinu analysis surveillance na fai le one news the very important le salve eso no vai tuni e mani tata noi wa le wa ye fo inisio va nga wutu lai mai foi
I le vao le teitai o le vao whao New Zealand First, o le minister al vai whafo ia mawasa mana ia. Ia manisio whi upo inga ia ua whai nei le vao teitai e lua. Ia ai meise, ia le mautinoa le nei teimi o le teitai inga ale national anto ia meise, o le matei tua tu le malo le atunu. Ia o lumana i whainga pālota le toi ono masina, ia o na alo le atunu New Zealand, ila na whainga whiniwhininga tele le tausaka. E mo ile lei lava o tasi ana fo na vaenga sa tātou si le hoi o mai mo ia ile nei vai aso i se upo inga i le vāo taitai nei o le malo i le ripālimia ia ma le taitai o le pāti ale New Zealand First o stasi o vaenga wha upwhai lai o lātou te ngā lului whaatasi i le tono o le whai ngā malo ia ai mafua uma mai lai i le fono le nā pei o o na ta uho i tātou lipoti o telefoni nei vai aso la so lua le sa feilo iai i le whaafore tui i le pāti i le national i Wellingtone ia mai pei o le o whaamtalanga i o tātou maua i lipoti i lau whaasera lau e whapea o le pāle mia lawa ia tui sinawe mauru mo tua Christopher Luxon sa manao e whaile pānota e wha e sue ai i pe moni o lango ina pe o ia e lana pati ia po o li ima tama i whai pule o le pati le nei le national ia mai sa pe nao na whai na pawale me tātou te le o mau whai mai o le pati wha lilo ai pe le i wha ilo ina pe to fia whai pule sa lango ina le pāle mia ai to fia na te iai pe nao e nā o lipoti ia tātou te maua mai i sui whai pule ia ma kasili hoi sa kasili ngi ai. O atiri ai na umana whai le whono lea i Wellington ia o na luanela leo le pārimia whaatasi mo le sui te tai le minstau tupe ia ma se whaasara launga o umana tusi e Sāmoa ai whapea o loo i pea ia te ia le lango alana whaafore tui po le pāti ia le national e pei ona iai ia le pālota whaalilo sa whaia ia ana o malea ona tu umuri la lea mai le whanga sa whaia ile heilo inga masani ma lau tūstan e au ngoa ma le sei whaatali mai se Italian facility sa fia facility ngi ai e lau tūstana ia te o stasi nā vaenga o o whaale tonu ai ia pele o matua manino ia le mamanu o au pālota po la tonu ale unga o lea whai ngā pālota na pau mele ua au mai o le whaaringa ale pālimia le ai o ia lava lea tu mau na te itai ia ai tātou te leiloa ia pe sāfu isia iai ia ai peto fia foi ia malea ma isi vaenga umoia tātou te fia iloa pe o le tulanga na lena mafua ai o na whapea mai ia mamasa manai o Winston Peters ina ua visitingia so na whina ngalo ina autustana whapea sa hali te tau ai le pāle mio na whaia le nā mea o se mea tūlanga ese pe unprecedented e le i tupu mua se mea whapea nā ona la o atu malunga wawa asa e hapea, e le umai e mauti noa lava i eisi mea toi ari mai a le i o e pālota. E mai atu ngaru waila ia e le tūlanga hoi le nei o le tūlanga mao popo o le whainga mālo e ono tūla i mai ai. Ia pe a whai e ari i mai ni mea whapena. Ia pe la leta toi umoi e fo i la se whina ngalo o le li pāle mia e tali mai ai i le wha o punga o mamasa mana ia mai ta'uai ia o le tausanga o le pālota ia o fōringo wālo ale wa o le pāti la tau ia ai e mamafa atu ia sāwanga ale minsta o tupe le sa whapea o wawasa o se taitai wha ave vesi hoi le Mischief tūlanga ia le so sa to tali mo ia wawasa mana ia le ai se pe pena o ia o tele tu sanga o lu ia mai o lona poto masani ma o tūlanga i me tau whai o malo le sa ia lona manatu ia ate o le a foi o le sa manino alfa alinga Nicola Withers a palota le o palota mo wawasa i le whainga palota lo manei mo tinoa o le palota na e lango ai le pati o le leiba pe o le o tau foi
feto ai va pena ia langona ia manatu ia e hui lava ina o lae na tau te mahuta ia manga lue fa tasi le whainga mano ne tu nei le foi ia o le tūlanga onga le nā o lo o tātou pai tau ina le nei taimi o fe ese e ka ia i le wā o whai po o taitai o whai o mano ia ona o le tūlanga lava i le wā poponga e o le tūlanga le lei o me nei o pūlenga mano mar Moni leilo fioga la walo fa aftai le ua marino fo ia le vaenga wa fo fa fo me tatu tunu ya la tatu mati tupea ya a un gol por kikila to ya le ritu sa pe moni lo so no le wa maton tatu va ya alo al sa al va fa fa la to ya wa lo mal fenga fit fili con ritu sanga to nu ka tu vaenga mo tatu por klam lita alo fioga la wano e le tulanga na ile tulanga tau o tatu lo mo Wellington ele Fai ora ia sona vai atu nei, a misi whena matanga o niva yaso. Ia le ua tele na tue te tala, ia sā, ia polo fe a polo inga lena i mo wha lave lave. Le na a fei pori rua, ka piti, ia upper hat, ia lower hat. To toe la o Wellingtone lea, i ulava o le maana i o mai le lale nei yaso ma le tau. Ia o Wellingtone ma wairarapa o lo tu maupea, ia nisi o tu lango polo inga ia mo wha lave lave. Ai mane tapa ia tula fioga la wano ona ole matampule mataputau insurance ia por insure o fale o maota malao ainga a me se la fale anga ina o tele o me to tino nei tangata e pe o le wala o lunga fore nei teimi ia le fesiri ngia o le fesiri tele ale o pe wa mata ona mai tau atu musu ia company insure e to insure ni vaenga fo o fale o mea tau tino ono tūlanga la ia wai pe i lato mai tau te le lato exposure po le afio i lato pe atu nei la tangata e to e claim ia tūlanga o lato insurance ono o fale ia me se la tatu vai atu le lolo vaia ma la afio mea tau tino nei tangata o le sile vaenga la tauna sile te toa ilu malo a me se ia company nei ia po le ato nua le vaenga o le ha oi a me se o le suinga o le tau ma afianga le utatu mo ni mawina i le nei teimi pelena a fei tatu i nei lau mui Wellington e le ngata ia tatu ia ao isi pito nu o New Zealand pe a o nei na afia tu la tau tu lango le tau e mo i le lei lava ia pei o stasi ale vaenga sa i longo no mawhati ai e le ngata i le lau mui Wellington ia ai o le lau tele o le Wellington region ia ona o whaale todu o le tau pei ona sa tātou mōni mawina. E mōni le leia ia le tūlanga pei ona sa noa ia tungalunga fo i o le tōtele i le angai ina matua whaale tonu matau ngata ia meo le whaia ni insiua o mea tōtino e maise lava o maota malawa ia ona tu adia ni mai nei e le fau ia le atungarunga lea o company insure maori pe ia ang tātou mōni mawina. Mali. E sa whaatulai bai ia ina ua mawai nisi o mawhatianga o ngonga o le tau sa awhiai i tū malo i mātū o New Zealand. Ia e le tasi pe ruoni tau sanga taluai ia o whiorolo atu. Ia ai moise o le whaaso so o winga lolo wānei ia e awhaina tele ai lau whanua ma le sio o manga. Ia maise lava ia o fale ia mawala ia matulanga o isi me to tino le malo o voni lei o lea o matangofie ia le la lea o tātou vai e le so ia ai o iei pēa tungalunga o le purenga maise le lau boi Wellington ona o le tele o vaenga sa a whaina ia mawhata ma ia i tā whenga malolonga lea o ia le manatu o le tōtele. Fo i pele o te tau, ona whaamatu mai i vai ngā tupe fo i nei wa aia le pūlenga, po o pūle nuu, mari, le tau o Bears, Mayoral Grants, ia. I mō teimi whaafo sei e a whaina ai whapea. E ai, ona, ole mori maua le tātou pūle nuu i Wellington e Andrew Little, e fai tau fio se furu miliona le tau o mea ua mai te wina, ua wha maa nia, ua mau, wha ta ma ia ua wha lenga ina. Ia ona ole maa losi o ta whenga pei ona tātou whenga iai. Ia la lela o lo o amata o na ta pena, ia ma tau wha ma maa foi,
ia le tele, ia ma hava enga sa ia i le vai, ia ma palapala, ia ua whiororo i te minei, ia e pei o whale o nai tangata, ia o loo ia ile la ngona o le tō tele. Ia tele tauona, ele ngata i le whan whapena a Wellington, a wisi ai uma i le lio leo le Greater Wellington Region. Ia o ro'o a fia wai lena o tātou o le hoi a fia atuai ia le Wairarapa, ia maisi vaenga tūnu lata mai i le lo mua. Ia whaina nei o tūlanga o le tau. Ia pei o le mai tau watu na e tātou tālu sia. Ia e maua ia se soani mōna ie ua maftia. Ia pei a tono o lo manatua fo i le mamanu o le whaafonga. Sa ia ia le whaaputu ngā tupe i le whainga mālo le Labour. Ia le sa ta ua o le whainga whaaputu ngā tupe e se soani mō ngā luenga I taimi whape nei, I taimi e ari li mai ai, ni mea e lei mawhau huwina, e maise ni whaare lawe, whaare nā tūra, po ni whaare lawe mātu ia whaapu sei. Ia ai pangale, ua esele mea ua tūrai mai, fo I whainga mā loro I nei, ua ame whaanga I aile, se leni na, ia nela ua tupu mai whaare lawe mo, I aise soani. Ia ai leo, ia ise tupe whaapu, pesa ta o le Resilience Fund, I la o mai ka wai I whainga mālo sa I te wai. Ia ai, ia o leo to I nei pe o lala leo le ali mai hoi o la ngona le fio nisi. Ia ona nā fuanga whai. Ale whainga mālo, ai pe o le tūlanga mōli na nā dātu mai te wina. Le e pēa ia le mua I tūlanga whaititenga ia ona ele I mai ele leinga wenga ro tau assess ia le damage matulanga mo whapena mai tau tu foi whapena ho ele tulanga o ia ile Wairarapa la tau ile anga ia tu mai Featherstone anga I Marston ia I vaenga foi sa fia I ta whenga malolonga ia pei ona a fia foi ta tau I nei lo buamar Wole leilo vioga la wano ia tātou mati tupea isi tūlanga o peo na ile mta upu ia tālo sie ia ia lea fo I tūlanga o tau la tau I ele mwhain tātou aloai ia o le mea moni ale na I tūlanga o tau leo ua tātou mati tū I le leitem ia tālo sie I ni suinga I tūlanga o tūlanga fono e meise o nea inga ia le ngata fo I motangata ia wa wha le tonu ia tūlanga o la tau me tau tino meise o maota malawa ono le fo I tūlanga o tau ai o la vale tātou polo kalama I se whawhiwhianga leitem o tai au tōtari mai ia o na tātou se atu le vanga muli muli o le polo kalama tala la walunga o le leiva yaso whawhitai. Watunu Sāmoa e wa e la lelei o e inu o le masa o te mita inu e se poso se mea o na o lo ingoa o le Sāmoa ua avea ta ua e ona le whanua po o tau sitia le ngota ua po tau soloia o e tupu na mai o te ole ina ne I e fia wha Europa e nau ia e maua le poto sili awane ia o ona o lounu a ia sili no loto tupulanga Sāmoa o te ole ai na ne sili au tupe lo tiute pe e te alu inu umama o poso o se mea mana tua e ta ua o ta matua
ia whai lea maula o e tūpulangai o te ole ina ne I e fia wha e ropa e nau ia e maua le poto sili 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 awane ia oa ona olo ai sili sili no loto. Fitu minuti le utene li tu lai sifulu polo kalame o tau la lawa lunga o neiva yaso tala noa tu malafionga ya la wano anti lawa ili nei tae hao Sāmoa. O fionga la wano o lena mai nei tatu telefone tu fini a ane le nei tae hao o le utala le mai tau antuai wa ave ese le mata o puri suinga o le tau mai le fonotanga G7 ya po malo ia leile e to fitu malo ia o tono la tu to pulenga leo malo ia fitu o le wa ese le mata o pule o suinga o le tau e ala na pe o mai fele nei tae ma le tata te wha soi o na o le mata o pule le suinga o le tau ya le utato muli mawina pe ona tata no il mata pu ya tata ni lo mua e mise afianga ina tata va ai la mata on neva yaso ya ala tu pasifika la to ye le to po ma le fa fo tata tu ye tu la ko afianga o swinga o tau au malo ne fitu lo fionga la wando e mai tau uni sine o malo e te tele le tu la o kasa o ona ya maturanga foi o high emissions nations ye pe on mai tau tu la o swinga o tau ya ai pe wa ave esere nei mata o pu mai la tu fontanga le fai pali falani le la mate la swan nafi la se mana tu fo lo fionga ile mata a tonu mo tātou ai e le Pasifika mari e taun tātou langona le fia e a whaapopo i ma le whaanoa e pe a whai o le tūlanga lea o lo o iai le manatu ma langona o atu nuu mau o loa langi e uinga e nei mata upu o wae le pose lido tele te usanga ia o fi nau lava ma ave le mau le nei mau tutu o tātou le I te tono o le Pasifika. Ua te le la whaina ma wha le tonu ia ua tūla I mai I le tau o le larolangi, ma le sio manga. Ia ona o a whaina I swinga o le tau, mai o ia whaina e tusa o sai nisi ma su e kai pei ona tātou maua ia mo tātou manino nei iai. E mafu mai le so ona whai e tātou o le sio manga, e leo tātou la o le Pasifika. Ai o tunu te tele na larolangi. E a foi ona o le tele o lātou whalenga o si mea. Whaonga ai le malosi o le swau, ma le koale, ma isi malosi anga ele lea. O le masua I le ea ma le sio maga. Ia le ausa, ia ma le kasa o ona e mafua mai ai I ia malosi anga. E ola fo I mea whaani ukilia, sisila iai whaati te inga leela te mai nei on malete I lea whaa. Ia no whanga hoi nei sa wha mamai ia le malosi ni ukilia le malo I Japani. Ia mai o lai tau su e se atu nu e ametia ai se tu lo. Ia le waste lea mai le nuclear mai masini ni ukilia po whale ia ngā si ai le malosi anga a Japani mai le nuclear. E peon silfia I o le tele o le tise ma isi ngā ruenga tu tele I atu nuu nei, o laua pāo pe whao ngā aile mālosi niukilia, a le lamela, e aile le a fo le waste e totoe, e le o mana ala la tau e a fo e teu I oi la tau atu nuu, le lau ai tau atu hoi, o lo tau fai e sui, I anisia tu motu, ia masara fo po tātou Pasifika e awane tanu ai, ia peia, ai a fai moni ia le tulanga le fono le I pale I le nei vai aso nea ua ave ese mai le agenda ia le mata upu le winga I le swinga le tau. Ia o se tulanga mo tia te ia ia fa fo mano te tatu tudo. O upu fai ngo fie ma upu tu sa ta mo ia ile kea ia tudo u te tele langi ma tudo ma roa. I le soifua ia ma le
tūlanga le welfare o tātou ia, le Pasifika, mai si tūlangi o le Kelope. Ia, ia il concern ma popolenga mātu marunga. I suinga o le tau, peo se, i lau lea o tilo atu ia i le papupu. Peo se tūlanga whaador no tele. Ona tua fo i mari ia, na mua le malo o le United States of America, ona o ese mai ma whenga inga ia wha le vāo malo. Mo le pui-puinga o le siu manga o le lalolang. E o mai ai teimi nei ele o to ia Amerika i le whenga ho i le pale le Paris Agreement e pule ai ma whaasoa ia le tūlanga o le siu manga ia mo tātou uma ia ona le mafuanga e te ena ua e mai sial Palestina i le nei le United States na te le talia ia le whautuanga Zionisi ma te ngata ato mai i su e ngā wa te ma le mani monimo. E whapea o whaangaina o le manusianga o le swau e o maisi mea whapea na o le oa whaina ai i le siusi umanga o le langi malona ea. E pei o le tūlanga na ai sa o le ia le sauranga mare pei o tunu nei e whono le T7 ia o te pito mau o roa ai o le langi ma lo losi lo lātou te mau ainga mau lātou ati nai. Iai le tai tonunga masani pei e le tauona amata mai ai lunga i nā. Ia ni fuanga tāla whengai. Ia mō le soi fua manuia o isi tangata e le mau o roa pei o lātou. Ia a ngā le tātou mai tau atu. A whai wawe e se lawinga. E le ho, ia i se tanga noanga. Ia mai ali mai. Ele ka hua ia la tau lea ma ta uku la e malolosi ma milionea la tau ma tele la tau a penga e whaiaia la tau taua ia e poloka lama ta tau whaatili tali le waa sua au e o mai ua pao runga le tau ia atu i le papu o tau mata ai le kesi ma le pefe Moni le le reality na ia isi o ta tau lolo langi le taini amare o le tūlanga moni ale nā lau whionga la wano. O le mai tau watu tustu singa le tau nei lena mai tō whine ia ana. E pe moni lau sau noanga, pe e wha atu tūna ave e senga mai ele. Whonatanga leo le mta apure le sui ngon tau. E o pule wha ngā ini le wha Bretani, a peace. E al president ne o le malo telo Amerika. E o le siwanga le au mai, e a waine i tu waine, a waine i ni whinaunga i a po se vesi le vā. E o le G7 e ma le malo Amerika, e pe e wa vela al tūlanga wa pena o le polokiki. E a wane i se tūlanga ia o ni whawhinaunga e meise foi ma le teitai o malo telo Amerika. Ia no le ua manino le alau sau noanga lo fionga la wano. E le tui tau wha ilo tātou tunua e meise ia tātou. Ile tūlanga peo na ese mai Amerika ia nisi o lātou lango. Ia nisi o whianga inga peo na ia tūlanga o tamu whai titia a whianga o suinga o tau. Ia mo tātou ia lātou Pasifika. E moni e lau sauna o tātou i lole lei. Ia tūlanga a whianga lei ei tūlanga o tau. Ia mo i tātou. Lau whianga la wano, mana e tā se e mai ia i le mta apulea. O le mai tau atu i le Strait of Hormuz, lau whianga la wano, le ui i le whaasisila ngā president o le malo tēlo Amerika. Ia, o le ola vo i le shoot to kill, ia lo winga. Ia, o so whai, ia ma wha leanga ina, ia, ia pe fasiotia po la umani upu ave i tu ngā whatonunga nei whapea. Ia polo ingan president ave vai ngā aua Amerika. Ona o le mai tau atu o le ua tu e aka i fo Iran e tu e fola ia la tu maina fo i e mai lei fo i e ia e nā i le Strait of Hormuz. Ia e pe o le tamu whai le tali atu wa o le ua manu le tala le lewa yaso ia le utef wa tu e wha lau tele le tūlanga o le a sālena i eipo le ceasefire. Ia se i mose awa noe whailoa e ia maalone e lua ia mino latu whiutanga inga. Ia i tūlanga o taua lea i le sai tu tonu a me se i le vai nuu leo le Strait of Hormuz. E moni le leilama, e pei e lua ea waa ia sa ta hawhi e le maa lo Iran malana fita. E maa ave se mai ma le vai nuu ia ona whapea ua le usita ia inga le maa lo Iran. Le ngata la ina whaonga ina le malo si whaafita i lātou
fita le malo Iran ave ese fa malo si ia va o le fa o vai la tu fai nga ma pe la o loko o Iran pe ona la tu taliane le ile poloka la fai ele Navy al malo America la fo i poloka ai ia taulanga o Iran so se va a ese mai ia ona poloka le fo ia lela o se atu la me vesi le se tu langa pe a fai o le o tu ina mai ia se polo inga alo ia le li Palestine ma ia lo ni va fa pe to fe wai mo le fa mo e ta office si va ia pe sanga fai ni si mai na il sami ia ona fa nga lo le ma lo si fa fita ia fa pugana fa peltani shoot to kill ball no inga ia fa na lo ia uma pe io se tu lo fa fo al datu tu no ia pe o se tu langa e folinga o la a kilia ia na fa de tele ia le taua al termine ia bo io le o toe fa o popole stimi o le ta fia ai o le papa fana le o na fi le na o malo ia ile lua vai so ho ile nei mali la solulu sa el mercy fire ta o fia ile taua ia le la o toe fa o popole ia ai sa waila mo le fa punga le po le fa tununga le mo il Palestine e nga yo i loa ia le Navy America ia fa vesi lor ta upu pe to va ia ni si va o Iran a me se va afi na fe o e fita ia mo nga lo na pe ona fai mai ona o tao maina ia la tu o ma samis no inga e o le foi ia no we as va wa papa ai mo goto pe o le tu langa moni na o lo iai ia ai o le mai tau te fo il nei vai aso pe ona na filea na fo il le sedi poti pai Washington na fa malo no ai el Palestine mo le fai nga malo America ia le fa ururunga o le fa maa po le fa manual le Navy a le United States of America ia ona ele ma fanga na le fa punga fa pe le nga lue al fani ia le litai ia o le Navy ia ma le fai tu si fo le nei o malo le Secretary of State al malo America ia ai ele ngatala ina ta uai le chief o le Navy le o fa malo lo ai telefo isi ta io le military America o fa te ma fa malo lo mai la tu finga il finga malo Donald Trump talu nei on na yele me vesi il va mo Iran e pela o le vai aso e o le ta io le fa lungo le vanga aule o le Navy America e le o yele fa so long e ele to ta si e to tele isi foi ua fai yele fai unga e mai atangi ai se tu langa folinga pe le lango ina isi ta io le military America fuafuaga pe se ia mana o fa tu lungo le Palestine ma na fai nga malo e pe ona ia nei todo le United States Mori leilo fionga la wano ia o la tatou muli te ia pe ni so tulanga o la ia le taua lea i le va ia o le malo tele o Amerika ia Israelu Iran ia ai mai se na fiu te ga ingolo te mafaile malo Pakistan ia fa au mai ata tai nei ma tru nei lungo lau ia e tan no fa so wa se fa lenga mo se file mu ia lau fionga la wano te lugar ta por kala me tala lau lungo nei va yaso ia o le astona nei ia le te po male o le aso malo lolea e fa malu le aso ngo fuol vai aso nei vai aso fo ia i le aso ngo fuol Anzac Day e pa ula aso luas fulu lima i le aso tona i le aso atai au o le tulanga ia o le Anzac Day ia o se fa moe fa mana tui nei le tau sanga ma le tau sanga la wa fionga la wanu ia o le mai tau fo e ai le tau sanga ia ia ale fo i tātou sauninga tātou i Sāmoa ia e lango i nei fo i lea tulanga ia o fa mana tu ina o tau mo la langi tasiva tasifa ia anga ia tu tasiva tasivalu ia ai mai se ia vai ga o New Zealand Australia Anzacs ia o le mai tau atu so tu singa lo fionga la wanu
e pea ma le se lau lua sfuma le lua tangata Sāmoa na iai fo ina i le latu sao ia i le taua mua le lalangi ia pea ma le lua afe lima se lau mo tupu tangata Sāmoa ia na latu fisosoani fo logistics military work i le taua lona lua lalangi ia pe e mai tau ina i fo ia e tā ua ia le aso e mana tua i fo i lātou na avelo lātou sui fo ma le ola ia e la vea ia ia malo o atunu ia misi le lava i tau ia tasiva tasifa ia i tau ala langi pe ona tātou i loa i le tala whaasor pito le langi lau whionga lawan sa o le lava e modi le lava o le aso antai ao ia pe o le aso tonu le aso lus fulima o le masino a peri le tu sanga si tasi ia tātou te whaamanatu ai le sao tā ua i o tua a ua whai langi le wholoa ia o le maliu mo le hoti ia e moisera lātou sao tā ua i taua a mata bai le taua bua whaasara mai ei taua lo na lua o le langi ia awa ia se file bu ia ma se soifuanga solo le lei ia mo tūpulanga o ona po nei e pei o na tātou iai o se aso sa tā ua tele le tātou o tunuu ia so o mawai. O na sa avea fo i māso mālo lo, ia le aso le Anzac Day i Sāmoa. Ia e pe ia ona Silvia, ia ua solo ia ua leo toe avea, le luafulu lima, ia po ua leo toe iai sa aso mālo lo, e ta ua pe whaai ngoina o le aso mālo lo le Anzac Day i lo tātou o tunuu i Sāmoa. Ae, o whaamanatu pēr e whai pēr ia le sao ninga i le mawao i le wati tele i pia. Ia mōl Silvia, mari ma tūpulanga fōi soifua e New Zealand nei. O le wati tele po le town clock fōi i lae ua o ngā tonu nei le tātou tāwanga. O le maa whaamanatu le nā o le a fōi o le taua. Ai mai se ale taua le o le fōi le mōmua langi i Turkey. Ia le sa maliu fosia ai le whai tau fia se lau wafe o fita. A Amerika ai whapea ia aia hoi a New Zealand, whapea ma Australia. Ia pei o le whaapunga nā o le ANZAC, o le hoi o le Australia, New Zealand Army Corps. Ia e lona whaomi. Ia le la ia le ma whaamanatu na o lo tu sia o mai, suafa hoi o le fita, ai mai se ia nisi hoi o tamari o tātou. No e moni le sa nanga. O lo sa pesa iai. Ia Sāmoa, ia sa tu ai vai ngā auna, le ngata le vai ngā au New Zealand, le fita maori nā no pō. E wa aso na sa ilano tātou o pulenga ale mano New Zealand. Ia te ua umi la o whaamtalanga maori o a fōi ua le o toe whaia o se aso pa lo i Sāmoa. Ai alo o whaia pēr ia le sao ninga e alo i ai. Ia le tā ua o le aso le nei o le Anzac Day le la tātou whaia tai au. Tātou lawa ia la i New Zealand. Tōfu ale no umo le ai. Ia malana tau solo e whaia i le wawea a tai au. Ia e alo i ai ia fita na mauma waila la tau sui fua i taua nei na amata o na e whaamana tuai fita a New Zealand ma Australia ia a li teimi nei o le anganga leo o ia i so se taua taru mai le taua mua langi. Ia leo o mana tua uma pe whaamanatu i le aso le nei o fita le Anzac Day i tau sanga te itasi i New Zealand nei. Ia ai o te tali tonu. To tele fo ia a inga o tātou e se ala le fita le na ave i whafo. Ai sa ia ho isi tātou fita i Sāmoa i nā aso sa tā pena e a fo i a wā nei te i wā fe mai se oso fo i ngā sāpani ia sa ia i na tātou local force ia au te leiloa ai o le mātou sa ia le mātou to ina i le fita lea sila ia i foi po mana tua foi ala o mātua i solo nei e whai o le tuto tasi i tau sanga oma le ngata ina e umara le solo le leo po le savali ho nei le mātua le leo ia so mai lo ma fita sa i taua ia pe o la to umara na le hoi ta ua o le RSA ia po o sui o le fita sa i taua o le wha o mi o le RSA o le Return Services Association ia o la to sa
sa yai tau nala sa ai longa o to se si o le force na sa mo sa yai o fai langi le fo longa to tele ai o lo mo pela no na RSA for March ia ma awai le solo ia o fa ala le sisi no fu o tu sanga ditas ia mana tu ai fo ina ai tu o fai langi le fo longa ia sa yai I le na fita si tu no ia tape na lava mo me nei o taua ia uina le a fea tātou e pea ana silfia a le tātou tala wha asolo pito ia sa ia le tātou fita ia ai sa hote fo io nanga i atu ia le bilteli a Amerika mai se ai ia le malini ia wha mautua i sa te puala mai si vaenga o Sāmoa ia e tāpena e whaatali aise o se wha inga o na whai mai e sa pani na o na po le na mafua ai o na whaatele ia le taulanga I pangopango ia mo le Navy ia mo le magai o inga wha military le United States ia ai pe sa pena mai I Sāmoa I fita na sa ia I sa te puala Mari a hoi mo Silvia o le tatu malaiwa alele lai nei fele olo o malaiwa alele na fau e malini a Amerika ona o le taua ona tu ua leo tātou ua ave ese mai le malini ma ave anga I Saipani ma isi no uia ia Guam mano wha pēna a mai sei le taua sa whai Solomona ia ai te ala le strip lea sa mutia ia ona umala uola le taua ia ma ngai mai a in develop e tātou ma ave malaiwa alele savili vo nei po malaiwa lele lo pases ia le la o mai nei ona po ia o il tātou malaiwa lele o fole olo aina amata ona o le taua na faua ia malini ia e tu lo ele atu ia la to ba lele o ta pena ia fuanga ale malini New Zealand mo le taua ina vai te mi tono al Pasifika ia pesca ai tātou tālusia le wha moe ia o le audio munui foi ia o mana tuana I te mā matua a o wha ilangi fo launga I le aso le ansi tei le la tu wasu wha apitoi la sa tai au pe a tātou o gie le munuia ia mare anga le leo le tapa au ilangi ia ai ona o le tātou tei mari a tonu wha a paupa ia I le wha apoponga o le tātou porkalam ia tātou tālusia le wha moe fo o si ufonga le mua I le aso a tai au I le awa uli le sefuru lua I le aonga le Lakeview School I Marston ia ka peo na mawaisa feilo inga ia ai tau wha sui fuatu le nei vaenga o le tai au wha ftai po le avanoa lau sugamari o lo o tui le foil ta po karame le tai au nei Malo wha ftai lo fioga lau ano ia wha ftai foi mo lau sao le nei tai au ia ili tātou pono kalamo tala lau lunga o le vaiaso ia tau lunga tu I foi nei taimi o le tai au Sāmoa o le pono kalame na tala lau lunga le vaiaso tu mau sis wha puponga na vaiaso ia manu ia tere whai unga ne vaiaso o te tali tonu ana toi tau silingia po ai awa ta oto I fala le matanga o le fesili e ai e se tasi e mawhai o na ia wha umi o nas nof
O Sāmoa whaingata, e leto e popo ai sa utala. Tulau. Go. Whainga malo lua. Tulau.
manua. O le awa e sauni lau whai ngā whiriwhilinga. O le tua lalo sala i lua. Whai malu le whai wa. Ia tō manua walo wha moe moe. Ngok! Olo fa fongo pele tau tuana ni ale si fongo la mo nei taimi le tai au ina ua lua se full 5 minute ho te nei le tu la se full maltasi ya toi fa filo toi fa tala fa tu le tatu tenu ile ngata i tonu ainga mai se fo ia ila tu lo anga ya tu ta fonga le nei aso malo lo ya i mato nei New Zealand ya fa pe fo i Sāmoa ya ai la tu lo nga lue e ini se lo nga lue nei taimi ya ma fa nga mai le lungo tatu pinga fa ilange mai mo mai ai ya nei taimi le tai au malo la vale ona sa inga luenga ya o ila tau a inga o lo mafuta mai tono a inga nei taimi ma whanau matua ya po na fu e whaini taran noanga nei taimi ma whaatari ai le kuka o lea o ulia ila tau o lo o ngā sese mai ya mahalo ale mai mo mai mahalo fo i le talitala noa i mele lei e ati e a inga taitasi ya nei taimi o le tai au ya le aso mahalo lo le sapati inisi o tunu ya pei ona yai Amerika, Alaska, Amerika Sāmoa, Hawaii, ia manisi atunu o lea sapati nei manuia lava sauni ngā lotu, manuia fo i toa na i o nei a sā. Ia o vai atu matuanga o ngao lava le awala i luma atu o le tātou ofisa whaasaralau, ia alona winga o le tele o i lātou, ia ua malo lo le lei a inga le nei taimi, e ui lava o leva i atu le mātango fia o le tau, le susuru mātango fia o le la,
ia ana ua maua fo'i le ia vanoa e mafuta ai ma whanau ia ma fai fo afu fuanga ia o le nei aso ia o ina taua ngai sami ma vaita ele ia tautua nā ni saunga le mu e le ngata i runga le awala ia le taimi o le ata ele hei nei whanau ma ainga ia pona e fo'i te alo e tāla u ofe mai whangota ia manuia lava lau ofe le nei aso e manutua a tele le ia na e sauloa lea ia whailau whaasoa lea fia nā nei ia e manutua nan whaamanatu atu pea ia aveni alfaife au ia aveni nei matua nei masani nei alofa iai ia tele ia tufa ni ata itasi le kalesia tele ia tufa atu yo tua oi ia ma tangata malava te masani ai pe ma nei alofaiva pe tele ni alofaiva na nei ai manuia lava so malolo ma malolo nei taimi ia i le tātou tino e mese la tōro whaafonga mai tonu a inga mo tanga se ngase mo tō tangata mātatua ia toi whaafeiro i whatalo whātule nei taimi ia a ole soifua malolo ina e whamahile sto ina o le malolo le whale lua 15 minuto te nei le tūlai se fumaratasi whaafia ngā siki filoi se pa iris fulu lua whaafonga le tātou telefou matala mai Sāmoa ia musika o le ori tātas ia ona taliu fo leo tātou whaasalonga e pei ona masani ai ia il tato ofisa ina i lalo vaya i le tūlai tasi. Ia le la, awa wai atwa fiang vepese ia tuane i lunga e whaisa u siva, sau wha malu stino, wa alu le tai au e nofo mai mata le TV, na lava tele i tū i lunga, ia ole mana ia mai le la le whai o le wha malu stino, mwhaisa u ngā luenga i whafu. Vai la ia, tato wale na. So I put it in the Fabera or the Pepper Pala, what is it for me in the mental map? So what we know, somebody let's say the I is a fire, or the Pepper Pala, so I bow. Look, that's okay for you. I saw you, or L, or the let's see my go, or the let's amilo anigo, or the I say, all about it, my tie. Fats out all the band with Tassi. I fall about it, see what party. So say, I'm man in my profile. I see you so late for the Safi. Fats out all the time, say, I'm tired, I'm mal entertainment. All the let's see my go. All the let's amilo anigo. All Talo fai le pezza ina le sa due ile musica. Ua tau fatu sana lipi ina ua mai amai o le siba. Au le ua tau ile wole tama i pe ele sa la simba. Ua mau fo ile siona abe mua ile lipi e mua ile fale. O le pe ele siba mai o. O le pe umalo. O le pe let's amilo anigo. O le pe urupo o. Isa perlu lato abe baby uma ile time ya tasi bangana uo ile fale aile mata pachoa tama it's a wow na lava say yani na o male fale one ole pe male ta avale ole pe la siba mai o ole pe umalo ole pe let's amilo anigo ole pe let's amilo anigo
o le fe ulu po o le la ino tele a for full tasi ia le la to la tu le stato fe elea. sana oi luma pani mea e tutu puai ole lu na mati ole afai le mo oni rosa ele olai paulea o te o foina tu au nei mo
tau maataua Le ai fo ili ofu Le anga e te toe na ei Le uma e tu mai pe ai au luma Ina ia e loina Paulea o te ofo ina tu au nei moe Ole ale ai se kale ilunga ole maunga ma se fa ataua Le ai fo ini ofu le anga e te toe na ei Le uma e tu mai pe ai o luma Ina ia e loina Paulea o te ofo ina tu au nei moe Paulea o te ofo ina tu au nei moe Paulea o te ofo ina tu au nei moe O le tautua le si ufonga o le naumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Solo ia pia fa amau tu I
pingo le fianga o Sāmoa mai le sunga mauto tasi asu ao I nei vaenga o tātou whawhia fianga sui filoi a le tautua la wala leo o lo e whaalonglongo mai ai lo maota malau lawa ia po whea lava se vaenga o le nei atu nuu ia o lo e maua mai ai le tasi ono tesi ma le tasi whamo le si whonga le lau mua ia po le mai moanga fo irungo tātou upenga ta whailangi o le Facebook o le ma le YouTube o le Sāmoa Capital Radio ia malo lava le whaafonga ma le mai mo mai ia no na whaamalato te pia mana ia lo tango I whaasoa le tātou Facebook ia mai mo ia wa inga ma la wo ma lo nuu ia mai e pere ia te oe ia ilana tautua I le iaso o le vaiaso mai la songa fua si pa ia les Friday ia po le YouTube fo I mana ia lo subscribe pa wa pe o le te mua mua lea wa e whaafonga mai mo mai ia le tautua le nei ale si fonga o le lau mua I Wellington ia ai o le waso malo lo ia mātou nei New Zealand ia manatu nai to tele a inga nai mafuta le nei taimi ia le ngata I lea o fuafuanga nisi o e kalesia ia o lo whanga solo nei taimi o le aso malo lo ia wau te ilo le to tele I lātou wa leva o na whaia so malo lo ia mafuafua ia vaenga e whaonga ia I nei aso ia to tele nai o e tāwhawhau ia au kilani ia to tele foi tangata au kilani le no mai le fa ingo le vai aso e mata le talonga le Warriors ia leo lo o fa malo longa pe le taimi nei Wellington ia e no na fa manato te pea ia wa te no le to tele le e malanga mai so se vaenga o New Zealand nei ia le matai ai le tatu atu no I nei New Zealand le paua tele le paua I nei Wellington ia te ua e mana o ave so paua ia no na fa manato te pea ia o tūlanga lewa I tu la fono e na o le 5 pa ua e mwhai ona ave ona e sauma o ilunga o le si vaenga mana ia fo e whaamanatu nei taimi le au vaenga ia wa le sa whaapea nisi ia o le au whainga o tangata e o le sami I le matawhanga o le au whainga fo ina o pa ua le ai o le whaamaninonga vaenga lea se I vanga na ua e tofu Alvanga foi lele o atu no fono fo atu lungo o le apitanga luma lungo papa mfata ditali le o fai paua ele ele mfaina mai ni o paua I lunga na alvanga le tofu le su le o fa su sami pa na alvanga fa peto se fulu to wa inga le o ta fao mo fai paua ai fa pena le to tolu le ta ele le tofu ia na o le to tolu foi na mfai ona mai paua I lunga o le stofitu ele mfai fa saltu la fono ia ai 5 ia pa o mfai ona mai no winga e se fulu 5 pa o mfai ona o mai lunga mali to tolu le ia ai fuala ia le to inga tele mali fua e le tele o pa o mfai ona mai lunga nan famlat pe mo tata wa to tele tangata msalo e to tele tangata mai au kilani o lo clay state ia mai si vai ngo New Zealand ia o le fai malo longa mai nei ia ai o lo man na o nei ia mana ia le fangota ma mai fai le tau maftanga ia na ia lulola ia te foi tai ao ponani ia la wa e lau le mana ia pa wa I nei polirua ia I nei Wellington ia fa amla tu pe wa fai foi o tau nau I pa wa ave to faos ia o le nga pati foi lau nei tangata Wellington po nei o ainga ia ile tulanga pe amaua ai sala ia tulanga fa pena fa amla tu pe tu la fono ia o fainga faiva ma tulanga ina ia ile atapula al paua o maso ia o aisi vai ia fai ona ave lunga ia na to se fulu minuta tale o le tula se fulu malilua o le si fonga ne o la mo Wellington ia fa o fa fia fianga foi pese ma na ia le tau o ka se ma na ia le malu fo ia le savili ia o fitau le malele ai unita avale le opisi fo iluma le awala nei tai milona winga Apia ona te mafuta mai lo ainga ma na ia tele ai o te ofo tangata usul nga luenga tai au ai latu nga luenga fa me matuale tua fia moya ili tauna fia moe pe usul nga luenga tai au wa na e tauna e malo lo le nei ia ma e faisa malo longa ia usul o tai nga luenga ai watu le malo ai mela le usul tai nga luenga latu fa me fia moe or nga luenga ia ili mane na me Mai tanga te whapena ia to es fultasi minuta na tale o le sfulua si fonga la mo Wellington
你在那。
Sa lava e nei vaenga o telefou o le si fonga o le lau mua. Ua whala o i tele mai le matua te ma le whai tio ina malosi e le li pāremia ia tu i sinave maunu mutotua Christopher Luxon. O se oso whainga na whaia i le teimi o se tau mwhtanga tau o loa le autu stala i Washington lea sa whaatasi ai le Palestine Amerika ia Donald Trump i le pō o le asto nai. Sa wawe o na ave se mai le i Palestine ia Trump malona politua e leo na nā ma leo le puipuinga mai le whaletari malo o le Hilton i Washington DC lea sa whaiai lea whaatasi inga tele i na ua langona le pāpāo ni wafana mai ua tau fiai se tau lea sa whaahau penga ina ini la au malosi. Whailo mai le FBI e whapea o le li lea ua tau fia nei ona o lea whaalawelawe o le tangata ingo ia Cole Thomas Allen tolus fultasi tau sanga o le soifua mai sa ia mua i whaalia i leo e iai ia se tangata o le whainga maloa Donald Trump sa wha moe iai lana o so whainga le nei. Tō tasi se sui o le vaenga le Secret Service na manua ai i leo so whainga ma awinane le whale mai motongo fitinga ua whaailoa mai fo i leo le United States e wholinga mai e le ai nisi tangata sa a fia ai i le fuafuaina o lea o so whainga. E se tustusinga le li pāre mia o New Zealand i le X sa i a whaali ai ia le nganga fia e le ia whaina ia le li Palestine ia Donald Trump ma isi o le auwala auria sa iai i lea tau mwhatanga ona o le vavave o ngaio inga leo na atoa ma leo o le puipuinga. Sa whao mawhaina fo i le pālemi o New Zealand o winga mawhainga nei whaatupu whaalawelawe e le o se mea lelei mai te tau na matuate e na malosi e aua ne i aari e li mai le lumanai. O se ripoti e le mtanga luenga le vai whafo mo he whaataua inga le malo New Zealand na ta uma iai e lātou te le o mauti noa pe sa iai se tangata New Zealand i le tonu o le tau mawhtanga le nei na ngā iai i le os whainga e pei o na tātou mōli mawina i le ai o Washingtone. E tele pulenga ma whainga malo whaitu malo ua mana nao ina ia te le se sao le malo tu tono New Zealand i le toi whaale leia vave o mea ia sa whaale nga ina ma whaatama ia ona o winga lolo wale tau e pe o na awhiai nisi vaenga o le tino u le vai aso ua mawai. O se whautuanga alo ia le mtanga luenga le si o manga whaapele mtanga luenga le pālemia ma le kāpeneta wainoa ai e tusa ma le o te siono pasene o le fua whaada tau o le malosi le tamau a inga o New Zealand po o lona GDP i le tausanga e tāsi e whaalu i ngā ruenga e tali e tuai i whaalawe lawe whaale natura o se hao whainga lea e lata ina whaalua i nai le fua evalesi e whaalu e isi e tunu o le laulangi e le leio lātua tina e ia e ta ua o OECD countries. Nā ta ua i le nei ripoti e whapea e taru mai le tausanga lua awhe se fulu e ono se fulu wha piliona tā la le tau po le a whai o le se leni na whaalu ai le malo New Zealand i le toi whaale leio ni mea tino sa whaale ngaina ma whaatama ia ona whaale lawe whaale natura na tūla i mai. O le ivas fulu fitu pasene o lewa ngā tūpetele sa whaalu i le taliatu ma le toi whaale leia o mea na whaale ngaina ai e na o le toru pasene na whaao ngā mo le whaaititia o le tūla ngā whaina mai ni mala o le natura. Te le nuu ma vaenga o le tunuu sa whea ngai ma winga lolo wā le tau ina i tausanga ua tua na e tunei. E le ngata ina whaatama i ai whale o le tele o ai inga ai o whapena fo i o na matua a whaina ai ma ta puni le tele o pis nisi sa whaalenga inai i le ma le tele o mea tino e au fi ai i a wala te tele whapewa whaatoanga mai ua tele pulenga nuu mai tu ma lo ua iai le manatu ua te tau i le whainga mano tele New Zealand o na sitia le tūlanga o na fiso swani i le tāpena ina leo ni vaenga mo le puipuinga maru o le soifo manui o tangata ma nuu uma i le lumanai mai whaafita uli o le natura.
O le so, le o wha moe, e saini ai e means tau he wha atawa inga o Todd McClay e whai ei mosui o le malo New Zealand. Ia le whea ngai ka tau wha atawa inga i le wā ma le malo o initia i le ai o New Delhi le lau mua o initia. O le au malanga le means tau mo le wha moe o lo awhi ai ma ni sui whai pule mai isi pātii o lo i te tono le pānemene ma le silia i le tolu se fulu o sui al au whai pis nisi e New Zealand na la tau tu ua le tino ui le fiafilas wharai le talawai. Au iai le nei au malanga mai New Zealand i New Delhi o le a awai fo i la tau i se fontanga tele i le vahama le au whai pis nisi e initia. Lea o le a taita ia whaatasi e Todd McClay ma le minstau pis nisi ma whalengau si mea le malo initia o Pius Goyle. Whaadia e McClay a le i malanga. O le mawhai ona maua o lea whea ngai le vāma le malo initia o se la asanga tā ua tele mō le ati na e o le tamau a inga o New Zealand. O initia e pei ona silfia e tasi tesi 4 piliona tā la a piliona ia le a whainga o ona tangata mai o loo mai tauina le matua tele vave tele ma le whaatupala ia o lona tamau a inga le taimi nei e mauti noa ia le tele o loa ngaosi e New Zealand e mawhai o na whaatawina atu iai i le lumana ai i lalo le whea ngai ngai pei o na wha moe moe e sainia ma wha mautu i leso i New Delhi. O le whea ngai ngai nei ua whi ese a iai le whai ngā malo so whaatasi e New Zealand o na e te iai le pātia le New Zealand First pei tai e hui ina iai atu ngalunga o le pātia le Labour ai o lea ua whaai lono lātou langalongo ina o le whenga inga ina ia mawhai ai o na pāsi ai le pāne mene. E tele ma whea lanu na noa ai whina ngalo na whaalia o le mamaru o le tātou tunu ui le ai o Masterton e tu sai o le tautua ma le au nanga le siu whonga le lau mua i le taimi o le whailo inga le au whai ngā ruenga ma le tunu ue lala ma wha amautu ai i lea fo i vaenga o Wellington i lea stona i ua mawai. I lana saunoanga na wha mawhaina i le lipule le fionga ia afumsanga te alu Morrissey le tahua o le tapua inga le mamaru o lau whaafonga ai maise o ni o lātou whina ngalo whaalia e tusa o ni awala e sanga whaale le ia tini ai i e polo kalame male au nanga le si ufonga le lau mua i aso te itasi. Tō tele le mamalu i tamali ma whale upolu ai maise o whale tua ma tausi ma le tūpulanga telavau sa mawala wanoa e whaatasi ane ai i lea maftanga sa whaielest ona ai i le hall a lea onga o le Lakeview School. E le ngata i whelafo inga i mata aupu sa wha taranoi nai a esa i fwoi i nai whailonga na saunia mo e na awai. Sa whai ma tō vāta o rumanga o lea maaftanga i whaafianga le whaidia le siu whonga o le Laumua Sound. O le sunga i le awa of Suaswani i asilia la si mona se montafa sa whai ma whonga o le aso i le whaanga salonga o le Paul Kalame. Ai ina ua tau mawai o le whtalai ngā lofi pō sa whai ma whonga o le mamalu o Sāmoa i Masterton e tu sai o lea wha moe moe. O lona wha ina nei o whaila inga whaapea ua mai a nei o na whaia i le wā o le pūlenga ma le au whai ngā ruenga le si whonga le Laumua ma le mamalu o le au whaafonga na amata i Porirua so ai i a Lower Hutt whaapea ma Newtown. Ai o nisi whaila inga le lumanai o le a whonga i nā tulawa i se taimi mō le silo fia o le mamalu o lo tātou tunu o. Ua whaamuta e le toi awa noa le i pāremia ia tui sinave mauru mtotua Christopher Larkson e tala noa ai le Paul Kalame o le tai au le breakfast program a le TV NZ po le TV New Zealand. E lenga te lea ai ua whaia foi ia se whaasea aloa ia a le pāremia e whaasanga lea i le ofai ngā ruenga le TV NZ i le tonu o le pāremene. O le fiafilas froi le taruai sa whaailoa atuai alo ia e le ofisa o le pāremia ia lea fuafuanga ma lea whaaiunga i le pūlenga o le TV New Zealand. O se whaaringa tustusia a le ofisa o le pāremia na ta awai whapea wa iaisa swinga o whaia
o whaasara lunga lo ia mai le malo mo newspaper ma wales whaasara lau ai maise o televise maisi awala office o ta inga sa ta ua fo i le whaasara lunga o le a havano peale li pare mia mo le au whaasara lau e au fiai mo le porkalame o le breakfast o le TV New Zealand ai o le a le toi whaasalo atoa o le a fua de tau mai le taimi i le taimi sa whaalia fo i le lama whaasalo launga mai le ofisa o le pāle mia ia se tūranga le fia o iai o le pātia le national i le tū na lātou whaamatulaina o se winga mani a mionga le tāle whengai ale au whainga ruenga le TV New Zealand o le tauwhi ai o le whailo inga masani le nei o le pāle mia mo le porkalame o le breakfast o le TV said e le o awhi ai ia le awa noa o lo iai mo le li pāle mia i le porkalame o le morning report a le wales whaasera lau o New Zealand le Radio New Zealand ai whape ai mo le porkalame a Mike Hosking i le ala leo o le News Talk Sidby i tai hao i tasi o lo o whaawo pēo nā awa noa le pāle mia mo ia porkalame lua. O le whaamamunu ai o le li pāle mia mo le porkalame le nei le TVNZ, o se whaai unga ufa ia ai le 11 nei tāluana tō fia le tamaita i ngo ia Tova O'Brien, le asanga rue la tamai nei le whaapoptongo le News Hub, e mea mastasi e whaafoina ia le porkalame le nei o le breakfast a le TV New Zealand. I leisi vahenga o le tātou tala, e te olua te ngata na whano le soifua i le whaalawelave na wheto a iaini ta amale se lua i le ai o Rotorua i le tai hao le sā. Na umi se taimi o tāpuni aife maranga ingo ta amale i le vao le ala telenu me la tolus furuono ma le awala ingo o le Leonard Road a o whaia ngā luenga masani e le leo mo isi au nanga fisoswani i lea whaalawelave. Whailo mo iai le lita ita i le leo o Logan Marsh o loo masalomia o se tasi o ta avale na a fia i le whaalawelave le nei na oso ese mai le itu wala sa iai ai so po ia le leina o ngā tonu o le tele peita ai o loo whaia pēr sua suenga e whaamautu ai le mafuanga ta awai le li le leo wana o le tasi leo le mau whaalawelave tau ta avale na tu tupu i le tu malo le nei o le Bay of Plenty i le vai aso ua tuana i tu nei. Sa ia whaama mawhaina mai iai ma lapata inga mo awe tawale uma. Ina ia whaai te mawhaata ua le songa le mui lungo le awala. I le nei taimi a o whenga iai ma le aso malo lo o le Anzac i le nei tau sanga. O lea uto te tala le awa le telenu me la tolus furulima i le ai o Gisborne le ana tāpunia ona o se whaale tonu sa liputia mai i Waikura, le ana iai se solo ele i se taimi ua mawai. O le pō lest ona i le ana tāpunia ai i a le vaenga o le awala i le vāo pō Taka ma le Hicks Bay ina ua whautuaina e insinia. O le taimi nei la o le ua toe te tala le vaenga o le awala mō na o ta avale la Haiti. Mai o whautua i nai e le pūlenga o tāwale awhi i awe tāwale ina i alu ma le whaai te i le vaenga o le ala tele. O le mamawhau ti munga le vai aso taruai i le vaenga o Gisborne sa mai tau i nai le iai o seisi solo i le Waikura le sa tāpunia i a Januari ona o se solo ele tele na mahfua mai le whana a fiai i le vaenga o New Zealand. O le fufuanga e pe ona whailo mai e tāpunia le awala i le tūrai ono ne fiafi a e toi le tala i le fitu le tai ao mo fe malanga inga masani. O le a whaavo pēa ona tapuni le awala i le pō a o whaia ngā ruenga o loo manamia mo le whaale leia. E valu se lau wafe tā lale vai ngā tupe ua whaamoe moe le malo New Zealand e inivesi i le toe whaale le iai o se vaenga o wala e whaapitoa mo wila vili vai, le New Zealand Cycle Trail Network. Whaelo mai e whapea o lese leni e whaapitoa i le whaale leia o ni awala de tele se tolu, e au fiai le Hauraki Rail Trail, whapea le Waikato River Trail, ma le Great Taste Trail e li tūmalo tā se mane. Whaalia le tamaita i minsta o tūlisi o Louise Abston e whapea e tā ua ia le langolangoina o pisinisi nei e whaanganga mo tūlisi
ina ia sanga whaatosina mai ai tu lisi ma tangata tā whao e fia whao ngā ina ia awala i tonu New Zealand. Na ia tā ua o le toe whaale leia ato toa o ia awala e mautinoa o le awhiso soni tele i lati na e o tu lisi nuu mai tu malo i tua mai o le a langolongo i nai ma business i laiti ia e whao ngā e tu lisi ma tangata tā whao e a sia tu iai i ia vaenga o le tunu. Whailo mai fo ele minsta o le fo i ua pasia se vai ngā tupe e fesoa soniai i le maketi ina le leio vaenga o le motu i mātu i ia sai longa nā whaina i tūlanga whaale tonu o le tau i le masina o Januari. O le fesoa soani e au fi ai le 5 awe tā la mo le tūmano Haraki ma le Coromandel ma le 10 awe tā la mo le tūmano o le Bay of Plenty. Ta ua fo ele minsta e siri atu le 2 miliona la o whainga o tangata e la tau te whaonga ina a wala e 2 mo wila vidi vai o New Zealand le tausanga e tasi e maua mai ai le vai ngā tupe tu sa ma le tasi te si 2 valu miliona tala mo le tamao a inga o nuu mai tu malo i tua o New Zealand. E ta alonga i neti polo, sa mata ina le malo le au le Southern Steel i le la ta alonga i Aukilani ana po ma le au le Northern Mystics. O aio le ta alonga e 5 fitu le Steel ai fast fuono le Mystics. Ua lua ai manu malo le au le Steel ma iana ta alonga todo le ta musanga o lo fanga solo le teimi nei. Sa ilonga ora mata ina ia le ta alo le tamata aio alia dan le ana sao umana tongi e fast full fitu i le mama ma waio na ai e fast full ma le fitu. Ua se ea tua i nei la le au le Southern Steel i le tūranga lua i le whaaso longo au le tamusanga neti polo o lo o whanga solo i nei taimi. O le au le Mainland Tactics le o lo o iai le tūranga mumua ua toru o la tau malo e mai tā longa e tolu ua uma. E laka pi whaare wāo malo le tu pāta mai tai ua toi manu malo ai le aua New Zealand o le Black Ferns i le ipu o le taurusanga le whaai ngoina o le Pacific 4 ina ua malo i le la ta longa ma le Wallaroos a Australia le whaai unga le vai aso. O ai o le ta longa i le Sunshine Coast i le stona ai whaase fulu New Zealand ai 5 Australia. Ta ua whapea o se amatanga le leilea mo le tamai tai whaia o ngā uru fau o i nei o le aua le Black Ferns o Whitney Hansen. E ono si koa le Black Ferns na maua i le tā longa e au fi aisi koa e lua a le alo Sāmoa i a Aisha leti i inga. O le tolus furua i lea o manu malo so o le Black Ferns i le aua le Wallaroos a Australia. Ma ua tu maua i pea ia i la tau le ipu o le O'Reilly Cup. O isi au o le tamasanga o le Pacific 4 e au fiai Kanata ma Amerika ia na manu malo umai le Black Ferns le la ua tue maua ia New Zealand ia le ipu i le nei fo i tau sanga. Whai unga lea o le nei vaenga o telefau. Fifia lava e toi whaatalo whātu lo tātou o tino le amatanga fo i le neiva yaso i le toi whaawawina o le whaopopongo tala i meolo tutupu lo tātou o tino i Sāmoa swa i le whaafonga. Wa whaamanino le komiti whauwhautua pui ngō ngā tai whale le taunu unga ato whailua inga e 5 le komiti whauwhautua mai tumalo umale atu sa whato le atu ina atu iele se 4 miliona tā la o le fesoswani New Zealand i le awhiaio na ngātai whale le mangoto o lo lātou wa suesue. Whai lol te whono le komiti i a fui tupa i mausi manu o ia fwoi o le ofisa silio ngā luenga mātina i te tele le antanu. Ma le ofisa silio puna o whale nātura me siusio manga le ala i sala Noa Francis Brown Pena. Ia i le mai ai fwoi o le mātou whainua inga ia maleito malo ia lewa mai anga whainua ia i le tūlanga o le tauni. Kale ha whaapena toni nā atu i tu sa le maleafi se lau tāla
ia e te toni la le tau le i le tangata e to tasi a fia ai ma le whana laiti. Ia o le tupe te toi mai le 10 miliona ni nei, ia le mufufua ia mo le whaale ati li ai, ia po ati na e tau tu wisi, bisinisi laiti, o lo whapeona i tonu le tumalo, ia tātou ngā lua whaata seifo i la, ia mo le pūlenga o tangata tawha mai whawha, po le Sāmoa Tourism Authority, ia le whapeona ngā whama le tūlanga o le mātou tuina o Nei Suswani, ia o Nei Suswani, ia e le tuina atu o se tino i tupe, ia le a whao ngā le Nei Suswani, ia mo tūlanga e toi whaale ai, ia tātou bisinisi laiti nei te tuwisi. Sau dole ala i salanoa, e le tau nu le fuafuanga e whailua i mwhaatino le ngā ruenga o le whaasaini no tangata o a fio anga te tasi i le aso tofi ma le aso whareilo le vai aso taruai. Ai o le ua whaase mai a mata whaatino le vai aso le nei le aso ngafua so lua ma le aso lulu. Mo le nofo si le fia fo i le mamalu fo i le tātou i tu malu pe na iai le tātou whaatantanoanga ia e mawhai ia e le sui to tasi po le te imu i o tātou ainga to tasi ia o na whapea na whaatino ina na sani o tātou marienga nei ma marienga fu nei o le amanunu mai ai ia suafo lātou o le whapea na whitono nei marienga ma o le numera fu i tangata o le ainga i tutono nei marienga ia ona fuafua e loa la ia le awhainga o le tupe tino le awhapeana na te tongi na atu. Ia i le tustupe a leo lo wari ia i le tātou mariena. Ia pe awhapea fo i le ise tātou tustupe ia ona whapea le mwhainga tongi na atu i le siaki. Le ofisa sele le puna ofa le nātura ma le siusio manga le ala salanoa Francis Brownlow pena. Na te tala loa i e saunoanga whaapitoa le fionga e le sui palemia le fionga molipola na rosa ana modia o se polokete le malo e pui ai alo mawhanau la ito le atunu ma ia a fianga o le tangu fia le o whala au whaasaina pe foi o nei ai le whaangasolonga o le se furuma le luma sina o lo whaatino i nei ele matanga luenga o leo ma puinga le atunu le te atu le whaofina mai o whala au whaasaina te tonu le atunu a toai ma le whaatau in atu. O se poloketi na whaamanino le fionga le sui paramia, o lo onga tasi ma fuafanga le sui fuamalo loina, o a onga ma le atina o tupulang televau. E le ngata mo tupulanga wa afia, ai wa matu nele taula ina malo ele ni poloketi, e le pui o alo mawhanau e le ia afia mua, o na ua tausa iri awala e tongfitia i la tau wa afia, ai iei loe la tau e le i o iei le tūlanga, ia fianga o ngaunga o lo lātou lumana i manuia. O le malo ia panyolo ta i mua e whaatupe ina le nei poloketi e taua le mail whaalapo pitonga le UNICEF ma isi pa anga le malo a to ai manisi o whaalapo pitonga tu ma oti ma i lātou uma wangaru rue whaatau nuina lea tau mo whinga a wā lava le pui o whanau a lea tunu ma ia a fianga o whala au whasaina. Wa whaadia tunga lunga ma whaanoa noanga o se tasio tamaita i lau whalio le lakapi Sāmoa le tamaita i ato whilau a vi i whaanupenga o no wale o toi manu pui le soe fua o li ma tamaita i e whaatinoina lau whaliina o taa longa i le atonu. E na watoi tūla i me foi se tasio vevesi i taa longa le whaai unga le vaiaso na whao o li mai le au mai moa i se lau whali na whao o li mai foi se tasio le au mai moa i se tasio lau whali e le asosi na lau whali ina le ata longa. Sau no foi to filau, wa le whaatasio na tu e nātu ia mata au pui lumo i lātou e lunga atu. Peitai, e leo ia i lava se ngā yuenga o whaatino iai, ai wo o tu lava i te tūlanga, wa pei o se mea fua ma whaafai ngō fie, le whai lava ta longa ma le fia le au mai mua pōse au foi, ma te tau i lava o na whasi se lau whali. O se tasio ia whaafita auri na poe ina matu ina lunga o pengta whaai lange, ma whaaso atu le tamaita i lau whali anto filau, a fiango le soifua o suyo lo lato o sosi. Mai sauno foito filau la whaase e atu lava ia mata opo ili tu langa i te tau ono o iai, e nei pui ali i matamaita i o le sosi. O le a whau i atu i le ofisa o komisina o New Zealand i Sāmoa, se tānu sanga i le malo New Zealand i le la whainga pa anga whaavao malo.
e tā pā ele fesoa soania leo le malo New Zealand, e whalau tele nei pia lava le tūlanga le tamai maleanga waa e le whaatinongo le tūla whono, e meisa le pui pui ngai tūlanga tau sori ngā tūla whono, ma vae ngai pui pui e le saonga le mū o le mamaru lau telo le antano. O le masina foule o wha moe tau nuu mei se tasio alo Sāmoa, o lo ngalua mtanga luenga o leo i New Zealand, o ia leo le ata i mua e taita ia le whainga pa anga le nei, e ala i lea fesoa swani wa tāpa e Sāmoa. Mai toa lima i lato wha moe, o le amalanga mai e ngālu lue whaatasi ma le mtanga luenga o leo i Sāmoa. Mai ua manino fo e lato tiutea le se pepo wha amtalanga matu ina mai, e nā o le ngālu lue tu langa wha fau tua i le whaatinonga vaenga pe o na mo mi ai le fesoa swani, ai le ngālu lue i ni vaenga tau su e suenga. Mai o se tasi le nei o fesoa swani le malo New Zealand, e whaailo ma whaatu ma wina i pēla va, le ngā lulue whaapāanga male so tau au o atanu e lua. O lea sole te talalo e nai le taamile sanga o le tau vanga si o mea mamafo li po laulangi o lua whaatau teia mai Sāmoa, le olo i ele wha moe e awai mai ele silia ele lima se furu atanu o laulangi. Peita ina sau noa le presidente o le asosi si a Sāmoa, o lo tau mo whaini whainga e visoa swani atua i au o lo masi mai, e le whaafeinga tāle o le whaamatu watu le malo New Zealand au se tālia visa e uru whale mai e nisi o au tā alo e mai se isi au tā alo mai atu nu o le atu Asia e au Fia Sri Lanka, Singapore ma India ma o tā pā atu au pepe le visoa swani le malo e whaawala atu ai le tu i nā tua tusi whaamao ni o le tau vanga si i whaavao malo lo whaie le atu nu e visoa swani atu ai le malo New Zealand ma au se tālia e le whaamatu ma whaafeingo fie ai au walo whe malanga inga mo ia au tā alo lau tungia i le tau vanga. Mai ua au sia le au si ua mea mamafa a le atunuu se tasi le neo matati e mai de Pasifika atoa o le tali malo le se tau vanga tele whaapenei ale larulangi mai le tau matea le fesoa swani ai lea e le tamau ainga o lo tātou atunuu. O talafowia, talo talafou i anga le leile atua i fuafanga la whianga e malo tātua tanu ule nei aso, whasoi foia.
le whawhianga marisunga ya Azwa Felise Mikaele ina ua toi lua se fulvalu minuti na tale o le tula tasi mai ale tātou tautua i lunga le tasi o na tesi ma le tasi whamo ia tu ina atu tātou whasalaunga i Sāmoa ia i le ina i lalawai ale tātou fisa ia o le atautua mai le sunga ya tā Salem Sam whanga mai lunga le tātou Facebook ma le YouTube se pa ia le tula tolu i le fia na nei ia le taimi ia msalo na ua halo le tātou atino i malo longa le taimi ma tau mawhitanga ia o tala noanga, ia i tonu ainga, ia mafuta mai lunga o le tasi o ono, tesi ma le tasi whamo, ia po na fo te mai mo mai lunga o tātou penga te whailangi o le Facebook, ma le tātou YouTube, ma le tātou website na www.samoacapitalradio.co.nz, ia mahalo lava le o le sai, mahalo fo i le mafuta mai, ia le teimi o tātou proklame mwhaafia fianga musika, ia o fianga i o tau, ia i tau mawhtanga le teimi o le aso, la tau lo whaupeanga luenga, ia leo lo whainga luenga nei taimi ia pe ona hini sunga o kalangolango le whamea lai whainga luenga ia malo lava le ngā lulua nei aso malo le wha malo losi ia o ila tau lo woi tā whaonga ia tau tua nāri saunga le mū pe a whai o le nai ki mai lau le teo i tona lau tā vale a o le nai te whaafua ina le tā vale ia alofa tele atu le tātou proklame a tono lo o ngā ia whaafia fianga pespesenga musika o lo tu inatu ia whaalai o ele nālo ave ta avale nei taimi. Ia, ma whawhingo fie fo i whemalanga inga wa a tātu ale pese te iloa usu. Ia, e pe pese uma ia ma lau whai pese nei tono le ta vale. Ia, ila tōlo o sāwa vali, pe o lesi vaenga leo te vēturo o sāwa vali anei luma le tātou ofisala. E o anga ila loe pe o e pua ia le nofo hafi. Ia, ma loa le sāwa vali o le ma nei le tūlanga lo i le tau di taimi le nei. Ia, ai mo oele na ia olo e whelwai. Ia, o futsona felwa i utang tal pensini to i luas fulon minuto na tale o le tula tasi ma ne tele le fuanga le na mata no to foi mo le sunga ya mari ia tu lo foi sunga le ia il fai au ia i le town ni lalo manga lua tu taimi nei ia ma le sunga mari ia sei pa ia le tula tasi le o nei ia le na mata no to le lama fia foi le vanga le tu foi no se linea le tu malo sa fata ia pe ona whaafonga mai tātou telefon mana ia tele le fuafuanga lea i le whaasohino le seleni ta ia se laua le tangata to atasi o le ainga mai lava i le pepe se ia apa ia tangata mātitua lona winga e whaasafua mai ainga matangata nu lava le i tumaro sa fata ia le tūlanga le tufa tufaino seleni pe ona whaalongo tu iei awai o le si tu mana ia a mai a wa whaasafua le tufaino le seleni i tangata nuu ia o le tumalo lea o safata po tangata o le tumalo lea ia o le tupe te toia e pe ona mau atu te whaalongolongo atu ia ona ave lea e whaalele iai ia au unanga ia matulanga fwele leo mataanga ia i tonu lavo le tumalo pe atu toe se tupe ma nai ia te le lea fuafuanga sole alu sa o ale tupe ia i tonu o le tumalo lea na fia ia ona winga e mai aloa ona pete ua umae o le tutoe se lau afe po se limas furu afe tala mos fate ta inga ia ona ave lola ia e whaalele iai ia mo vaenga fo ia mataanga ia awa ia tangata tawhau atu i tonu la wale a fioanga ia e toe whaalele ia la tu pisinisi laiti ma na ia tele le fuafanga ia ole ua tau lua se fulu ma le 5 minute ona tale o le itulai tasi ia whaawatu whaafia fianga vai pese ia ai ua fo ini se o ngā whee i li teimini nei ta maiti ioi pea whaapea o nai le o atole malo si le to ina po lo matua nei le whale o te ona pisa tātou ia tu le avano e malo lo ai si to ina masi lo matua ia pea whaapea nai le o atole la malo si le nei ta au o le nei a uri wa asona whee i tātou ta maiti tu lau le a uri ia e le ato fo le fia tangata la ngase i tono le fale po tono le ainga le penina o tia fau Fia tu le wale si fa salelo
O se tala fia mo le aso tina, e se fulu whailonga tupe ta i lima se lau tala ma titri sau. E fia whailonga, ai fia fo ile tupe i le whailonga i tasi. E se fulu whailonga tupe ta i lima se lau tala ma titri sau. E te anga ma ai pe alapo sau se eleni e tonu se lau tala pe silia tufo i mai sila ma Australia nga i le mai casho titri sau le Sāmoa. Ma fai fo ino mawalo wa mano pe alapo sau top up luas fulu tala pe silia tu tapa tau mai whalolo se pamaketi ma pampensini. O le whai al tato se i le aso whawaile le aso whanu e iai ngale nei whakitoa. Manuia tele la sautina mai le titi sau. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Tusi tusi li mai mai so ta mai
tai na tu pese le mo ila tu malama ia olo a fia pe la ngona I to inga vai nga pe so fu mai le tu alofa mai tu pe vai a so uma fa ala mai a o taulanga vai olea na la ko ile tu pe vai a so lea sa nga tu pe ta ia pe ole palesa pela tu itu pela Oni usila ole lava mana yalo watamai wapa ailoa ai pato po yang matua na matu papai ai la po ala utama Sāmoa nana oma ve umata So my matua I let my phone or ile matana Nata fa ai poi pole ai o se mea ya ile mama Tele ma phone oi ilo walo Now au mai ai oi ini usila Anu fa pene o fai ma polo nga oi Sāmoa Na e sila pia lava olo umativa E tele ia luan tu lava I se pongisa O mea pa pena Se ia lolo faia Ma se isaia O mea pa ia salino Ua falasia Ei puai I masua Ele toe maua Ei puai I masua Whawhiwhanga mai leo me pese ale tu alofa o te ofo I lau tamari le alofa na la whautu na tupu le vaha solen te nei I ole sa whai me whai a te watu malpusa aisa le maasinan te nei ole fasini mo tātou nei a uni ole o mai moa mai po na whaiti whalangolongo mai si ane lau lima pesa ole upol pesa si ane lau lima ilunga si ane lau lima ilunga wai lau te le leia tu hata ngata ia si ane la tau lima ilunga si ane lau lima pesa upol pesa po na whaiti maua ilangona ia ya malo la vale ma futa mo tātou watinu ia to tele tātou to tele o tau ia a fia ilangona ia
Ia, la fa mai upo le pese. Ia, ua fola sia, o mea sa dilo ua fola sia. Ia, fa malatu foi le mo tātou ia, e o ilungo le Facebook, pe atau i misa o fa ia i fa aria ia. Ia, foi le mea e le tau on fa aria ilunga, misa le tau ainga, o fa aria ilungo le Facebook, langa le Facebook o le tātou ainga. Omi fani wale ale ina wal failo ina ilungo penga ta failangi yo istanga ta misa lo pe ita le si alu failo ilungo mai yo mato ainga le na misan po to es 10 minutos na tane ole tula tasi o fatu ya amile famana ya tasi ya le mato se lau pasene le fai mai amile famana ya sa ole tas ya capsuli patasi le tanga tale afia so ifuanga le yo capsuli pa ya Cornelio no malo ya vai ya le matua fa maunia sunga Cornelio no winga na voi tau afia se usa Cornelio ya malo lama le mafto melta tu no ele to te vista tu taimi ya le la o mi tu nei pese ya ailini voi ele foi yo mai ailini fa mai sa o le tas el menare tu pura ingole ri tas vai ele ata ailini wala sa o le la tala ailini ya maloa se me tai na tu mo utou le matuata li tonu la utala le fai atu ya mai la te wolo afia i langona ya e pe o pese le te fo lo taman la fo tu pe va so le ala uno fo fai utala ya tu le no tata ya yo le tala le fai atu ya si vai mal tata pese ai ya tu ne lunga fa mal tata pese Over the river and over the sea.
Whakawhenga nei taime o le awa uli, over the river, over the sea, over the moon, yeah, over the bridge. Yeah, ma so se mea over Sāmoa. Yeah, mo le atu whakataite le lava. Wai umale manuia le tātou tautua le nei aso i runga le tasi, ona tesi ma le tasi whamau. Ya ye le manatu ya le atu to fo ise matautua ma le sunga i le fiau ya mari fa valu ya i le ni aso fa mangalo so ma fa le tonu ai manuia lava le fa wina le aso malo lo i tatu New Zealand ai me se le aso sapati ni se o tu no la langi manuia fo to maftang ma sunga ya ta se salam sam le la tasi se pa ile tu da to lungo tatu lungo tatu Facebook ma YouTube to filo tatu masani le tu la fitu fa manuia tele le tu tatu tno ya se talo fa tu le fa tu Amelia Hamuana ya Elini fa tele la mafta mai ya marsunga tanto Perez fa tele la le mafuta mai fa manuia le tu Sāmoa ya manuia fo fanga toi ya i ne ya somalo lo ya ai fa soifo ya Tua lava ina